I le avatele ma le whaaloalo ma tau te toe whaatalofa ma whawhiloa ai atuai le paia ma le mamalu lau tele o Samoa le nei tai au fou o le aso ono le nei o si tema lua afe lua tolu tau tua le nei si ufonga o lau mua
o le ato e amatalia fo ilana tautua wa o e Samoa le atu no pele. Ai o le atato mua i le tato fai ngā lotu po le tato sauni ngā lotu whaale a inga. Ta pena ina lea e le afionga pātele ma reko tufunga mai le ekalesia katoliko a sangato Iosefo i Apahat usi mai le whaafonga. E tu whawhino i atu male nganga whaaralu ni tai au, Samoa. I lo male fo mai whanunga lei bon po. Ia, mahalo soi fo maua male. Langi matafi ate o tau. Mahalo fo ile on sa. Ia ai, alo mai e ni tai au. O le au teita ia i tatou taulanga o le nganga o le whawhitai lo tatou mtai o le langi. Ia e lima tai e fo i whi au mga luenga o ni aso. Ia e mesi fo i tiu te mwhaiva o i tātou tai tu tasi, nei whanau i a o onga. I le swafo li ki maa mle alo mle ngang pa ia. Tātou talo. A nganga pa ia e fio mai ia i e whātumu loto au onga. Matutu i eile a fio lo walofa. E a winatu lo nganga on whaolo i ngai leo i lātou. E te whafo wina mea umai le rolangi. Lea tuai. Nea o inga loto au onga le malamalamo le ngang pa ia. I arofu mai ati mātou i mātou maua le poto mai le nā lava nganga. Ma le fia ilana fisoson mai. Ono Yesu Keriso. Lo mātou ali i. Amen. O le folfolainga o fiong pa ia le tua. Mai le evangelia Mataio. Mataio lona mata upo e sfuma tolu. Alon foi upe luas fulman fai o atu le tols ful. O sauni atu i Jesu le tasi fata oto i ate ilato o fape atu. O fatu sainga le malo le langi le tangata na lulu ina le saito le lei i lona whanua. O a moe tangata o na luanya ilea o le uaita mai i ate ia. O ana lulu inga le titania i tutonu o le saito. O nā lu ese ai leo ia. Ua tutongo a le saito mafua mai o na ilo ai lea o le titania. O nau mai e leo au ngā le mtai o le ainga u whape mai i ate ia. Leli e. E leo le saito ea, leo le saito le lei ea na e luluinga i lo whanua. O le nei, pena i whea nei titania. On fai atu ai leo ia i ate i lato u fai atu. Ua fai ale nei mea e se tangata waita mai. On fai mai e leo le au aunga i ate ia. E te whina ngalo e ai mātou tio e vele e se inga ia mea. A u fai mai fai atu o ia. Aua. Aua ina ne i o tau li ai marisaito pe a o tau vele e se inga le titania. Tu ia. Ia tūpulua pēr se i o i le se lenga. A o atu i ona pō le se lenga. E se ai. O te whai atu ai i e se. I o tō mua i whaapoto mai le titania ma o tō fusia. Ma o tō fusia i fusi e sunu ai. A o le saito. Tō te whaaputuina lea i lo ufa le saito. O le tala le lei a le ali. Ke rui soe ia vi ia oi. I le tala whaata oto a Yesu i le evangelia a Matei o le nitao. O lo fafola mai se ata o le laulangi o lama i le tamaititi e mwhai ona ia pueina mtao fi lona winga. E si fia e tangata umalava o le nei laulangi o lo oto soifua. Ma o uolai. E fausia i tangata le lei, ma tangata le anga. E tu tusa le lei lava male ele e tu tupu whaatasia e aile saito male titania. Se e whaisa utala pu lava, tau wha manino a tili aile tātou evangelia ni taia. O le tala i se nuu e tu i tua o se aiteli, na te e tangata o le nei nuu i le mea ufai,
O nei le mana o e tā ua pē leipo I lātou o tangata leanga. Wa te enga ma whaasi umtua I lātou e peini le pela. O mari pilepe o lātou ainga, o mautusia mawhtanga nisi o mātua o mwhanau. O no ua whaasino sino mia I lātou o tangata leanga. Tono lenu, e le tamaloa I ngoa I a atonio. O le nei tamaloa o se tangata e se malwharongia I tonu o le nenu. Ono winga e pa ia malu. O le manatu I lātou nei e tā ua o tangata lelei. O atonio. E te tau o na I tūwha atasi mai lātou I le tū lea o le pā. Ai pita. Wa whaate ia tangata umai na walu atonio man nofo whaatasi ma tangata leanga I leisi tū o le pā. Sa tawala au I tangata lele ia atonio. Atonio. Se le sa ol mea nawa I ai. O e te tau o nei le tū le nei whaatasi mai mātou. Tali mai atonio. O lo uto manatu lana. O lo na winga o uto manatu o uto o tangata lelei. E mama. E whaatupu fide mō. Ma whaia le mea sao. Ai o isi tangata nei o ti apolo ma tangata leanga. Se talo whai. Talo whai. O whase inga o uto manatu. O lo uto mama. Wana o se whaata. O ai e na tita umaia. O ia ele lei. A o ai fo i leanga. O ai se isi o tatu e whai mai ele. Ai se leanga po o se ti apolo I tutonu e. E na tele I whaia fo I se mea leanga. O mea na e tō te tusi li mai I le isi tangata. O lo I tutonu fo I o tō. O lo o tō whai ma tusi li mai isi o tō uso ma tō whawhingi. Pa mai o tangata leanga. E se. O a u te le tūle nei o le pā. O no au fo I o te le mamā. Mai le whai o le ti apolo. O au fo I o tangata angsala. O mea umunei. Ma isi mau mea tere. Na whi nau ai atonio. Na avea ma mea na toe ta lepe I lalo le pā vai loto. Sa fe vai e I tangata. Leo whafo ngai le ni tai au. O le whawhitau li o lo whaasanga whaatau I le whaata oto lo tātou wali. I le vangilia matei o ni tai au. I le o whaatau anga I le raulangi atoa. A o lo o whaatau anga I tangata o le atua. O nisi o I lātou o le fia ona o tu whaatasi I lātou tangata angsana. Tangata e peo le au wharisai o e manatu I lātou o le ekalisia. E tau na o tangata e tā ua o tangata lelei. Ai o tangata angsara. E tau ngā vele ese e peo le titania. E sa le I oe I a Iesu le nei manatu. Na I sa ungoa o le malo le tua e peo se su I fifiloi. E whapena o na so o tau ua wai tangata ma le au pa ia. I le ai se fuafuanga whapea e tau o na vele ese tangata ta ua tangata lea angsala. O le nei le manatu ma le mafu ango le fina ngalo lo tātori wa tala fea ngai ma tā ua mo tātou yaso nei. Tele teimi e tātou te amio I pe o lau whasaio. O le teimi la me whai e stangata se me se ia I tātou o tātou woso loa I le whai wha masinonga. O tātou whaira ngā lue ngā lea tua. O tātou whatua oi ma tāwa vai ese le nātanga te whawa vau mai tātou. Ai pita, ese se ke le nāmea. O le teimi o le wha masinonga I le I o mai. O le malo le tua o lo iai pe I lona tau tupua. O le taimi nei, o le taimi o le liliu ma le toe fuata inga. Au hafoi, o tangata mwhai on soi. O le isi mafu anga I le tarwhia ngai I le tūlanga o le vele ese o le tangata leanga. E whapenei? O laulangi, e le whaingo fie, e le whaingo fie, e le whaingo fie fo I tangata.
E leise mea e mwhai ona e tosi ngai se lainga e vai e se tangata ua ta ua tangata leanga mai tangata le lei. A whai e se lainga whapenga, o lona winga. E tosi sa o lava i so se fatu ma loto so se tangata soifua. A wafo i o so se fatu loto so se tangata o lo i aile lei. O lo i aifu i maleanga. Po le alali mea e tau on tatu whaia. O le mea moni lama, e ao on tatu whaia. O le tilo leo le tangata lava ia i tonu o le ele o lou lava o langa. Po a mea na e tupu, ma o la e ai. A whai e tatu te maua ini titania, ma e leise tau matea o le nā tūlanga. Ia e leise tūla whango e tau fiai oe mai lau tango e vele ese le nā vao leanga. A whai tatu tam whai e whai le nā tūlanga o le vele ese, tad tonu mai oe. Tari tonu mai oe e tatu te langona umaliti ngā o le whai o le nā tūlanga. Sisifo, pau lava le mea o lomna o mea le istangata. Ro tatu tam whai le ina ia whaatino atu i ate ia tūlanga e pe o na whai am whaatino i e sublawa ia. E le matango fia e tatu whaalongo male mai. Ia Yesu o ia o le tangata le aise titania i to tonu o lona tangata. Ai tumo o ia le finangalo malama lama. Ia i lato e le o mwhai o na lato talia le sei. Ma vele ese o titania o lo i to tonu o lato o langa. Ai se ana ia le tango ai e sei ma vele ese yuta le ana whaala taingo ia. Ai se afo ina ia le vele ese ngai peteru e le fatasi. Ai whaatolu lava ona ia whaafitinga o ia. E le vele ese ngai e supe teru. Wana ia sir fia lei. E le ona o se leanga po se ti apolo peteru. Na mafu ai on whaafiti a te ia. Ai o le vai o peteru. Na sir fia Yesu le titania e le olanga o peteru. Ai sa ia sir fia fo i le te leo le saitolo o lai. Sa ia sila fia le lei o le wha malusi au ia peteru e mwhai on ta pe hei titania. Ma mea lawa nan tupu. Mea nan tupu. Na toi a vea peteru ma papa o ngā luenga a Yesu. Whetarairo tātori. Tu e pea. Tu e pea saito e tūpurua ma le titania. A hoi le taimio le silsilenga. Ia tu ese ai lea. Tātou vi atu le tua ilona vi inga.
Ia tātou te talo. Le nā ua e whaafonga lo mātou te mai. Ao mātou fitu wha i au a whiong pa ia masula lo walofa mlo wanga le le whaatua o ia. Ia vela upu folfola le ni tāo e pe o se vai manino e mātou te utu vai i ai. Ma wheinua i lona malu mātango fie. Whaaftai o no lo walofa e lau tele. Mai le whaatua o ia. Ua whaingo fia i lava o na mangalo lo mātou wola whafolinga e pe o le titania. O le alofa fo e whaasafua ma tala i so stangata. Ua mwhai e o na mātou whaanga i susia ma lona te mao ainga. Whaaftai o no lo fina ngal malam lama. Ua e le vele se inai mātou mai lo alofa o no lo mātou leanga. Aua e tu mai pele am no mo i mātou e toi ta pena, ma sanga ta pena ai, ma salamo ai. Ua e te tala fo i whai to to alo mālo i le langi. Mo so se ta sie o lawe i le tangata angsanga. Ua salamo. Whamangalo lo mātou vai ma le whaingata. Ua whai mātou vai su e te aui fifi. E whatua na i. E whatua na i ai lo fin ngalo. Ma loa lofa mo i mātou. Whamangalo fo i lo mātou tusi lima. Ma loa mātou ola e pe o le vautui o le titania. Fisosan mai na i a mātou alofa whasoa. Awa ne i aiso na tua au i o mātou uso tangata. E o lava i e whai lātou mo mātou whiri. Yesu e. Fe so son maia ina i awa ni a mea whaing tam whawhita au li o le tau muri a te oe malofin ngano. E whai ma mea ma lemo ailo mātou onsai. E amo whatasi ma oe leo loukolu se. I aso maso E alai la mātou mori mau i a te oe. Ia vei mātou o saito lei. E fua mai mea li lei mo oe. Mo lo malo e wha mau. Whaamunuia mai lo mātou atunu o atoa, sa moa whapea fo i New Zealand nei, o whai mo mātou nu e no nofo ai. Whaamunuia ma pui le soifua mātutua o mātou te ma tina mātutua. Ai mai se ilantou ele o maua le malosi ato toa o le tino. Whaamunuia lo mātou atunu, a o alo atu i whi au mga luenga o le nei aso. Whapea fo i whanau i a lātou wa o onga. Whaamunia mauta o su whainga ia i lātou o lo ngase, ma maua i mai o le tino. Whaamunia foi o mātou usom tu whawhine o lo i tu ese. Whaamunia mai foi i ngāruenga whai alo mātou leiti o nei, marana au whai ngāruenga. Whaamunia foi lau au whai ngāruenga ngārue o lau tala lei. Tātou whatasi pe ma ohele li i le nei aso. Ia mātou fuafuanga me whai. Se i o mai lon tau e fiafi. Amen. I le soafo le tamā. Le alu me le angang pa ia. Amen. Ia Samuel nau whaafonga si o tātou atuno ia ele sauninga lotu tāpena ina ele fionga pa tele mareko tufunga. Ia vea iau e whai masui o lau whaafonga e mole atu ai fo ile nganga whaaftai lau fionga pa tele mole tāpenanga mata ngō fie. Ia alu male mana le upo o fola ua e launga ina le neita e au. Ia a veo se whatu e pa uise le lei tono lotum fina ngalo i tātou taito atasi. Fo aina tupe le atua lo ma losi ia malo soifua tautua a wae le lafu maa moe ma le tala ina o le upo le atua. Ia waftai fo i le nofo tapua i mai ali e Kalesia Katoliko a Sangato Iosefo i Apahat a oro faiva ia le afionga pa tele ia ili tasauni ngā lotu. Ia e sa mo le wa luas futonu minute te ailitu lai fitu. O le vivi inga o le atua ua saunia a falfitu o le ato taiao manga lua tuai maltuanga ne a Mari Faivalu whaaftai.
Chele tu le vai papa ala o wasa le vai lo te fantao tu tu la manua a mai se ole e ti longo sa mo sif Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao.
Ia, tue whaatala whātu le tātou tunu ura nei tāu fau o lea solulu nei a sono nei masino se te mai le tātou whalongo nei tu sanga luan whelua se mo le tolu polo klamen ato tāu te whiru whaata se tumu tō whina ia ana wha solo tau tu ino luto pa ia mo luto malu nei fo i tāu malo se fu ana malo le tau watai nei tāu Malo se fu atu angane mari ia malo foi le usupo mai nei tāu malo rua e lea lava e ai atu lava o e lau fonfifia mai lava e tanga luenga malo fe mai upot pesene na o watu fe ni tai o fe mai tu ye lunga woso ai la ya ala tu uluti mu ngai fa fona o tata office ni tai ai te wana tu pe lu wa la be tim ya ni atu no tata te no foi ia e fa malo atu tata o fa fonga e sele usupo tata o fa fonga mari e mai mo mai fo in fa fonga mai tata tautua penga tata lele le anga me o tatu tunu wai e muli mai ai fenga lotu taiao e ta wan amata ile tua ia fa taila wa anga ye ma futa mai deti mo taiao o tangata ia to fina e mo mua fa saila sa e se le o ma mo le moni le ai o le avatu sta fatalo fa si tatu tunu ia e fa felo ai fatalo fa le o fenga menga pa ia le atua ai nga salivi ila tolo fa peona tala fa auto so se tu o le nei langi ma nei ki lope o e maua mai le tatou fa asalalaunga fa whelua e atu fo e nei tatou tua asina sina nei tatou matutua tausi o lo fa fonfonga mai tutono maota malawa fa malo lava le tap wai ma nofo tatalo a wala faiva si o tatou atunu i faiva i le aso ma le aso fa talo fa atu isia pito matua se o atu isia pito iti o le tatou a fa fonga nei fana wa onga fo i wala usu ia o onga i la tau fo lo fa fonga mai le wa usu po inga ruenga fa maloma fa talo fa atu le tautua le si fonga la mua fa felo ai atu i la tau lo mai mua mama mai e ala i le fa anga le o ala ata o le Facebook ma le YouTube a le tatou tautua le Samoa Capital Radio po le si fonga la mua i la tau fo i le ua ala fai mai fo i nei tai ao lo ofitia i le au poisa ono la wala au pa ia le atua i pelinga o ainga ia e wha mawhanawhana tu le tautua i le nei vaenga o le tai ao ia o la tau fo i wa mafuta mai nua le ala tele ia fai le mula o sa wha whiloa in whatalo whatu i ona mawa se lua ma le tuangane a mari fai valu ia leo le ama ngalului atu e tautuaina fo i le malo le atu nuu ia i le nei tai au fo ia malo mari malo lava le usu i le nei tai au ua vave le nei masina le ua tatou savalian masino se tema io le ua tatou tu e whenua ai tu san ta whenua ai vai aso le tene la ia o ke topa ia o ke topa ia o la ia akuso na ua e o ke topa neli ia akuso ya le wata ye le masino se te masino no iva ne o tanto folonga o nai te lo ai o va vele alo te usang ya ele o te ma foi Christmas te usang fo ro me ai fa ma lo tanto tino masina fo le lo tamaiti ma tu lo tamaiti lo ia ele novembra ele ele tau o ele o Christmas tu sai uma lo tamaiti a man tolo uma maiti na ya me le o ma tu tama ia o lo tamaiti pe o tamaiti e fa muli na i lo foi le fa o te usang lo tanto wanga tu talo fai e se le vavel tatu savalinga savalinga vave malalo tupe awa le tatu savali fa tasia o fatinonga le fatinoi i se leni ia mana tua fo ia ele mafaiana tu ua ia me masani tulango tau singo ainga moni me faia e kalesia malotu ia e finga ta fo ia la tau ie e tau viri mai fo ile Samoa ia e finga ta tau sia ino tatu ainga ma loyo tatu tangata ia le tau tua fo ina tatu ainga o fa mai Samoa ia e peiwa ele fingo fi ia al mafu angale na mai ni fo inisi sa ile manuia wa tatu ai moni le e la tole mafuta mai Samoa te wila Maria manai alo fatia tu se manai vai at foi te le foi la tole voi Samoa ia o tafaonga fo il te wila amo ia la tu ia la tu ia ala tatu tala me fa solo ni tau tatu talo tupe ia le wa inga fo ile tulanga talo tai ina minuto mo mua tatu fa lo fo imena tupo ne ya so tala fa so pito da langi tali tu na valu fa popo mo tatu talo mai Samoa tatu talo fo ia ilungo tatu tu si fonga lo mo wele tone sina pese ia tatu por clamire nei tai talo fa good morning.
Yesu o le vine moni a o lala i tātou o i tātou a o Yesu o le loukou ua fio Yesu i le langi ai tuua o le nei lalo langi ma le polo a ina ia o tau whea no whangi ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua o le aua la e vala lua a e savali awane i e toe te paitua na pole sele selenga sa fai ai ole vavenga ua e mai na ole ua lau i ole fai va sa tupu ole motu i tangata ina ua pa mai le alanga ia no fosa udi ole afia mai le anganga ia la upele ia la upele ia e mana tua o le aua la e vala lua a e savali awane i e toe te paitua ae o utali mafua lava i sitama i tai e tusa o lea whetau sanga male aso e tasi e te fiu lava o e esa ili o whea o i aine asini le nei watatana o mana o i aile ali ia la upele ia la upele ia e mana tua o le aua la e vala lua a e savali awane i e toe te paitua ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua o le aua la e vala lua a e savali awane i e toe te paitua Toi whatalo whātu leo mo me foi taimi o tatou talo le tau ma talo le tai. Pe ona valo ia foi le ofiso wa ai tau i le tai au nei. Mo tatou i Wellingtoni, nau so aila i le te alai titi o le afo le ono i le tai au ana le la e toi moto atu i le tonu minute te ai le ono i le afi. O le aso e wa aia nei ti munga a waoa i le awauli ni sio taimi Faasolo toi le fiafia na nei, whapena fo i laso tofi, aso wharaile ma laso na i o le awa aia li susulu matango fie o le mata o le la. O le fua le mawhanwhana i le aso e se fulu lima, fua le malolu e se fulu manelua. Se waainga i tala o le tai, la tofo i lo o whangota ina ngā tai whale. Mo ngā tai whale o Wellingtoni, na pēle tai i le la tai le wha i le waweawa na le la, e sua i le 5 minute, toi 5 minute i se fulu i le tai au nei, ona toi pēlea i le tea o le wha i le afiafi ana nei. Mo ngā tai whale o Porirua mamana,
pe le tai le 2 minute te ai le fitu i le tai au nei, ona sua lea i le te ala i titi o le afa o le tasi i le awauli, toe pe lea i le 0 minute te ai le fitu i le afiafia na nei. Talana o le tau ma tala o le tai fuanga i ai au fuanga le nei aso whaafetai. Tala le tupe ia pol suinga fo le tupe le nei aso i lato lo fia la fuina lato se leni. O le tala New Zealand mo tala Amerika. Tala New Zealand ma o le tupe Amerika e 5 sene. Tupe Australia le aso e iwa se fulutasi sene. Tupe Fiji tala 2 sene pa anga Tonga. Tasi le tala New Zealand ma o le tala tolu se fululua sene Tonga. Ma le tupe Samoa mo i lato e fia la fuina lato tupe ina yo tato ainga i Samoa tasi le tala New Zealand ma wale tala 5 sene Samoa manuela fungo tau tupe ma lole anga le lei whaafetai. Malo whaafutai o lewa non nei mo whamunia ngoa soifua maa so whanau i lunga tausua si fonga lo mui Wellingtone na nei a sono o le ni masino se tema whamunia tuai i utua soifua utua umalama na soifua e i nei a so vi ele tua utua unia mai i a nei fo i a so i lo utua soifua. Ai o le mauna nei me le fionga pa ia le tua mau mai le lau tu se salamo se lau 2 sumaritasi Halo foi upu mua ma le lua. Salamo se lau lua tasi foi upu mua ma le lua e whaapea fai tawina. E whaasanga e o mata i maunga e o mai ei lo ofiso soani. O lo ofiso soani mai a iovalea o le na whai le langi a toa ma le lalo langi. E whaasanga e o mata i maunga e o mai ei lo ofiso soani. O lo ofiso soani mai a iovalea o le na whai le langi a toa ma le lalo langi. Ma nei na mau ia o se mau ta ua tele mo lutu sui fua ia maso mato wola ia o a uma mea uma o mai leo langa wha sango tato mata i maunga ia whai mai o mai lu tato fiso swani pese nei moutou o ia telo utoa sui fua alo wha anga mali siu fonga lo mui Wellingtone. Pese nei mel Hallelujah Worship Center oli oli le lii ia manuia telo utoa sui fua.
Atala fatu le tunu malo so ifo usmail fa fongo le va ifo ile na itala fa so pito lo langi mena tupu le na yaso. Ole solto usanga tasi valu fitu sifulu. Ole tamaita ilea o Louisa and Swain ole nuulea o Waiming. Fapea ole ua tamaita ile ufamawina tala fa so pito Amerika. Na mua faila na palota I palota Amerika. Mantua foli vai tau mawai na oli isa palota. Ia lela na suye foli tula fono Amerika aveda avena otamaita I mua len fa mawina na faila na palota ili aso ne tau sanga tasi valu fitus fulu. So tau sanga tasi iwa fast fulu male valu. Na pasi ele tula fono ole a fa city seni tangata ni usila. Eta ua ole New Zealand Citizenship Act. Na pasi ile asolo nei. Fasit seni tangata launu no foi New Zealand. Ia matangata mai Peritania. Ile tamina le wo mai neso. Olo yai lava ya mai le to isuia. Ia le lope na o se teunga I se taimi o iluma. Aoro ua mata o lea e wha o ngā. Na mata mai le aso le to usangata se iwa fast full malivalu. Le siti seni New Zealand. Ole aso le nei le tausanga tasiva ono sifuru male ono ole pale mia leo Afrika isauti o tangata le swafa ya Hendrik Vermel o Verweld e tangata nei fa ilonga lanu tele ya na tangata vale ina ili asone nei e se ili isa ngalue lava il pale mele Afrika isauti ile solta usanga tasiva ono ole solta usanga tasiva iwa fitu le lua tesi ma le 5 piliona tangata le lalulangi na mai moina to isa uninga o tamaitai o Princess Diana. O le solta usanga lua afe ma le 5. O le nuu leo California na lato muamua lava pasi e ina whaipoiponga e tu ainga tusa. Ai tolu vai aso mulmuliane ia ai taofi le pule a le lileo Arnold Schwarzenegger o ia le kovana California natai ia pe vito le pili le nei tali ai fai poiponga tu ainga tusa le tupu le sorta usanga i lua fima le 5 tatu talana e toi maua le fapoponga e le tai masani faaftai Ra pa ya po a po ata
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mua whaaftai. Malo whaaftai le whaafomau le tātou tunu, le teimo le tāole, uto e 5 minute o toi nei on na tale li tule valu, e whaapoponga mua tātou tala mai sa mua ma tātou talafou, ia mō oe le nei vaenga o le tae au. A talo fantu le tātou tunu, tua fine ana ia le walau sua i au mga aluenga o nei aso. Ia pe ona whai atu te muasola, e le mawhai, te munga la, pe tu ulu maini, poloka aisa. E o ai whainga aluenga. Le mawhaina le o mari ona ia a le o wa misi fo ila le. Ia o nei atu no mari le tate no fo i fale, nisi o lo no fo i fale maututongi. E le mawhai ona misi li pe i meni fo le po le rent. Moni. Ia e misi loa ia te le loa le leia i silen loa ta mari ia wisi. Tasi loa misi ia o tuturi loa i whawha male fale. Io e whaamalo le tātou tunu, i ainga, ma wopa anga le tātou o nanga. Ia whaamalo le whai, whaamalo fōt whitai tunga i au mga aluenga, ia e tofu atangata ia malana ngā aluenga, le meo wala wina i lātou, whaamalo le whaiva, whaamalo fōt ilo na sai, ia ila nei a taimo le tausanga, toi ti lava pera melisi no matua, tau lunga fōt ilo nei tausanga, tātou anga etu whai malo long, o isi tangata ua lewa na tuni loa, ma mai tau le whai unga nei tausanga, tuwaina o mai te sema mai anuari, ia i tūlanga o le tausanga fō, ma vanga pena, ia wae ume fwise malo longa la tau. Iyo e, vai lentafta o fisiki pi November, ai renga le ata o suenga, suenga na ialong whanau. Walata mai. Walata mai. O vanga na le, fole le amatanga o le tausanga peina ma mao. Ia e o mai lo te mini lu tatu i masina no river ni. Toi tasi an masina. Pe wala tarata mai ai le ile va vai. Toi ai ni aso taimi ane i tupulang talavo. Fana wa onga pe fa peo o mau mai tatu por kalame tono tavale. Taimi ane vai lau mea onga vai lau api malau peni. O le taimi le nei matua tau mo failo o mame o matu i se lau pesene. Tau mo fai tu langa homework o vanga fo io su e ngolo fe ngai mala onga. O le taimi nei tau fai ai ia wa ia tulanga suenga fai o nei tau sanga o fo le taimi o le suenga la tau ia lawa e lava tapena ia ona sia le lai fa longa fai a onga na fai o fesili o le tau longa la tatu por club ai se mete o malama iai fa nau fesili fai a onga ia sa o le wanga ia fa nau le taimi o tau ma lo fo nei tatu ma tu morino fa nau ia onga le timunga le mele aso ia ta ua ia le avel o fatimu ia mai ho pena e silian ma pui nei te mo tae ia e mai ia ona te tupu foi le sisi o te atu lo matu ia te o lo lava le fa o tau te vanga na moni le awani ngalo malu tae au ali mari ese tae o vaenga le malu tae au nei tatu matu ia e le te tain fata mala nei tatu ia nei si vaenga le no foi fai le tau si matua le ma fai ona fata mala ia mana tua ni fuala au vai fuala au po a fatonunga na e watu iai ia ai malo la val tau si matua amu ia o tou tele tou manuia na ala as malo tae au tu fina vai salo vai salo e langa la ili lo me la tunu vai salo le na tato foi la sona mau ia nafi mana ia tamanal vali tae au o le vai salo ai te lo marina maola o laki ana fa au si manioka ia mai mamawa mai tai lower hearts fa le fa au si manioka oka semana ia i le so malie ai o le mana ia fai o le mana ia o le vai o le manioka o le mafu
Ia na mo vela tamaina mo wala laki te halu ana o ela laki te li. Ia na lau e mala pala bela te du ia le ia ai fa ausi mai salo. Mai salo. Tamana sui fo is tau mafa lo motua matoina. Ai fa malo lo avoka sei. Ma foi tu foi matasi at la avoka. Ma ia malu tsaya on lite mo tsaya ia sa o le lava. Ma tu al fo tu nga masani nai tu lango tato fola au wa masani mai foi appointment ne tato ma tu ne yasu. Ya no le tato no li tu le valu. Usmen fa fongo tato fa poponga nei tato tal mai sa mo tato tal fo i lo fa poponga mo mo. Fie whatalo whantu le whao poponga le neo tātou telefou mai Samoa mo le whaafonga angalo tātou. Tino, usi mai le whaafonga. E si lia le tolu wafe tangata ta alo ma au lango wa whaai loa le company telefone le Digicel. O lo mai moina le lātou ta am le sango le lakpipa i o le nei te wila, le wa whaai ngoina o le International Te Wila Tech Tournament ma le Samoa Tax Association. Wa so fatasi nei le company telefone le Digicel ma por kalame le te wilo nei te usanga, ma umwhai ona lātou toso ne mai au ta alo e fast follow me fafo. Pe ama le tai valse fultanga tele awetasi pe ona lātou whae loa mai ulo ua malanga mai. Ma o se tasi fo leo wha moe moe o to tele tangata mai fafo o lātou au maia. E sa amailo lātou te mao ainga e whaonga ai nei le nei ta amilu sanga laka pi. E le ati na e o te mao ainga o si o tātou atu no. O se tasi o vaangata o le por kalame o te wilo nei te usanga, o a whātu langa wha apitoa ai le aso lo na wha, po le aso tofi lea ele malai o anga no i tua maoto le malo ele ele le fau. O a vai nei vaenga i ono, o le vaenga tupulanga te le vau, o le ateita ia le angal malmana a Ferretti Hankin, vaenga lua o wha ingoina le soso o le fau ma le fau, o le sui ofisa sili o na tanga ruenga o a onga, vaenga tolu, o a fianga o le ngana Samoa i whaasalalaunga, o le asau no i ele sui le komiti mai le Universite o Samoa i le papa ngala, tai iau matiu Dr. Matawai tautunu. O le vaenga whao le tā ua o le ngana, sau no i ele waa Samoa utuwa, vaenga lima ngā whatausi o te maitai, o le asau no i eisa li au awalo, ma le vaenga ono o ngana ale motu, o a teita ia le pesta tia se loti. On se so oilea ma fesiri matali mai tangata o le a whaatasi le por kalame, ma tāpunia i lea por kalame lea stofi o fofoina i le itu lai lua i le awa uli. E ui olo o alu por kalame le te wilo nei tau sanga i whaanga solo, ai olo whaanga solo i whai ma whontanga whaavao malo e iai le whontanga le sprep le olo whaia mai i Samoa le vaiaso le nei, le e lua se fulmaltasi atunu o le Pasifika o lo a wai meo lātou sui, e whātau tei ele lātou whono mo le te mua tanu mai le Covitis fuluiva, le na mutai le tele o whontanga le whalapoptonga le sprep. O le whātasi mai o ia whontanga i Samoa to e wāwa ai whātātia porkalame whaamalo si ai, le whaangaso longa o porkalame whātātia mo le lua whelua se fulmali whaa. O le fionga te mai tai pāne mia fia mena o mi mata awha, na ia te tāla aloa ia ina le whontanga se saunuanga whaapitoa, le sa whaatu teia il whalitel malo le tau mea Sina Island Resort. O le nei te wila ua whaatulanga mai le ngato le toa telo tangata tā whao mai mo mai le atunu mai isi atunu, ai o tātou la foi tangata, ma malo whaalolungi o lo usuia mai alatu whontanga whaavao malo i o tātou lau ele. O le asotofi nei o le atau nuu mai ei whanua le presidente le Ekalesia Sofitu le tulangi al Pasifika. E asia le Ekalesia mafsota i mon tangata ma taitai o le Ekalesia i Samoa. O le taunu mai le presidente le Ekalesia Pastor Glenn Townend, le a whawhau mai il vaenga o leo mai le malai waalele le tai au le asotofi, angai mai le no whanga autua le Ekalesia i le vaia, ma whai ei le tula i whaaloalo malo le malo ma sisina le tanga vai. So ai ma o onga whaapitoa moto ia ina te akono le Ekalesia mwhaife au. Au le afo li tulai tolu o whaata tia mai. E wheilo ia tuai le taitai o le atunuu, le whionga fia mena o mi mata awha. Mos te talo whaamaduia whaapitoa mō lana no wha inga. E yeil fua whanga a mai o na malanga le isa vai mo le aso wharile. A nga i tutuila, pe a toi te liu mai le aso lua le vai aso fau. Wa ye foi le fuafanga i wheilo ia tuai le ao le malo Samoa, le whionga tui maleli whano wa le toa sohalo vi le lua mal masiofo,
e whaia fo i se te talo wha apitoa mo le wha amanuia ina le la ua ngā luenga tautua e taita ia lea tunu. O le afoli tu lai tasi lea solua e toe ta liwai le whainga malanga. Wa tutu whatasi mo nei le au tu stala ma le au whaasa lau le Pasifika e fausia se tu la fono e pui pui ai le tuto o tasi o le au whaasa lau ma le au tu stala le Pasifika. O le whontanga na tu whaatasi e le whaalapu pitonga le APU po le unia le au whaasa lau a asia ma le Pasifika. Taluai le whaiti tia peo awa noe maua e tangata lau tele whaamtalanga moni ma le sao. Taluai le le ai o se sao le tonga matao tau mia le ia te tau o le au tu stala ai me se lava i te tono malo wha demokrasi e au fiai ma Samoa. Ma ua vele matulanga wa le mawhai uno lātou wha ai loa tala moni ma le sao. Ai o se tula fono le a fausia. E mawhai e un tutu atu ma le fefe ma malu pui pui le au tu stala. E wha ai loa atu tangata lau tele o le atunu. Mea moni olo o te tupu manatia e te tau no lātou se la fia. E le mai al tanga sa a waia tu ye le pulo le fal televise a le TV tasi ngalu ma le mana fai e sea ma te feo. Wai yoe fata se e whaia ni au onga mani por kalame wha ala awiloa. E wha ilo ai awalo lo upuni ti ai ngā ruenga wha tu stala. E na ia mawhai o na sa o loto le wha tinonga o lātou ngā ruenga i te tonu o malo wha demokrasi. O tala fōwi o le ni yaso, ma rielu tātou tunu i whi au mga ruenga o whenga iai wha soifoia. Talo flamal fa poponga momo talafo malesi ufonga le lau moi Wellington mo le nei tau o le aso no se tema lua felua tolu. Wa taulima ina leo le whaatanganga whaaleto la fono po o le tusi sai e mawhaiai o na loka Tom Phillips ina ua maua e iailo na piitanga. Ile ngā winga o se pale tupe ile maasina o mebe o na ta ua e leo. Wa le wana sa ilia leo le tama marokopa o na ua lata ile lua tausanga talu o na alu maavela na whanau e to tolu. Wa maulia Phillips ile ngaoi whaatasi e malona tau mawhai e whaamanu alia nisi malona umia ina whaasolitu la fono o se whana pei o na ta ua Andrew Saunders o le ofisa o leo. O le masina o mei na ulu fale ini tangata se to lua wha au upengai na ise fale tupe i rora i te kuiti ma whaatonu tangata whaingaluenga ina ia tu watu ni tupe na sola le ise wilafi o itu ainga ia whaonga ina i whaatoanga o lo sa ilipea po aile isi tangata lea na o lato alua o whautua ina i leo le atunu ina ia whae tete o no lo umia pe Phillips se la ang malosi o lo to mau fo ile popolenga mo le saunga le mo o lana whanau. Wa whaalea o ngaina le whaamasino o Evangelos Thomas molianga i whaasanga ile au uso i to'otolo e ana le whakaari po le White Island le ana pa ile maasino o te se malua fesipuluiva ma malili waitangata e to'olua sipululua peitai o lo whaawau pea molianga e whaasanga ila lato kamupani o le Whakaari Management Limited na whaalia le whaamasino e le lava molimau e whaawau e le whaamasinonga ma o le lava o ia molimau e le mawhai ei ona ia whaawau le whaamasnonga o le whaatolua i leo na talo sanga le au uso ina ia whaalea o ngaina o lato molianga o le a whaawau le tangi ale WorkSafe e whaasanga i le kampania le Whakaari Management whaapei ma le tangi e whaasanga i le ID Tours ma le Tauranga Tourism Services Limited. E fōlinga mai o le pol kalame o tau mawha mo ta maitia onga e ono avea mawaenga tu mau o le polo kalame o a onga. Sa fasilingia le taitai o le Labour Chris Hipkins. Ina ua sia tu ise a onga tu langa lua i lea solua. Lea sa feula i malekeke o lona aso soifua i luma o ni ta maitia onga. Na tusi e ta maiti o lea onga a arakura i tutono le whaamanianga lea aso soifua le palemia. Nisi o lato mana onga e whaatatau i mea ai, ina ia inivesi ia lava ni tupe le polo kalame o taang mawha, taluai,
e le lava le se fululua masina le ai whaatai ai. O le atau maunga na whaia i le paketi i le masina o me peitai e mai a i le masina o te sema i le tausanga a sau. Na whaalia le pule a onga o le a onga tūlanga lua arakura. E au ona avea o se mea tō maule polo kalame o tau mafa i te tono a onga na Saunoa Hipkins na te le whaia se folanga le taimi nei. Ai o se vaenga o whaato sina o le whainga pālota o le ao lātou whaieni whai unga e whaatatau le whaau waunga mo se taimi umi o le apolo kalame. E tu samale se lau ono se 10 miliona tā lale tau e whaatupe nai le whainga o tau mafa. Mo le kuata o tamaitia onga uma po le lua se lau tolu se 10 wafe o i lātou ia onga e lata i le afe i te tono le atunuu. Na Saunoa Hipkins o le whaataita ingol pol kalame o tau mafa mo tamaitia onga wa mawailo lātou wa vanua e whaatino ai ai maise o se whaavai le leilea mo le whaingo ni whai unga e winga i le polo kalame na tā ua foia le national lātou te langolangoina al polo kalame ma o le a whaawau o na whaale leia i tau sangata itasi i lalo o sa lātou whainga malo. Na whaasauina i leo ni tau le se to alua i le whai ungo le vai aso e whaapea saanga i e whea e le maunga o ngā uru hoe. O se whaataita inga pito sili lea ona leanga ua o lātou muli mawina i nina i taimi le i mamao tupe ona tā ua i leo. Ona o tangatai e to alua na o opu vai u umi mani finifi o se e vai masani o opu mawhanawhana mani finifi sa o la ofuina e le lava mea whai ngā luenga i mo umia e whea e ia i le maunga ai sa wha au popoina lava le malulu i le taimi peto sa o le whai le afiafi o le asoto o nai na taunu ua i se vaenga ni tangata e maunga i le maunga o nā uru hoe ma maua tuai tau lele ai e to alua e le ngata i le maalilili ai o le fefefe na le ilo pe whapefe o na toi o ifo i lalo na papanga e tangata i na o lātou mawaina i a tau lele ave iei mani ofu mawhanawhana ma wala au loa leo mo se piso o swani o se heli kopa leo na o atu ma lawe a ina i a tau lelea na tā ua leo e matua laki lava o le mawatu e tangata e maunga ia na lava tā pena ma wala au loa le piso swani se manue le ngā patia o la lava na ofu le malulu o le po. O tu ina atu le fautuanga a leo i so se tangata e fia e maunga ina i pesili mo moi ofisa au tua le matanga luenga al whaasao mo ni tala la tamai o le tau ma ia lava tā pena mea whainga luenga ma lava ma ia i loa foi au wala lātou te uia. E to o whātanga tana loka ina leo ona ole ngā oi ini whale o loi au kilani le asonga fua. O nisi o i lātou na wha au upenga ina iseanga ese ma se to i se itu lou. Salongo ina leo e whaatatau. Ini tangata se to lima na whaatutumu ni to loli ni o loa. I whale o loa i le Iopotany Town Centre. I le afiafi o le asonga fua. E to o lua tau le lea. E lua se puluono ma le lua se pulwha tau sanga le mātutua. Ma se tamaita i se puluwalu tau sanga le matua. O le atali o lātou molianga i le whaamsinonga whaitu malo manukau. E to otasi o le awhia ngai maona molianga i le au onanga whaapitoa mō tupulanga. Sa whasilsila e wawasa mana i a Winston Peters i le asoana nafi o Andy Foster o le atau wā o se sui o le New Zealand First i le ito malo whaapalota o mana. O Foster sa avea mapule nu o Wellingtone ma sa atau wā mo fo i mo le New Zealand First i le luafis fulfitu na avea mapule nu o Wellingtone le masina o ketopa luafis fuluiva. Mana whaia ina i Justin Lester na alia eli poti na ua mai alwai ngā palota e whaapea sa poa i Sir Peter Jackson le tolu se fulua fetala i ana whaato sina o le kionga le tamaita e Minister Barbara Edmonds o lo otula i mai ile no fua whaitu malo o mana o isi suita wamo mana e Alfie Francis Hughes o le National, Lily Brown mo le Act, Magina Dow McClay mo le Green. Sa whasilsila e Minister mo tamaiti Calvin Davis le tatalanga o se polokalame o sosoani mo tupulanga talavou e le ta ipa atasio na soltu la fono masat talaina e le te mahure marae i Point Chevalier i Aukilani e o atul to onas pulu tupulanga talavou e le ta ipa atasio na soltu la fono fa pe mo la to ainga o le aye se tangata sosoani po se social worker e ta pena vavini ala to fuafuanga mo le talavou le e au fie le polokalame
Matu ina tupo iai le lango I pei ona ta ui se pe pale malo. O le a whaapitoa I mana onga o tamaiti ta itasi mao lātou a inga lea fuafuanga mai mawhai o nā o ki tonga pitinga mo le mawhauwhau, awa malosi, o le lango I le sa ilingo a wala e whaingo fiai o na mauawa noa I whale ma o onga. Whaapei ma le tele o isi pe sausani mo umia e tu saima se pepa ale malo. E silia ma le kua tapiliona ta la le tau o le company ta alo tupe po le casino le Sky City na solo ia pe ave isia le asonga fua. Ina ua talo sanga le matanga luenga o mata upo le loto I fale. Ina ia se ia mo se taimi le tau maulala tau la isene mo le casino. Wa paitoina le Sky City. Ile le tau sisia ona tiu te tau ave e faata tau le ile umio le taimi e te tau na ta alo ile tangata e to tasi. Ma ile vao le masino au kusalo afis fulpito. Ma Februari lua fe lua tasi, wa wala awai fo I whaala potonga I peo le Problem Gambling Foundation, ma le Asian Family Services, ina ia whaiani sia ia ingai whaititia ia afianga, ma I ta alonga whaitupe. Potu ina tunei I le komisi mo ta alonga whaitupe whaia le filipilinga, pe ta tauna whaamalo lole lai sene le Sky City mo ta alonga whaitupe, ina ua whaasea se tangata I le uumi o taimia sa mawhaiai, ona o lātou ta alo I ta alonga whaitupe le casino, I ta tonu le tolu ma le awha tau sanga, e ta ane le tolu le awa uli o le songa fua, wo o atu le lua se lau 10 miliona ta la, le tau le Sky City ua pa u e se mailona tau wau whai, pe wha se puluina le mawalunga atu o afianga, o tangata asia mai ta alonga whaitupe, e matua mawalunga atu nailoa afianga le whaitau o whai o le tunu, e pe o Maorim Pasifika, ai mai se lava mo ta alonga whaitupe I le casino. Walua I nei tau sanga o moli mawina pele ma walunga le whainumera o sopa inga e whaieta I whau I tangata ma isi mea ola I Wellingtone. Na whaalia se li poti whal tau sanga le pule ngā noo mo le vainga o ta I whau. E lua sa puluona pasene ua si iti ai le whainumera o ta I whau ia le o vaia le lei peona ia le tau sanga taluai. E ono sa pulu lima o sopa inga na whaieta I whau I tangata. Pitu sa pulu valu o sopa inga na whaia isi mea ola ma le ono sa lau iwa sa pulu pito o ta I whau e le o vaia le lei. Ta uele li poti, le mawalunga le whainumera o sopa inga I tutupu whaatasi, mai ta I whau, mai fōlinga mai o se whaapitau li o loo a awhiaile atunu o atoa. Na ta ue Jude Austin o le soifua malolo ina lau tele, o nisi o mafua anga o whaapea ia mionga ta I whau, o na sale e tele se taimi, e whaatapa whao ile taimi na loka ile atunu o na COVID-19, wa yailo lato whaanaunga ta alosia, o le ato e whaiti le numero o sopa inga ta I whau, o na ole ua tele taimi mwhai na toi whaatapa whao, ma whaafia ai. I ta alonga, o le whao sapianga o le manu Samoa, e mai le aula kapiliki a le toa Samoa, pio na ta ue tustusinga e whaatatau I le awale atunuu, a o ta pena mo le ipo le lalangi. O le ipo lalangi tasiva I watasi ma le tasiva I walima, na ofi toi Samoa I au e valu pito I lunga po le quarter finals. Ai o le toa Samoa le atunuu mo le Pasifika na au I le suenga o le siampini o le lakapiliki. Na lava lea e whai mawha aus pianga mo le manu Samoa a o lumana I aile ta alonga majili I le aso spul malfito o se tema e talitonu le whai a onga se lalama pusua e le whai ngopia le pulo lo iai o na e nau malo au uma o Chile ko ilea na whai inai Amerika o le ituolo a vele wha mamafa le manu Samoa I e mawhai o na ofi atu I le valu pito ilunga po le quarter finals ma e talitonu po I mapusua e mawhai lava o na o iai. Tala pau ia male si ufonga le laumua o le nei vaenga o le tai au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. O te le I palota muamua, na o te manatu, e leo whaatawaina o manatu. Ai le na o au, pe a whai e whaali uma o tātou manatu, I mataupu e tā ua ia I tātou, a o tātou alalawhanga. O le a matua ma losi lava, e sa oa, se I tātou tamawhai ina ia amana ia o tātou manatu, e ala I le palota, I le whainga palota lau tele o le nei tausanga, o awina atu le nei whaasalalaunga, I le komisi o whainga palota. Whamalofa o tailo tātou tunu, e se tasi nei o whaasirisilanga wale no fasilfio o tātou tunu. Whaasirisilanga mani mawhutanga whaithi au so whaatasi porirua,
Hutt Valley wa Wellington. I le ava tele ma le whaaloalo e wala o tuai le pa ia ma le mamalu le mafutanga whaithi au so whaatasi Wellington Porirua man Hutt Valley. O le a whaatonu ina tātou whanatanga i le aso lua se furman lua se tema i le ekalesia e whakasa e puni loa Hutt tolu se furman fitu Mitchell Street i le se fulu le tau mai te tala fo i le avanoi so se whaawhiangainga e fia mafuta mai iai ma le whaalo lava whaafitaisa i nia le laurau a whono. Ia o whaasisi langa nā whanatanga ia mafutanga whaithi au so whaatasi Wellington Porirua man Hutt Valley la whaia lea i le vaiaso fau le aso lua aso se furman lua o se tema ia i le malumalo le ekalesia e whakasa e puni loa Hutt i le tuatusi tolu sulfitu Mitchell Street i le se fulu i le tae au whamalo whaafitai whaafongmau le tātou tunu. Malo Mari ia nisi na fasisi langa taua ia le wei tatou ofisa nei taimi ia le ua 2 minute te ai le tu lai valu kalame nei o atau tae au Maria telefoina i vainga taua ia na mai e Savelina Moni i talafou ia le ngata lea ia o le te wila lava lea e taltala noa mai le tama leo tasi sa wa mana ia le vafo ia na i tatou tangata o lo asiasia tu sa moa i le te wila ia nisi o vainga taua Maria na mai e Savelina ia le vainga fo ilea i stama leo Andy Foster Mao Elena tulaga Le sa pule no tai le sa pule no Wellington ia le ua oso no malfua le wa lu palota ia mole no fua le mana le no fua le umia ne le tamaita ia fionga ia Barbara Edmonds. Ole ma e foi le tala le foi tai. Iwe. Ia i le fa lo mai foi le fionga ia vavasa ma nei Winston Peters. Ole vanga fa fire New Zealand first. Ole we la tu suita va moli tul nei mana ia po ta tu le fe por rua kapiti ia fa solo tu foi na Linden ni taua. Ia pe ole suita na Andy Foster ole sa me un pulinu sa ole lama ole sa me un pulinu ia ole tu malole a Wellington ia po le council Wellington ia le fu e te mo e moli tul nei mana e ma li foi le tu la ile fa fo tanto tu ai tamo e la le fu ale New Zealand first vai ngale a vavasa mana ia Winston Peters ole ma li ole vai ngale wai ele ma vai atu nei vai yason vai atu nei na fesili ngia ai la tu stala ia le sunga ia la fionga ia Andy Foster peta mo el fenga palo te tu sanga nei ai tali men le ai ia le wo fate ia uma le wo to suite tali ele ia mo ia la ia le wo ile sui o la fionga ia Barbara Edmonds o tanto vai pure lo ia te mini va fa le pa nei I mana ia o lo tauva ia o le sunga le ia Francis Hughes ia o le national vai fa le national Lily Brown mo le act ia o Gina Down McClay o mo le Greens ia le ufa popo tu mo le malo leo Andy Foster ia mai le van fa le New Zealand first ese fo ia le telo stova ia sui tauva nei ia e fo la tfa longo isi ngo isi tangata nei sa o le lei o tele foi la to fa ilo la papa foi le tu solo ile awala ai telo e Mario le ole vai nga foi le matawina foi ata to la vai Wellington ia Porirua la vai no fanga le tate no foi ele o fa le nga ina tangata ia la papa ai fa no ne ya trisi tu New Zealand fa te tainga o kilani tu lo o kilani e ona le mai I news telephone e tele na fa le nga tangata ia a me sala papa nei ta ale te pati Maori le tele na o ia ai fa tai le o fa le nga ina ia tato wa e sil tangata Mari le na I fo ia lo papa ia na fai te lo pe fie le ta o lo papa ele te o fie tu fina ele te o fie ai langa tangata le le tangata ilia tato tangata le le dei tangata le o fualo te fua ma fai fuais ai tonga tasa oli ata ai tu fo I fengo mai o isi fa iluna tu so wo fa pi isi mata fo ia pe wo tu si na van fo ia fa fo mortando tu sina ava vo le tu so o le ator tangata le wo tu se vali me o le ava ia po la lo stu la fo po mai si me fa le pulo ia tu so tale ni o tangata ia ai le o fa ni la tu o fa ngal tale ni tu si ata si va ai le o fa le ngai fua ia fa ilo isi su tau va te bile palo ia o tanto I lo la suma fa o ki topa le wanga e mai
whainga whiriwhiringa le malo New Zealand. Te mine o le ua eile, te mine o whaato sina. Moni, tele. Tele o wainga. O polisi, ma ana vatau fo manau tia nisi wang whai leu whai lo mai. O le nau te inga. Ia mahunu mai lau palota. Lau tik. Lau vase fo ile le whaatu. Wasa o runga. Ia e whaamalo tātou tunu nei te mora tā. Whaatalo whatu ia i tātou paanga Erika Maoi. Whaatalo whatu fo ia whaoliuli lea lolii. Pule iata le mafuta mai lafu whale sa Saitu, ia le mafuta mai Marcelina Brown, malo le mafuta mai le te mora tā. Whaatalo whatu fo ia iso ankole ia mai ia le mafuta mai au Kilani. Ia malau ka muka le mafuta mai au Kilani. Ata whase o tina, ia se matu tina matuia to lima lai le whale mai te mine miro mo. Ia lo whatu mo oil tina e mese fo i lātou. Ma lo la vartato tu fini ana ile fe. Talo fai i la tolo mafuta mai fafo atu Wellington a. Patoi to tele la. Tele tato paanga. Au Kilani ia o la lon mo tu saute au fafo fo i New Zealand ia i Australia. Talo fai Australia, malo Australia. Ai manea Marisa ita pa ia toai inisi fo i o taalonga na o ia inisi o along whana o le tato wa o ngata polo le Wellington Samoa Golf Academy. O e le taalonga na whai Timaru i le vai asona te anei. Ia o le National Grade Age Championship. Ia na ia o mai solo ai ia sui ta alo mai so se vaenga o New Zealand. Ia lena o atu ia tato tini to olua o to aiva whaafia ia ma teisa mania waka. O teisa la lena mawhaio na iei tutonu sa ilinga o le top 10 po o le sefulu pito ilunga ia o le under 16 po ila tau sefulu ono tau sanga na ilalo ia i taalonga ia lena mawhaio na ausia ia pito ilunga le pito sefulu pito ilunga. O le asolona tolu sam whaiona whaile ta alonga ia lena tūlanga iwa ai ia ta mai tai o teisa manatua o le toa se fulu lea mai a New Zealand a toa lava whika iai o ka se toa tele ai lea maua ai tutonu o le se tasi o tatou au a onga ta polo. Popo mai tātou nei tau malo yalo le tātou tunu talo fatu ia teisa malo le lei. Malo le lei. On sion tua au le tonga, no tamao le tonga. Ia o lon tina o le Samoa, ia malo le lei sa o le Saipe, malo. Ma nei o le mitanga nao nei o tātou tangata. Ia pe a whai e whaapalina na ia lom whanau le tātou tunu. Ia o le sefuru pito i lunga o tamai tai po teni i lalo i furasumo le ono tausanga National Grade Age Champions i Timaru ma neia o le teimi nei to fine ana ia o le malo foi matua i le nau foi tino e ave fanau ia i tulanga o taalonga ia ia le teimi e tali fa ali mai ia fanau i tulanga o la tu tamu fainga ia tu sa teimi le alu foi le momori ngai i to le ninga ia a fai o la fianfi i te whaatari ia po la le teimi umai to le ninga ele fai ngofi a ele teimi tali mai ia peila vai ngopia ia ma ne fu au sia fu Samoa ma ile sona oni le to inga la sanga fole wanga ia to ila to le velana ta alo fo ile ta mai ta ila valea ile ta alonga le o le Miramar Open lena fai la sosa ia lena aloi male tulanga mua ia o le tupa ta mai tai po le women's division e se mana ia io na tato walon fa na ia wala ala atu la vai Ali Murray ia fa malo fo ia to iva fa afia ia e mo ila vai le piki le top 10 ia ala sa tausinio mata mafai e tato Murray le on man malo o le o la vai ta mafai ma ia ma lo fa tai lu tato turu ni te mo tau ni sina o tali me lo tupu tato a o ngata polo ia ma tu o lo ila lo si fongo lo mo trust ia pola una ngal si fongo lo mo nei ia le tautua le ia mo tato a o ngata polo fa ma lo foi ia ele te mai tai ia te polo to fine ia ana ia lo fia ngai ma tu langole le tai polo to vino ngaruenga ia ai me se foi ia fa nau e me se fa ia o ngolo o tauina fa nau i tu langol tanga polo ia fa malo nei te mo tau tu fine ana e le tatu fa tatano ngai le 2 minuti te le tu la iva ia manatu ia o la tala tu la vano nei te mo tau to vol lima lo fantasi o lo tatu vai aso te wila le sa dei te wolunga ia tu langol te wila ia o niu
Mana tuna tunga foi po ani mo e mana tu lang ole o te wila o stona I fa sa atu stona e te ulung ai ia tu lang o te wila I Samoa ia ai ole aso mana tu ai I tu lang o te wila I Samoa I te sang mo vai ai fa so mai ia lo ava no tato le telefoni nei te mo tai ai pena iai foi tapenanga wai ni so tina mata mama tutua mai lesa awai au fai pese awai I alonga va ia ai mana ia lo vini mai tato fa soa ena o le tolus funuminu te tato taimi ona le tato fa tala noanga pe ate aleiva ai tala tu le laina tolu va lima lo o fatas ma lo fa tai fa talo fa te la tu la ave upa la ave taxi la ave pasi la ave loli le ma futa mai lunga la tele le te mo ta ai le ma se o la tele e le fa o tau mo sa ngale mu de yaso ma lo foi la tolo ma futa mai tono fa fa ngal wenga tono ofisa o fe la volo o e ma futa mai ma o me tato tau le tai po fafo po tuton ia fa talo fa tu tatu tu I lunga lo sa me se tatu ma tu le fa ngalo ina uto ia le te mo tai ia o ngai pe tu lango le malu tai o afa le tu lai valu sina musika ia tu fa o le tatu tu le tai no tala tu tatu leina ia tu fini ana le wil tato val au lungo tato leina talo fal val au malo si fua morning Mary talo fa Rachel malo si fua wa mai on de tao ia le malulua ai kua dunga e savali ma fai exercise neia le tina Rachel le anio ma fofongo e toma na tua se teimor te wila I Samoa ole pokalame leo te wila ia o ke sawa le ispaya ele ia te pokalame leo pokalame poule ale malo ma le paua le mea ango umangkua ia o mele o le suenga kausara tawanga misa ia le misa moa ia e masangilanga fai o ile hotale o al tustar ia e apo o ke mangpuaila ia wangale a de kausala le nganga kaila walu o ke makamakai mani nga inba baila lo ukasen ile komiki o mele kausala o le ile misa moa mani ia e apo kusa o le ke wila ko a fo wa kungei iva tasi ia pa wale meo ke loanga nga o meo o le sisinga fua moni nga sisinga fua ke loanga mana ia pa sai fa so mai Rachel mesili le wa ia wa le was fu tolu e nei tau sanga o le te wila I Samoa ia fa tai mesili nana e wai tu lango mi Samoa ai te I malang mai nei Nusila Ioi. Mana ia. Ai sa fai umalai oi. Ile hotanga le tustala. Ai kuskala. Ai le isuinga le ngol kitano. Kusa o le histinga o mea umale wa dewa wa suia kaninge. Wa kelea suinga. Mana ia ai o la fa'asuanga tai lava mo le pokalame manuet na yaso tina Rachel fa tu mo oi
Ia wha soifua. Ya, soifua. Soifua, ya. Se mea pule oe Oi lo ua ue E te whama oni ea Oi sole mie Vai se tono po o pea E tali ita I sofia le lei Ai ni lo ane oni masei Oi lo ua ue So se mea pule oe Ia le wail tato wal aununga laina fa talo fa atu. Talofa, maulo avanoa. Ia, ele o vile atu o whanango atu le lo por kalame na tiringia le te wila. Ko le te wila. Ona o le tausanga tonu ale na o toi fo ia I Samoa e tausisi utina le 1992. Mania. Ole whaamaunga la ia te au. Na o lo atu ai whaile o whale. Na ia pia. Ole te wila mua la le na. E whain wha maunga e lo uma whau whang. Ole whau siei no lo whale Samoa. Ole whau siei no lo whale Samoa. Mania. Ia, ole mela ne na. Ole te wila mua na ulo na o whalongo iai. Ole te wila mua na whato awha 1992. Iyo, ole ala ua tolu se fulu tausanga. Tolu se fulu tausanga. Ia. So. Whatever le te wila o. O mena se mana tua le iai. O te tonu na whaiele o whale Samoa. Malo ufo inga e tausi se utina. O inala o te tonu na o te wila mua ala le na. Talo whai. O ani meo e mana tua mai le na vai tau tina? Ia. E wa te ia lua o te matamata el te wila. Sa uno foi tau silong matua ia. Ma whaile ngā ruenga lo whale. Ona pauna me o le o te mantua. Ai sa tele atangata e na wasu ele na mai taimi. Tele fo ime o whawhiawhianga me whapena na o whalongo iai. Au tele io o lava i tai o te alo e matamata. Ma lo fa tai ma dai le fa so me le tai o pauna o la o me alo fa na te wile ata o fa monga o lo fa le na fa ye Samoa le ala fa ye mo malanga i Samoa o na o tentonu na te wile mo lava 1992 tai lava ia fa tai le ya so oi tai lava tina tai ma nei le pine fa mau le fo i mana ia tai tau ta si vai valua mai tau le tau sanga na fausia ina ile fale tai me fo ile na ma tai te wila i Samoa ma nei mo pelo va non le te morta hao tol voli malu fa tasi fa fonne o Wellington e o fa tol voli malu fa tasi pe fi fa so mai o ani o ma fo a to te pa te wila o vai au fai pese ya pe ona saunor tina ya Rachel fai nga mis su sa ina mis po tau sala Samoa ya e fai o le wa lo mai fo nei po ai o le a fili e fai tau sala Samoa to vina le fu Samoa molistau sanga le vai atu tato teine lena tau sala tato Samoa New Zealand le sa tato ta fatal noina Mari tamai tai a cherish fa manu ya la fo itu mai Samoa ia wa lava se sa ilinga tau sala i Samoa mana ia mau pelo va don le te mo tau ia fa mana tu masani tu fin ana le te mo tau tu langa ia o sua vai tau tele ia le te mo faina sua vai ia vai uli tau ia o water H2O ia tau mo le se fo malo lino tangata ia e fo mo nifo o loa ne o tamaiti a wa fa mana tu mai pokalami mana ia fa tu le wilta to val aununga laina so fa manuia Talofa. Anama. Malole kawaka nge kai opo.
Lo fai lo fionga. Le toa ma lo se fua ma lo. Olo ke aka ma o mimika. Ia. La ngalale ma lole au kalabo le fakasa ile ma ko nguile. Peter ke wila. Pat. Palo. Ole la ke aka la ma ma oli mo fafe o faya ko mengi lo mimika i si o ngu. Mali. Ma pe anga inga ma si o fale kua. Ya wa ke aka hoi feisa ka fa vai ele. Fa pe anga inga ai ke pe wake ile. Le mangu malo langa au kalabo. Ya manga kua foi. Wa ave ale ngole ngu. Ia. Usala ole mika nga so se saki koa. O fea la vai ku e pio le lalo langi. Mali. Ya, o ke fai aku o vai lumo le aku wala kwa pasi mo le aku le bengo le mimika. Mali. Pio pia. A fe kai ai foi le luo por kalame. Waka fa fe kai aku la wa foi wa ve lu por kalame meo. Wa ki le iloka. O se pia o kai ka ho ka waka makua ka makua. A waka pia la wa mai se kala o ke mimika i foi to kangu. Ia le kupulanga o le la kousao o le poinga le pe o se le leo ia fainga e ta kai ese ia nganga o kupulanga mai so kula fongo Mali ai o le lei foi le o le ke sao kala le lei pai fa mau popo ia ku fa pea ia awale pessoa so ang mo sao ngale mo sa balingo se o se ngo malako akoa me ale forenga le longa le leile ole ole va foiga ngora ngo pas try by sa mo no ke ba sangi foile ke wila la nga wa foi avela o ka pese faila ngo ile ke wila salo o wa foi avela ngo ile ka wanga pestole ole ke wila o ke ma sangi umalai moves uma ia la nga ngo ke fia ia ile ke wila lo wale foi e karto ngo awia ngai pe so sangi le kama ainga aya ile au fai pisigisi o e uma e kawaia o e vai o e kauma fai o e finga o e filipilinga ole kere e foi so a fai le ke wila ia e fai foi la fale ainga eu kera kwa foi o kuku ai ma e ke apa pe mai e ora wale paka e ke foi se ko se sa ku I wai lo ma ka ke mo paka wa ma ko me ai ora o sa ia ke o longa le lenga e pessoa son ia I kangaka Mali ia le upu foi le o ke fia ia manguia kangaka uma awange manguia nga e ke le lava foi ai aku o fa pero wingo ke la va ka kai mo vai ko ngale mo se mea wa nge ke mo ke yo pa solo a ke mo pa so a ko po ke lo kai po ai nga la fale con pe fale wa ya nga ngo fai fale o la ka sa wa nga fa solo le o ma vo fa mo pe kupa ngo so la ka ngo ile au fai con ai pa pengalo winga Mali ai wa pa pengalo winga I fo ngale le lai mo mai kamera la uli ai o pe la ngai longa nganga mo spili le I mo wia ka uma ai le o ke me ale wa ngo piki apo ya la uli mai le mo le spili le awa wa I mo wia ka uma I mo ngia kalanga I mo wia ai nga uma wa so ka mi kanga le awa kula I ka kai fa ku aku kulisi aku na mai mi vi sa mo ai o kalma nga yo le ku o kala au le yo le aku re se me o fale con de leile ba ayaku I fale me uma le au ke lenga le me la le fa ko ke wila o se me manga ia la vale de ke wila ele mo fainga ya o no ka no ke wila ngo o le malo ya ale fuera se ka se ma se ka fa ka kari akula wow o mai le ave au se fa ko fa o sa mo e do ko ma mo Mali kai lava mai po kalabe Sai lava Sai o sanga manguia foi le si ufonga la mo lo ko kua makapela ile kungo Sai lo fionga
manguia ko faiva. Tai la fiona toa, whamania lea toa. Maruena ia so soifua ia. Ia soifua. Ma na ia whaasortina ia po la fiona ia le toa le tai au. Ia ole tūlanga mita mita whamalo le whakasana lau telefo le whakasasa ti toa ali pata. Ole siva ma ulo le te wila lea naman malo. Ia pele vai trai fo inisio tala. Ma ulo. Tūlanga o whatau pati mga iwa pena. Ma ia. Tu sala ua sola sa ti toa ali pata. Ia male me atoa. Me atoa ave uma ia. E sa ori ti ia fiona ia le toa. Ia mita kana ia malo o te bidei a to file ana ya sa to mali pata e tu malo atua ia or fia ma fa ftai ma mita ia tu se e mita i mele io e fa ina foi tu pulanga tala vo ta ua pe ole aunga le ole so no anga le fianga le toa o fa ina tu pulanga tala vo ia tai ese mai ia i fa songa ia ma fa fita uli fo ni o langa ma nei o maulea le fianga le toa sa ole le ia tu sor te mini na halu e tala vou i e anga i e fa malo fo i sunga fa fianga mo for tu ma le kalesia ia nau fo i atia e tu pulanga la voa ia ole fo i va anga o tanto tunu sa toa ia li tu malo ali pata ia la va tu fi o rivi ingoli tu malo ali pata ia ele nei te mortao ia e sa me fo la tu man malo sen pini Yo siva mata wanga da so nafi i lungo tanto por klame alto finan. Moni lei vala o mai lo iai pel taimi su 5 minute. Faftai. Vivi inga ia oli tu malo ali pata.
Toe se fulma tasi minuto toe nei ona tale oli tulaiva winatu ia le whapoponga na lua tātu tala mai Samoa tāpinei na tasi Salem Sam o tātu tala fofo i tāpinei na Sabrina Casiano i le nei fo i tae au. Ia tātu whatatanonga whapitoa ia i le 20 minuti te li tulaiva tau nei. Ia nisi fo i o whamoemoe ia o le amwhai ona mafuta mai nisi o hana o tātu tunu whalauiloa nisi o koloketi ma whamoemoenga ia wale. Tātu whai tū nei Wellington. Ia oni porokalame fwoi mwhai o nanga iri tātu tunu e lango ma tapu ia. Ia o alwhai fwoi lātou i nei fwoi pāngata ma tāhua tere mo nei tātu tangata. Malo Mari ia a tonu fwoi o lo whaafonga mai nei tatu mātua Mari e eini si o a onga nei poli lua tūlanga lua i anga i Cannons Creek. Ua avele la pata inga ma le whautuanga fwoi le nei mātua e ai i alo ma whanau matutua. O manatua o aso lulu o aso lule si aso e tele na vave tu ua ita maiti a onga le wa or kolisi. Moni. Tele lai na o maita maiti na i piki ala tau te la iti i le primary. Ia e tele lai na o e whaala ve lave fo i lea i le taimi fo i lea man tue a whai tu la atu o tamaiti le tonu. O loa mai whawhautuanga i tautua na ia se whato a wato e tonu o le lotoa lea onga i le itu lai tolu e piki tamaiti po le toe lua i le tolu. O nei te leina watu loa e hang around for ilea e whaalawelawe i tōsina mai i a tamaiti le tono whale angai fio mai e whafu. Ai lai e to e titi lau whainga luenga pe to e titi whai a onga le a ong. Mana e whautuanga ia le whaafau mai a mātua le temi o le taeo o na wanga i whanau i a onga nei temi. Ia whai o le tawhalonga mai fwoi o le talavou ia po le tambar tele a onga i temi ni a naianga i lunga la tele mo le atu le a onga. Tāua tele le vahanga le misa la tu i sa vani. Ia tāua tele a tu ua lo la onga whaatantale lei oe se i a awati whaalawe fwoi i na iau tei na e a onga pere temi na sa lei o la solulu lava e pe i o la foretasi ia po le tia le tituli tu lai lua ia e malo loa ini sua onga ia misa ke tulanga onga tulanga lua ngai lunga a e tāua lava lava ngai kolisi ma ia i fwoi le mana tunatu fwoi i alo whanau o lai whai pele a e leo le whaperu tu ua oe ia na alo fwoi le whaalawe fwoi na i whanau le whai ala tua onga mawasenga ai le tofine ana le na mai tātu telefon nei tae au i tulanga talo talonga le whaos fianga fo ile al manu Samoa a peina vava ai fo ile na mai tātu telefon o lai pe u avea le tamo whai le tātu au le au liki de tātu tō Samoa ia e peo nei ili pola langi le na mai atu nei ia ai i se vea fo ile whaos fia fo i se nau i le tātu manu Samoa e le tātu au fuma lima ia nga ia tu wharani te mini lo o iei wharani ia iei fo i se tūlanga si tia i fo i se nau te inga ia sao fo i la tūlanga o semi-final ma vanga pena quarterfinals. Io e moni lei pe o le aso sfurfito se te male na mai nei tala foli o le a fetau iai male awa chili ia ai olo o iai a le olo o iai lava i le tato whai a onga ia le songa ia se lana mapsua olo o iai lava nau ta inga e mawhai lava ono o iai le manu Samoa pe a lava ta pena ma whaatasi atu iai ma talo sanga ia ma whaatu tuanga tātou tangata le au mai moa Moni le lei tu sa te mi ni matua e fa ai loa la lango le tatu au manu Samoa matua ole mauto ave le neto sanga mo tatu au manu Samoa for lau fa tasi la albi ngol for lau fa tasi tatu for lau fa tasi de sa manu Samoa le neto sanga tu sa ho le matua e tapu ha ia malo montinoa ia tu lo fa tu kai tamata alo mai tatalu si tatalu mo tatu au o sta kata ia tu fit an ia ele fai ngofie kalo si tatu au ala tu avele le ngosa mo martanga vai tatu tu ele fai ngofie mo nai tatu tamata alo mal fai a onga a mari e moni lava o lai ta alo mo lato ai mo ia o lai ta alo mo tatu tu so lai ta alo mo si tatu tu no ia fa amani ina ia le mai moanga ia matu ai foi sa mo i lunga ia i sa iringa siampini fo e lang ia nisi na o talai ta alonga ia o lo o tato ia ni taimi nei ai mari ia whamanato tu lava ia le pepa palota me se lava i la tole o maua te tusi lanu moli pai ia ai nawa sui lo fa ai wa me se li tu pa o tinama tamai ta ai wa fai to alua ia ai wa sui a to fa ai ia
Tayane pipanalo ia lava ia vai nga tawan nai. Tu ia lo fai una e fai o time ni ai awale tu e fos fai upalangi pe ali fai upalangi. Ia na tata no fo ili stemi asa ole ele o tu mampao on the tapu ia lava no fai ona sui fa mo fo ia mo pe pa no ton ni tu sanga. Man tua ia ili tem fa tu la ina le la mai ona tu va tu le tem fa tu la ina. Se furo se tema. Se furo se tema e tapu ia no winga o le o tu faso. Versfo. Ia ona fa mutale lava no fai ona sui fa mo asa o le a fe o lo suafa o Ioani na esa mai sa mo Ioani. Isi mela John e. Ele o John la fa mo ele lo sa mai sa mo Ioani o esa we John e fiu le office fa nga palo te su e John. A le te fina wa tu ia to say e o luale me na male Io e pesa fa e tanga tali le venga pano ia suane lo fa e fa mai ma wele na va se sa le na tik e wale taulia ia e na palo ta ai wa fai tau mata to palo ta le na sa mai sa mo to mai o mai ni wa tom fai tato swa fai fa sa ane pe palo ta le wa il tato valau fa talo fatu talo fa valau Tano fa sunga mami fa talo. Alo si futina. Ya ana ni taya. Ona ilunga na ea. Ia le ilunga ea. O ia le yo ofisili ya kumalo fa fikaya walu langa maile ka upule ngi kaya. Ole fo ngi palo ta. Ka ko kusi ngana fo mo mai. Ole ngana fo mai ya la kusi o kirkiro. Ia o fa ma mai sa lunga kusi ole ai. Ole ofisili la. A faina ele sakame ko fa ele le pepanga e ka kakanga ko ela foi kai pe ku wai pe kusala wai lo ela o wale ko ela ku pepa o le ku kusala ko fa mau ele mo mierto ela fo o ala fa mau ngai tu sa pe pulea oi ya hi lo ke fsiria ko no ka lo ko wa ko nga wa ko sia ya so ko ko ale le ka hia la pepa la ki kilo ai kai bi uma e kukusalele ya la ko ma o fa ma mo ya o le na o fasili pe ko la fola ya le ofisa pe ku ya la ila la wala ko lo le ai ele se me to la fo ai fo wa la afa pe o fa mo nga la valna yo la lo la to ele isu ya o fa mo nga o ia fa fika ya de wa popole ya lo ko talo fai se mai ni ka ma mari ko fa ta o tele ya o la pa lo ta atina mai pa manga ku mai ya fa tai man win nei aso fa mania le aso ya fa tai se foi ya fa se foi fa nei el facility na le o tina ni ta o ya pa lo ta ta o ya pole fa no mai lo fa ya tu fa so na mo takata yele pela rei John ma Mary ma a mi se pa fe lo o ta o va nga le mo fa mo ta tu a fe lo tu sa na fai nga pa lo ta duai ese mena no foi po na la lai ese to fali ya o mal va pa lo ta le no ta duai nei o mal pa lo ta nei o suile no fo nga o to la lai pe o to nga ya tu o kilani pe o to mu mai nei Wellington ni ya tu langa na ta wo wai nei la se ya tu langa lo pe pa lo ta fa mo va pena ya ai le card na ta o easy vote card yo lam fa la fo mai o este muta tu ta noi o la card la na e te alu mo te mi fa pa lo man to pa lo ta le te alu e tu se le fa na pa lo ta tu to no lo fa le pe fa nga se pe li fo ile e pa lo ta la IT e fa local council pa lo ta le te alu va il fa le pa lo ta yo na alu le fa ti no pa lo ta e pe ole tu la fo le fo isa mo la tu ya io moni le io ni sina fa mana tu la palota ai mai se lava lo swafa ia sa ole le lo swafa la e alu ile lo la palota ia malo swafa le talo atu ta ile so le palota ia a wait finau pe fa pe la te lo was sui lo fa ai mai se le tu pa mato mari le was sui fa ai na le wa ya tu e se tale le mo esta ia va ai ia na vai Samoa ta boy mai manu Samoa jo fai lua le te mo tau o le aso to nei te talalo ia lipo lo langi ia o lo ia tatu au manu Samoa ta pua I fatasi fo la fatasi tatu manu lauti Saumia tu o
le manu Samoa lea wala wiloa a o sauni atu seta alonga e o tia ita ile alofa o te langona le vai vai a o le pato te ta aloai ele o tu pele o tamao ainga a o la tau tua ia fa amalieina Samoa e tu tula i mai mamala au fa amalo si mai Samoa e se ita pua i mai o te ta alo moso ta ai o te mawhaia mea umalama o le atu alo umalo si anga a whaia sasi o sa utanga o te malolo na mawa atau sala o te tau tua pea mo le ingoa le manu Samoa lea wala wiloa Fie whatala whātu le whaopoponga le neo tātou telefou mai Samoa, mo le whaafonga angalo tātou. Tino, usi mai le whaafonga. E si lia le tolu wafe tangata tā alo ma au lango wa whaai loa le company telefone le Digicel, o lo mai moina le lātou ta le sango le lakpipa i o le nei te wila, le wa whaai ngoina o le International Te Wila Tech Tournament, ma le Samoa Tax Association. Wa so fatasi nei le company e telefone le Digicel ma por kalame le te wilo nei te usanga, ma umwhai ona lātou toso ne mai au ta alo e fast follow me fafo. Pe ama le tai valu se fultanga tele au e tasi pe ona lātou whaai loa mai ulo ua malanga mai. Ma e o se tasi fo leo wha moe moe o to tele tangata mai fafo o lātou au maia. E sa amailo lātou te mao ainga e whaonga ai nei le nei ta amilu sanga la kapi. E le ati na e o te mao ainga o si o tātou atu no. O se tasi o vahanga tā o le por kalame o le te wilo nei te usanga, o a whātu langa wha apitoa ai le aso lo na wha, po le aso tofi lea e le malai o anga no i tua maoto le malo ele ele le fau. O a vai nei vaenga i ono, o le vaenga o tupulanga te le vau, o le ateita ia le angal malimana a Ferretti Hankin, vaenga lua o wha ingoina le saso o le fau ma le fau, o le sui ofisa sili o le tanga ruenga o a onga, vaenga tolu, o a fianga o le ngangana Samoa i whaasalaunga, o le asau no i ele sui le komiti mai le Universite o Samoa i le papa ngala ngala, tai iau matiu Dr. Matawai tautunu. O le vahenga whao le tā ua o le ngangana, sau no i ele waa Samoa utu wā. Vahenga lima ngā whatausi o te maitai, o le asau no i eisa li au awalo, ma le vahenga ono o ngangana a le motu, o taita ia le pesta tia se loti. On se so oilea ma fesiri matali mai tanga to le a fantasi le por kalame. Ma tapu ni e lea por kalame le a stofi u fofoina i le tu lai lua i le awa uli. E ui olo o alu por kalame le te wilo nei tau sanga e whaanga solo. Ai olo o whaanga solo e fwe ma fontanga whaavao malo e iai le fontanga le sprep le olo whia mai i Samoa le vaiaso le nei. Le e lua se fulmaltasi atunu o le Pasifika o lo a wai meo lātou sui. E whātau tei ele lātou whono mo le te mua tanu mai le Covitis furuiva. Le na mutai le tele o whontanga le whalapopitonga le sprep. O le whātasi mai o ia whontanga i Samoa to e wāwa ai whātātia porkalame whaamalo si ai. Le whaangaso longa o porkalame whātātia mo le lua whelua se fulmale whaa. O le fionga te mai tai pāne mia fia mena o mi mata awha. Na ia te tāla aloa ia ina le whontanga se saunuanga whaapitoa. Le sa whaatu teia il whalitel malo le tau Messina Island Resort. O le nei te wila o whaatulanga mai le ngato le toa telo tangata tā whao mai mo mai le atunu mai isi atunu. Ai o tātou la foi tangata, ma malo whaalolungi o lo usuia mai alato whontanga whaavao malo i o tātou lau ele. O le asotofi nei o le atau nuu mai ei whanua le president o le Kalesia Sofitu le tulangi o le Pasifika.
E asia le ekalesia mafsota i mon tangata mataitai o le ekalesia i Samoa. O le taunu mai le presidente le ekalesia Pastor Glenn Townend, le a whawhea mai le vaenga o leo mai le malewa ale le tae au le a sotofi, angai mai le no whanga au tua le ekalesia i le vaia, ma whai ei le tula i whaaloalo malo le malo ma sisi ina le tanga vai. So ai ma o onga whaapitoa moto ia ina te akono le ekalesia ma whai au. Au le afoli tula e tolu o whaata tia mai, e wheilo ia tuai le taitai o le atunu, le whionga fia mena o mi mata awha, mos te talo whaamaduia whaapitoa mō lana no wha inga. E yeil fua whanga a mai o na malanga le isa vai mo le aso wharile, a nga i tutuila, pe a toi te liu mai le aso lua le vai aso fau, o yei foi le fua whanga e wheilo ia tuai le ao le malo Samoa, le whionga tui maleli whano vale toa sohalo vi le lua malmasiofo, e whaia fo i se te talo whaapitoa mo le whaamanuia ina, le la ua ngā luenga tautua e taita ia le atunu. O le afoli tu lai tasi le asolua e toe te liwai le whainga malanga. Wa tutu whatasi mo nei le autu stala ma le au whaasa lau le Pasifika, e whausia se tu la fono e pui pui ai le tuto o tasi o le au whaasa lau, ma le autu stala le Pasifika. O le whontanga na tu whaatasia le whaalapu pitonga le APU, po le unia le au whaasa lau a asia ma le Pasifika. Taluai le whaiti tia peo awa noe maua e tangata lau tele whaamtalanga moni mal sao. Taluai le le ai o se sao le tonga matao tau mia le ia te tau le autu stala, ai me se lawa i te tono malo wha demokrasi e au fiai ma Samoa. Ma ua vele matulanga wale mawhai uno lātu wha ai loa tala moni mal sao. Ai o se tula fono le a fausia. E mawhai e un tutu atu ma le fefe ma malu pui pui le autu stala. E wha ai loa atu tangata lau tele o le atunu. Mea moni olo o te tupu manatia, e te tau no lātu se la fia. E le mai al whontanga sa a waia tu ye le pulo le falte vise a le TV tasi, ngalu male mana whai e sea ma te wheo. Wai yoe whata se e whaiania o onga manipor kalame wha ala awiloa. E whai loai awalolo o puniti ai ngā ruenga whatu stala, ina ia mawhai o na sao loto le whatinongo lātu ngā ruenga, i te tonu o malo whatemokarasi. O tala fawio le ni yaso, ma rielu tātou tunu i whi au mga ruenga o whenga iai, whaasoi foia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. E to ono ni tangata na manunu o i se mu telele o ngā tatono in Recagirl i le vave ao na leila. I o atu le fitu ni taavali tinei muna o atu i le awala i di e tau tape le afi i le Paul Mall Arcade. Na lipo tie whaapea o atu le vaenga tinei mu ua matua sa sao lava le afi. E to tasi na avi le fale mai mo tonga fitinga a o isi na tonga fitia i lava i le ano fuanga. O lo tu maupele ese o finangalo vaenga wha upwhai i le matua po o tau sanga i te tauna wha atulanga i le taimia malo lori taia i le tangata soifua i le atunu na lu i le presidente o le wha la potonga mo tangata matua i North Canterbury sui tau wale whai ngā pālota i se fono na whaia i le rangi ora RSA Club i le asoana nafi pe ono i oe wha atasi vaenga wha upwhai pe amai alwhai ngā pālota ina ia awana i toi avea tangata mātutua pe o se polo e whepasia i solo i mata uptau pol kiki pe ta ina wha ilo le Suyola National wha apea le Labour Act ma le New Zealand First wha apea fo i ma le Democracy New Zealand e le mawhaio na tupu le ato langa Peita ina sauna le Suyola National, la tau te langolango ina leo ato isi pati, ma langolango le si ilunga i leono fitu tau sanga. Tu mau pele langolango ina ele National, o le si tia le tau sanga le penisiona i leono fitu, e langolango ina le Act, a le langolango ia i le Labour, langolango i le Suyola New Zealand First, le tu mau pe i leono 5 tau sanga, e mawai le penisiona.
Ele taamilusanga tāpolo a teine I lalo ta isfulona tausanga le mātutua le atunuu le asafa ye timaru le National Grade Age Championships na ofia tuai se tasi o alo mai tutono le aonga tāpolo Samoe Wellingtone le tamaita I o teisa mani avaka ili toa se fulu pito ilunga na mawai teisa le tulanga iwa taamilusanga atoa o teine iti lalo ta isfulona tausanga le mātutua le atunuu sa awai fo I teisa ile taamilusanga tāpolo tamaitai Ile Miramar Open ile asosata luai le ana manu malo ai o lo mole mawina pele alu ilu moto mai o alo o le Wellington Samoa Golf Academy I taamilusanga o lo mawhaiona awai atu iai I totonu o le atu noo. Wa taulima ina I leo le whaatanganga whaaleto la fono po o le tusi sai e mawhaiai o na loka Tom Phillips ina ua maua e yailo na piitanga. Ile ngā winga o se pale tupe ile maasina o mebe o na ta ua e leo. Wa le wana sa ilia leo le tama marokopa ona ua lata ile lua tausanga talu ona alu maavela na whanau e tolu wa maulia Phillips ile ngaoi whaatasi e malona tau mawhai e whaamanu alia nisi malona umia ina whaasolitu la pono o se whana pei ona ta ua Andrew Saunders o le ofisa o leo o le masina o mei na ulu whale ini tangata se to lua wha au upengaina I se pale tupe I ro rai te kuiti ma whaatonu tangata paingaluenga ina ia tu watu ni tupe na so le I se wilafi o itu ainga I e whaonga ina I whaatoanga o lo sa ilipea po aile isi tangata lea na o lato alua o whautua ina I leo le atunuu ina ia whaae tete o no lo umia pe Phillips se la ang malosi o lo to mau fo ile popolenga mo le saunga le mo o lana whanau. Wa whaalea o ngai na le whaamasino o Evangelos Thomas molianga I whaasanga ile au so to tolu e ana le whakaari po le White Island le ana pa ile maasino o te se malua pesfuluiva ma malili waitangata e to olua sfululua peitai o lo whaawau pea molianga e whaasanga ila lato kamupani o le whakaari Management Limited na whaalia le whaamasino e le lava moli mau e whaawau le whaamasinonga ma o le lava o ia moli mau e le mawhai Yei ona ia whaawau le whaamasnonga o le whaatolua I leo na talo sanga le au so ina ia whaalea o ngaina o lato molianga o le a whaawau le tangi ale WorkSafe e whaasanga I le kampania le whakaari management whaapei ma le tangi e whaasanga I le ID Tours ma le Tauranga Tourism Services Limited. E fōlinga mai o le pol kalame o tau mawha mo o tamaitia onga e ono avea mawaenga tu mau o le polo kalame o a onga. Sa fasilingia le taitai o le Labour Chris Hipkins. Ina uasia siatu ise a onga tūlanga lua I le asolua. Le sa feulai ma le keke o lona aso soifua I luma o ni tamaitia onga. Na tusi e tamaiti o le a onga a arakura I tutono le whaamanianga le aso soifua le palemia. Nisi o lato mana onga e whaatatau I mea ai, ina ia inivesi ia lava ni tupele polo kalame o taang mawha, taluai, e le lava le se fululua masina, lea e whaataitai ai. O lea taang maunga na whaia I le paketi I le masina o me peitai, e mai a I le masina o te sema I le tausanga a sau. Na whaalia le pole a onga o lea onga tūlanga lua arakura, e au ona avea o se mea tō maule polo kalame o taang mawha, I te tono a onga, na Saunua Hipkins, na te le whaia se folafolanga le taimi nei. Ai o se vaenga o whaato sina o le whainga pālota, o lea o lato whaia ni whai unga e whaatatau le whaau waunga mo se teimi umi, o lea polo kalame. E tu samale se lau ono se 10 miliona ta lale tau e whaatupe nai le whainga o tau mawha. Mo le kuata o tamaitia onga uma, po le lua se lau tolu sifulu wafe o ilatou ia onga e lata I le afe I tutono le atunuu. Na Saunua Hipkins, o le whaataita ingol pol kalame o tau mawha mo tamaitia onga, wa mawailo latou wa vanua e whaatino ai, ai maise o se whaavai le leilea, mo le whaingo ni whai unga e winga I lea polo kalame, na ta ua foia le national, latou te langolango ina polo kalame, ma o le a whaawau o na wha le lei tau sangata itasi, I lalo o sa latou whainga malo. Na whaasauina I leo ni tau le lea se to alua, I le whai ungo le vai aso, e whaapea saanga I e whea e le maunga o ngā uru hoe. O se whaataita inga pito sili lea ona leanga ua o lato mulima wina, I nina I taimi le I mamao atupe ona ta ue leo. Ona o tangata I e to alua, na o opu vai u umi mani finifi,
o se e vai masani o ofu mawhanawhana mane whinipi sao la ofuina e le lava mea whainga luenga i mo mia e whea e ia i le maunga. Ai safa au popoina lava le malulu i le a taimi, peto sa o le whai le a fiapi o le asoto o nai. Na taunu wai se vaenga o ni tangata e maunga i le maunga o na uru hoe, ma maua tuai tau le ai e to alua, e le ngata i le maalilili, ai o le fefefe, na le ilo pe whapepe o na toi o ifo i lalo, na papanga e tangata ia na o lato mawaina ia tau le lea, ave iei mani ofu mawhanawhana, ma wala au lua leo leo mo se piso o swani, o se heli kopa leo leo na o atu, ma lawe a ina ia tau le lea, na ta ue leo leo, e matua laki lava o le mawato e tangata e maunga ia na lava ta pena, ma wala au lua le piso swani, se manue le ngā patia o la lava lava na ofu, le malulu o le po. Watu ina atu le fautuanga a leo leo i so se tangata e fia e maunga, ina i pesili mo moi ofisa au tua le matanga luenga al faasao, mo ni tala la tamai o le tau, ma ia lava ta pena mea whainga luenga, ma lava lava, ma ia i loa foi, au wala lato te uia. E to o whātanga tana loka ina leo leo ona ole ngā oi ini whale o loi au kilani le asonga fua. O nisi o ila atou na wha au upenga ina ise anga ese ma se to ise i to lou. Salongo ina leo leo e whaatatau. Ini tangata se to lima na wha atu tumu ni to loli ni o loa. I whale o loa ile Ayo Potany Town Centre. Ile a fiafi o le asonga fua. E to o lua tau le lea. E lua sepulu ono ma le lua sepulu whātau sanga le mātutua. Ma se tamaita i sepulu walu tau sanga le matua. O le atali o la tau molianga ili pa msnonga fa ito malo manukau. E to otasi o le afia ngai maona molianga ili au onanga fa apitoa mo tupulanga. Sa fasilsila e wawasa mana ia Winston Peters ili asoana nafi o Andy Foster o le atawa o se sui o le New Zealand First ili ito malo whapalota o mana. O Foster sa avea mapule nu o Wellingtone ma sa atawa mo fo imo le New Zealand First ili luafis fulfitu na avea mapule nu o Wellingtone le masina o ketopa luafis fuluiva. Mana whaia inai Justin Lester na alia ili poti na uamai alpai ngā palota e whaapea sa poa i Sir Peter Jackson le tolu se fulua fetala ia na whaato sina o le kionga le tamaita e Minister Barbara Edmonds o lo otula i mai ile no fua whaitu malo o mana o isi suita wamo mana e Alfie Francis Hughes o le National, Lily Brown mo le Act, Magina Dow McClay mo le Green. E silia male kua tapiliona tala le tau o le kampani ta alutupe po le kasino le Sky City na solo ia pe ave isia ile asonga fua ina ua talo sanga le matanga luenga o mata upo le loto i fale ina ia se ia mo se taimi le tu maulala tau la isiene mo le kasino o paito ina le Sky City ile le tau sisia ona tiu te tau ave e pa ata tau le ile umio le taimi e te tau na ta alo ile tangata ito tasi ma ile vale masino au kusa lua fes fulpito. Ma Februari lua fe lua tasi, wa wala awai fo i whaala potonga i peo le Problem Gambling Foundation. Ma le Asian Family Services, ina ia whaianisia ia ingai whaititia ia afianga, ma i ta alonga whaitupe. Potu ina atu nei i le komisi mo ta alonga whaitupe whaia le filifilinga. Pe ta tauna whaamalo lole lai sene le Sky City mo ta alonga whaitupe, ina ua whaasea ase tangata i le uumi o taimia sa ma whaiai. Ona o lātou ta alo i ta alonga whaitupe le kasino, i ta tonu o le tolu ma le awha tau sanga. E ta ane le tolu le awa uli o le songa fua, wo o atu le lua se lau wano se 10 miliona la le tau le Sky City ua pau e se mailona tau au whai, pe wha se puluina le mawalunga atua a fianga, o tangata asia mai ta alonga whaitupe, e matua mawalunga atu na iloa a fianga le whaitau au whai o le tunu, e pe o Maorin Pasifika, a mai se lava mo ta alonga whaitupe i le kasino. Walua i nei tau sanga o moli mawina pele ma walunga o whainumera o sopa inga e whaieta i whau i tangata ma isi mea ola i Wellingtone. Na whaalie se li poti whal tau sanga le pule ngā noo mo le vainga o ta i whau. E lua sa puluona pasene ua si iti ai le whainumera o ta i whau i e le o vaia le lei peona i le tau sanga taluai. E ono sa pulu lima o sopa inga na whaieta i whau i tangata. Fitu sa pulu valu o sopa inga na whaia i isi mea ola ma le ono sa lau iwa sa pulu pito ta i whau e le o vaia le lei. Ta uele li poti le mawalunga le whainumera o sopa inga i tutupu whaatasi mai ta i whau
mai fōlinga mai o se whaapitau li o loo a awhiele atunu o atoa. Na ta ue Jude Austin o le soifua malolo ina lau tele, o nisi o mafua anga o whaapea ia mionga taifau, o na sale e tele se taimi, e whaatawhawhao i le taimi na loka i le atunu o na COVID-19. Wa iailo lato whaanaunga talo sia, o le ato e whaiti le numero o spa inga taifau, o na ole ua tele taimi mwhai na toi whaatawhawhao, ma whaafia ai. I taalonga, o le whaosapianga o le manu Samoa, e mai le aula kapiliki a le toa Samoa, pe ona ta ue tustusinga e whaatatau i le awale atunuu, a o ta pena mo le ipo le lalangi. O le ipo lalangi tasiva i watasi ma le tasiva i walima, na ofi toi Samoa i aue valu pito ilunga po le quarter finals. Ai o le toa Samoa le atunuu mo le Pasifika na au i le suenga o le siampini o le la kapiliki, na lava lea e whai mawha aus pianga mo le manu Samoa a o lumana i aile taalonga majili i le aso spulma le fitu o se tema e talitonu le whai a onga se lala mapusua e le whai ngopia le pulo lo iai o na e nau malo au uma o Chile ko ilea na whai inai Amerika o le ituolo ave le wha mamafa le manu Samoa i e mawhai o na ofi atu i le valu pito ilunga po le quarter finals ma e talitonu po i mapusua e mawhai lava o na o iai. Tala pa uia male si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te lei palota mua na o te manatu. E leo whaatawaina o manatu. E le na o au. Pea whai e whaali uma o tātou manatu. I mataupu e tā ua ia i tātou. Ma o tātou alalawhanga. O le a matua ma losi lava e sa oa. Se i tātou tamawhai ina ia amana ia o tātou manatu. E ala i le palota. I le whainga palota lau tele o le nei tausanga. Ua wina atu le nei whaasalalaunga i le komisi o whainga palota. Ia, malo whautai le paia malo le tātou tino nei teimi o le taeao le ua taurunga atu whapoponga lona luana o tātou telefon tātou tala mai Samoa ta pene ne tāsi Salem Sam ma Savelina Kasiano mo le atu le whautai i le whapomau le tātou tino nei teimi o le taeao fia leu mo le wanoa mo le tātou whatatanoanga ia whamitoa pei o na whailo atu i steimi ua sola ia le nei taeao le whatanoa tuai nisi o sui o le Wellington Central Pacific Initiative Trust Io la fatta torno stasio lato fa mo po lato ploketi io la fatta no ina o se ta longa ia posi ta mirsanga ia la fa ia lelas for really name la sto nai ia fia lo mo la no ia fatta no ai ia le sunga te telefono o le chair o le Wellington Central Pacific Initiative Trust pama mativa ia mo le sunga felo tusi ia Perry le o mafuta mai le te morta o lungo le tanto zoom ta lofa pama malo se fua Ia fa talo fa te fo I lo sunga Perry ni ta au. Ma also for mo malo was tai lava mo never no. Ia ma lo fa tai mo fa no ino lo tai mi ni ta au. Ia tantu tata noi fo ia I la uto poloketi mo fa mo ai ma na ir tu atu lava noi fa lo lo tangata I le fa fo mo tantu tunu. Yeah, lo Pama Mativa. I live in Strathmore, born and raised in Strathmore, born here in Wellington, New Zealand. Married with 4 kids. Talofa, I'm Perry. I stay in Wellington also, and I'm happily married, and have 2 beautiful daughters. Malo fa O le tātou pokalame ni tae au I whawhoma le tātou tunu I o mo 11 noi whatanoi I sui o le Wellington Central Pacific Initiative Trust. Lau sunga pama, can you talk to us about, what the aim of the Wellington Central Pacific Initiative Trust and what is it about? O le ase wha moenga au tū o le tātou whaalaputuputonga. Yeah, thank you. The aim of the Wellington Central Pacific Initiative Trust is to bring awareness and around health and well-being, both physically and mentally. So what we've looked at
for our programs is to try and engage our people, both young and old, into doing physical sports, but being able to also talk to our Pasifika people about nutrients and looking after the body and our well-being. Man, it seems like you guys have been around for some time now, So our trust is it's a new trust. We would what do you call it? We were established in 2022 as part of the Central Samoa Rugby League program. That's been running since 2012 as a men's only, and in 2002 we came into the Pacific Cup round robin with juniors and youth. Awesome. So, there have been several other similar events over the years. How is this different from those events that you guys are putting on this weekend, Saturday and Friday? There's been a few similar events, but however, I believe what we're doing with this event is engaging our families as a whole. So the previous events have only either been just kids or just youth. This one, our target is looking at families collectively and trying to bring all our Pasifika people in together. Whaafaumaru tātou tunu o le whaamoemoe lea la tam whai o le tamilusanga le whai le asfarile ma stona i nei ia pe ona saunoa le sunga ia peri o le tamo whai e tu whaatasi ai tātou ainga i leo spol kalame na o whanau pi po tupulang talvou ia o le wanoa mo tātou ainga umalawa ia e anga ia i whaamoemoe le o le tamilusanga lea. Can you explain more about the tournament, what's going to be taking place this weekend? Yeah, so the tournament is the first of its kind held here in Wellington. It was hosted by WCPI, which is Wellington Central Pacific Initiative, alongside our arm, which is Central Samoa Rugby League. We have invited 3 other nations to join us in the tournament, which is Wellington Tokelau, Wellington Niue, and Wellington Cook Island. With the tournament itself, each nation has brought forward 9 different teams, which ranges from the ages of 6 through to 18s, boys and girls. So from the ages 6, 8s, 10s, and 12s, mixed boys and girls teams. Then we have 14, 16, 18 boys teams, and newly we have just injected 14s girls and 17s girls. So this is all league? It's all league. So what we're trying to do as part of our first program is to run a Pacific League, and league is pretty much non-existent here in Wellington. It's dominated by rugby union. So we have a big love and passion for rugby league, and we want to introduce that to our people, but also use rugby league as a vehicle to draw our people in. O le whaafomaru tātou tunu o le tamilusanga liki lea ia tātou tunu i le tātou wa ai tātou aurto Samoa ia luta mo whaifo ina yuso nei te mo whai isi awala e o mai whaatasi e tātou tangata ia mesi halon whanau le tātou tunu i wha tātou tamilusanga lea ia tālongo le lakapi liki. In what ways does this tournament support, you've been talking about you wanting to promote health and well-being of our young people in our communities? I can answer this one for us. Yeah. O si tana Samoa fo inga le so le whau ma le whau, strength and connection. So what we've tried to do is whunga la mafo whunga se whaungas whale o. So wa lesi fo la au sa malisi e aruanga I lunga. So one of the main things we've tried to do is keep our families informed about the benefits of being active. There's a lot of stigma around not being able to open up in conversations and trying to break those barriers down. So when we talk about sort of we're trying to build those connections right from the foundation. And then once we get to that point, then we can explore different avenues. But our first specific event has been targeted to rugby league. And that's just a challenge. There's a lot of untapped potential in the Wellington Central area. And we see a lot of that coming through the Wellington Rugby Union system. It'll be great that if we could provide that pathway for rugby league as well. Malay, also that's awesome. Whaafaumaru tātou tunu i o nono te inga i o la uso i a Male Wellington Central Pacific Initiative Trust i te mo whai i a so o whau man whau i a whaatulanga se poloketi pos wha moe moe mwhai no mai whaatasi i a tātou a inga o tupulanga talvou
ia o le la whaere taimini sanga liki lea, ia e le nao le ta alonga, ia e tamo whai fisoswani tūlanga o sui fo maloloina, ia fisoswani fo i eise nau te inga. O to tele fo tātu arum whanau ia nao le uni laka pia pe o le malosi tele ni Wellingtoni, ia nau te inga, ia avel po kalamen ni, ma se awanoa mwhai o na sawa tu e tātu whanau, ia ile nei fo ta alonga le liki, ia pe o na tātu a isia tunu pe o Australia o ola ile ni ta alonga. What else happens after this tournament on Saturday, Whamanamoli? So after the Saturday, we've currently met with a few other nations and we're discussing a potential Pacifica Netball tournament, also a Pacifica Touch, and ideally we want to tap into Pacifica Athletics. That looks like something we'll do on the other side of Christmas. Le lau wha mai le tātou tunu le wha moe lea po le naunu te inga le tātou wha lapatonga lea po le Trust, Wellington Central Pacific Initiative Trust. E le na o le liki po le tāmunisinga liki le tamu whai lātou o e le fuafuanga ia angai atu le se liki Pacifica ni tipolo ia po tālonga le pai ia e po tālonga awheleti fo i o lo i fuafuanga ia lono winga tamu whai lea tātou wha lapatonga lea ia ina wala ia e o mai whaatasi o tātou tangata. Which organizations are supporting you, your partners, through this event? We've been really blessed to have some organizations jump on, the likes of Fight For You. So they are a mental health organization. Also, Te Whatu Ora have jumped on to help us. Tai Ao Manino and Positively Pacifica, which is our main funder at the moment, is helping us get through this weekend's events. Mahalo, thank you very much for sharing that. O le whaafomere tātou tunu o le tātou Te Whatu Ora po o le tātou matanga luenga leo le sui fo malo rino lo ngafa matulanga whale mai ia o le Fight For You o le pol kalame o le sui fo malo rino le mawhawhau mental health Te Ao Manino Trust i nei porirua Positive Pacific ia o au nangai o lo langolango ina malosi ia le uso ia man wha lapatonga lea le Wellington Central Pacific Initiative Trust i le lātou wha moe ia mo tāmini sangariki le ne ia vayaso. Can you tell our listeners and share with our listeners, you know, how is the Pacific Realm tournament being run? It's being run with our junior grades to kick us off. So all games will be run, kick off at 9 o'clock, which will be our 6s, 8s, 10s, and 12s. And it's a round robin between the 4 nations. They'll run through to about midday, and then we'll have our youth grades and internationals come out and finish us off. Awesome. Whaomau tātou tunu le nā o le ama tātou i la wā i whanau iti e la luifo le ono, valu ma le se fulu tausanga, i se fulu lua categories o la iele ta amunisanga, i o lo i fwoi tātou walo i au tama fo i alo tātou tunu i la luifo le tausanga suma le whā, suma le ono ma le suma le valu. I o lo i fwoi tātou ta alonga mo tamaitai, i la luifo le tausanga sifuru 5, i ma le sifuru 7, i pe o vaiangana. I au wha mo umai e whai umai Rongotai College, ia ile iwai tai au se ia o atu le tolu i la woli ia o le astona i nei awana ni misia le wanoa te anga ia tuai ia te mai moa lango ngai male ainga atua ia tatu wha moe le taimi sanga liki lea ia o lo whaia i le weekend nei. There's a cultural night this Friday, so that's pretty good. There's something else before the main event on Saturday to get our community together. So can you talk to us about that, please? Yeah, our culture night on Friday is held at 6:30 p.m. at St. Patrick's College in town. I guess the heart behind the culture night was to bring all 4 nations together, where we can share culture, diversity, and just celebrate each other as nations and as cultures. So there'll be each nation is putting together a dance or a siva whawhiwhia, and we'll just run through each nation as they go through their programs, and then hopefully we'll finish off with some food. Oh, awesome. That's awesome. Whaomere tātou tunu le toke lau, Niue, Rarotonga, Bukok Island, ia masa moa i le wha moe lea, ia le tamilisanga lea. Lono winga, o le pōle alas wharile le whai le wha moe lea o le cultural nights po se a fia fifo le fia ai, o le i wha fianga i stau mawhtanga. Ia ma fellowshipi whaatasi ia tātou tunu i e whai o la tausini o le tamilisanga i le nei whai weekend. Awala ni misia nai whai nai le hall le St. Pat's,
college hoi nai I Wellington men a folono a folovanu ia I la fia filosofile nei ia weni misiera na fa mo taua ia nga ia tuai ia molo ainga. Can you tell us more about the Wellington Central Pacific Initiative Trust and its plans for the future and moving forward? Yep, I think one of the biggest plans that we've got is to try and establish an affiliated rugby league club within the rugby league competition in Wellington. We've been fortunate enough to build a really good relationship with Wellington Rugby League as it stands, and with the lack of rugby league clubs in Wellington Central area, that's a target for us as a long-term goal. And then sort of short-term wise, trying to engage different sporting events. It doesn't necessarily mean need to be sport-related. There's also conversations around homework groups, school holiday programs, and so what was it? Diving and hunting. So there was also some recreational diving and hunting programs as well that we could run off, and that's purely based on mental health. So that sort of focused on bringing all ages together, and not trying to include different age ranges rather than just focus on the kids. So there's also an avenue for the parents to also take part as well. That's awesome. Ma lola fa voma tato tunu ulen fisilingia po ani ni tulanga fo ni fufuanga ma ni vai mama fo I lumana I ni fo ila fa pupetonga. Ya lu tana noa ya le sunga ya pama. Ya o tulanga fo le lanu te inga ya nga ya tu tonu tulanga fo io o por kalame fisosani ya onga ya holiday programs mo fa nau te mutu anga I vai nga I o le recreational activities fa pena o ta alonga isi ta alonga alo sina no te inga ia tamo fa yesi au a Pasifika I le liki po se kalapu liki tonu o nisi kalapu liki tonu Wellington ia mo fai on fa o Sofia I pea ya lom fa na o tantu tunu ia nau le fo ta alonga le liki lu tantu va I le te mini I tele fa nau ia manuia mai atu no pe Australia I tulanga le liki ia vea nei Wellington e man fa plotonga le Wellington Central Pacific Initiative Trust la to mua ma amata se pol kalame e to sina to ia no fa na ora tato tunu ia now I leva hanga your guys' program is very amazing, and it's very fitting for our community and our people right now, especially in the health space and the mental health space. What's your message that you're trying to reach to our communities in terms of mental health and the issues that our people are facing right now? I think one of the biggest ones is we're just trying to challenge the topics that we used to sort of close doors on, and not be comfortable enough to open up and have those conversations, because the dynamic of, I guess, how things are running nowadays compared to back in the day is that a lot of this has been brought front to mind, and without being able to communicate that message, those conversations will still not take place today. So encouraging the fact that being open and making yourself vulnerable in certain situations, as difficult as it can be the difference between mental well-being and health. So that's probably linking back to the mental health perspective and what we're trying to bring to the table. Yeah, awesome. So, this Saturday, this Friday, the event you guys are putting on together, it seems that there'll be 500 people, more people are going to be intense. What do you need from our community in terms of support? Do you need any support for this weekend or your trust in general? Yeah, we're always open to financial support for our future endeavors. But as of this weekend, we're just asking our people to come and get behind us, come and get in the mix of it and get involved, support our kids, support all the different cultures out there that'll be there on both Friday and Saturday. And we just want to see our people come and get involved. There's a pathway now. We're trying to create that space for our people, and so we're just encouraging everyone just to come down, even if it's for a couple of minutes. Just pop on in, have a look, say hello. Awesome, thank you very much. Nau whawhore tātou tunu, nau te inga la uso, so ia pama mle so ia peri, ia te mo whaia ngai atu tātou tangata I weekend, nei las whrele manas tō nai, I tātou sanga liki leo la whai, ia I nai Wellington, ia o rongotai. Just the key information from Mole, Pama. So on Saturday, the sports will be at Rongotai?
It's on the backfields of Rongotai College. Backfields, and Friday night is at St. Pat's. St. Pat's College at 6:30. Awesome. Where can people find more information? Facebook? You can find, we have a page on Facebook. It is under Central Samoa Rugby League, and also on Instagram. You also see some stuff pop out on our on the Positively Pacifica page. Awesome. Thank you very much. Any last words from you guys? Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, Samoa, for allowing us to have this avenue to speak. And hopefully we get to see you guys either this weekend or in the coming weeks. Awesome. Thank you very much. All the best for the event this weekend. Hope to see you in this weekend. But, keep on with the great work you guys are doing with your guys' trust. And God bless you guys. Thank you. Bless you too. Bless you. Thank you very much. Tai lava, ia ole sunga na ia Pama Mativa, ia mara sunga ia Perry, ia mai Wellington Central Pacific Initiative Trust, ia mara lātou wha moe I le aso tō na I nei. Don't miss it. Tātou a ngai ai, ia ole aso roile nei, ia ole wha moe lea la whai ai, ole Cultural Night, whai nai le St. Pat's College, I le Afoleonoa, ia tu le Afolevalu, I le Afiafi. Au fwoi nei ngalo tā mulisanga liki po le tournament, e whai le aso tō nai, I le Rongotai College, mai le iwa i tāo, se ia o atu le tolu la woli. Don't miss it. Toke lau, Niue, Cook Islands, ma Samoa, ia le lata alo ai whanau, mai level under 6, o atu le under 17, tele yo, ha moe o la whai ilu vaiaso nei weekend. Tātou a ngai e lango, tātou alo tātou. Tino umar trust nei maa naia, na no te inga Fisoswani tu lango mental health, so e fo maloloina, Fisoswani no tātou a inga. Aua ne I mesial wha moe lea, whaftai atu fo ili sunga ia Pama, male sunga ia Perry, male lātou trust, ia mo le whafoina fo ili nei wha moe tāua, ia wā, ia manuia o alon whanau le tātou. Tino a meisi o tātou tangata e le lau mua I Wellington nei. Leo toi sefulu iwa minute, o toi nei na tāleo li tūla sefulu, lu tāpena mai polo kalamu atu whiwa I ai, mana fionga ia lawano ati. Lawa ia pese nei mari te maa pese, fua tue taliu mai, wha oru tātou polo kalamu ni tai au. Tai.
Si o mātou o whila nā o tia maa pese fua ia nei te mrata o leo tu 5 minutu tu ni o ta leo li tu lai se fulu tu fini ana leo tu lunga tu fata tanonga ta o le male Wellington Pacific Central Pacific Initiative Trust ia na uso Samoa ia so ia pa mamativa male so ia piri la o yo lo a fita tu ngam male fa mo le ia o le la tu fa mo le stona ni mra sorili ia o time sa liki mana ia mo mamana i foi le fa fome nei tato matua mo alo foi mfana o lo e fia foi le talonga o le liki o la tau sanga nei a mata mai mai la vai la lo foi under 6 au atu under 17 dia mo fana a ia le no se por kala mo fana mo mia le ainga a to ia fa la wi lo mo le mental health malis se fo malo luina ai mana i foi le lava tau wa si wanga ia wai o la ia le tu langa foi le au mai toke lau au la lotonga au niue malau Samoa ia tu sala e tauna na tato anga i melango lango tato au Samoa ia ese foi al mane o tato ai foi ai si tu tawila elo ila la au tonga ili au tonga ili ni tausa tala vai a tonga ia vai a son ili fatau ili la tonga la o tonga fe se la tu lotunga io e moni mane el falongo mai foi la sono anga le fai mari pe fa o Sofia foi ia tamai tile ile liki ono le to Samoa ia i fele fa la wiloa ia na fai tau sanga talua ia ono on man malo foi mali piki foi au la langi le la fai tu la lu i alo fa no tanto tu no pe fai ia na la fai la o nga fa no tu sa fai o na e foi le no foi lu mo fa malama no foi lu ngol ta vale ona lo fie le au liki Samoa ai o le so etato tamata alo liki le tama fai a mata se por kalame fu le skalapu sao to etato walo Pasifika e tono au ia vai lo warrior la to te mini ale a New Zealand Warriors ia te mini a mata mai e stem e tu ile o fuole man to Samoa e tu la liki sa le la uso le pe hotel tele la uni nei Wellington ai le se liki mana ia lu il nei tai au ia yo tato nei tato fa na ia onga ia ai le fa nga solo vai a sol nei Maria le sol te fo ile a fo mai fo mai ni fo mai senior fo mai ni fo ia telefo ina sui e fo ia time o appointment nei tato matua ia matato ti fo tato fo mai ia ai tang ia ne le lopete o so ta ia tu fo mai ia la fo mai to rebook ole mai se solo mana il foto kan natu finan va ai email va ai fiso te inga va ai tali telefoni a vile tu telefoni tali telefoni ya be tali fo iso lango se tu si fo le se text ai na il foto kan na o mai a fa ile na book so appointment si va kan nawo vini mai fo mai fa mai wole tau no e tawana e al pel fa mai il tu lango appointment ai le fa longa tu longa le tolo fa so te malo lo na va pe ia lunga la wa malo lo le ai sai va na mai foi fai tio va pe ia le na fai mai ai le tio le ile fa pe fa tuanga a fai se va na wa vile tu fo mai tu fa pe tu ele ava no ia te suisi te fa tu a ele fa la ia a fai le vile tu no la fai lau appointment e fa o la appointment wa ma to i finga tala bana so any appointments in ia so Mari onole to i titi ala finga venga ai vile e fai so appointments for mai inicio fan mai e te fiu e fa tali e tau mai le aso le appointment o le isi lua le tolu vai aso ai mana ia fa tau no la walu le appointments le aso ia poso se aso la wana wa to fai nai fai vai for mai mane o le sfu tu fa tuanga tu fin na mele si uso ya tasi langa e ta te lo me ale mana o tasi o ta tu tanga te pikila tu tala vai o e pikila tu tala vai ia le to text mai nei ya tasi fa mana tu le vai ngale la fa mai le ni pasi foi lo mo al fa tala vai la fa vai le la wala fa mai le seta si o tire mana o to lo tu foi le awa
Talo sia le tamana tātou e alua e su e wai mana ora e nau fuilele o e mai tau tala vai ia tau pei motas ia wala leo ngā ole lo wala whala mai ai sau misi tala vai e mo me fuala au awa e te alu atu Maria e whape o umalea so to whaina sa tauna piki ai e wha mai mau ma e ia nisi anu whanau Maria e wha o ngā ia re kulimi fo ilea mole pao e la ia taimi e te alu atu ai wa uti wa sioti fo ilea wa short wa sioti wha sa mo ia e te alu atu la e wha wa kulimi ele ipikia tala vai ai le wale mfaiona maua ia ni kulimi poni vai a itale le alatu ona lewa fau watati ai wo fa le nga ina le aso ai le wa matau na sioti mai kili wa tono ni usi sa ai la tas ai la tala vai afta ya tulu sia tasi tau long mai pe meli mai pe ia te leo le lisi ia ai o te lo le tau lo tu le so na finisio il me o tau lo tu ngol litio pe nia na fangan venga tono fo mai kwal ai mana ia o te li fo tu ngana ni timo tau o tu 4 minutos to ni tau tu las fu yo e fa malvina pele vai aso ngana nei tato so tonga ia malo lei pawana upu tonga te tu sa pawana wala na malo lei sai pe malo fe hake pe o fe hake fai vole po mai oi ia mari le no na pito tonga o mai si upu mari ia sai tu sa fe hake o mai oi ia sai pe malo tali ia le manu fa tai sai pe malo ia le manu fa tai mana ia o fatu ia o te alo fatu o fatu la ai sa ola ole whakamalo atu le na o whatau loa te o pesa o fa ona le wasu ele whatonga o le whamalo ia teisa mania waka on ale na su e whamalo whasa au mai te wasi se ia mama mari ele whaatoi whakamalo atu ia whakavetai lesi upuna whawhetai tu sa upu umana ioi whamamalo na i tatou puso sa pe tasi de lua ia upu tonga i te iloa. Awai e te alu atu e whata ua fo ina i tatou so tonga ia tatonga ngana. Ele toi te are si re sa whape talo wa. Lau i tatou walau talo whan walau. Yeah, good morning, Tamasi Tonga. Fete hake. Tahine Tonga. Oh, yeah. Ore Tamasi ia ave tama. Tahine ia ave ana. Oh, yeah. Lupa sila malu si fu. Mai si mera sa ia pito ma. Ya wala maka ngame lue ku ya ke lue. Kako ke lango ile whamoi moe ngai kai o kako uso kwa oi mai konga. Na la vea lau suafa lu mutsila ili lise tasire na tola ulotu. Ia. I tala vai. I po te piki ka tala vai ma. Ia foi o kwa piki a skofi. Oh. Ari me ke fa koi pura me voi fosu sule kara vai tanga. Mer fai tala. Ia ai me siri whawhkai o ngai whamanga e sa o le dei so ia kasi a whai e kolu au karawai ai kai lima ka lai de kau or karawai se furu lima ka langa la alu ngai vai aso ai le tikia ia o mai mau ngā kupe moni mali ai whawhkai o se whamanga kusili ngai i o kako ai mai se a kako ia kausia o kako makua au kua ngā whala au ngai kako makua tiki mai o ke misima. Ia, nangala au ka piki la skofi. Tau dia. Talo pai. Manuel nei asur masila. Ia. Tai lava. O fatu. Tai au pito. O fatu, tai. Matsila pe ia ese pito tonga. Ei. Lau Miriam. 5 minutos to ne on tale luitu lai se fulu talu tu las fut program at fa ilai program fa lenga ngoli tu las fulu molio lava sutasi ya subtasi woni misita tu proclamena ya tatu musika su fifilo ila woli ya matatu nga tu il tatu la lua ila wulu nei lunga tatu proclamena tatu tu awoni ngalo tatu apun ngana samo ya java tu foi fa manatu tatu tu olo ye tatu apin namun ngana samo ya fa e tele tu wina lo telefoni Taimi le ya la le nei ye tanga ilunga Google Play po le Google App Store al Apple App Store ya matu ye ngana samo
ia matu ila telefoni download ia mafasino ia long fanau bisa la to ia tung fai to ia ole ngana fa masani le tatu ngana ole apina le sanga le lui ia le tato project team ia ide ta ele soya mari ia masavelina mala fionga le lipule ai ole mfayona nga fofonga ina ele au fainga wenga e mo ele o tasi ma ele o tufu ma ele o ana la wano le fionga la wano ia mala tato fainga wenga tau mo fainga fo ile fa le ngo upu ma ia ta ua tele wanga na fa mana toi fo ni te mrta fa ta wino tatu ngan yo leva ya so ngana tonga e fa tai de malo New Zealand na mana ia fo yo tatu ngana ma tu moto Pacifica al man lauti la va so ngana tonga la tu fini ana ole la tu man lauti ai mana o e fa o la ngana tonga ia a mata mai tono lo fali tono le kalesia mrsi o sio manga lo e yai to sustain the Tonga language it starts from the home, your church, ia malvanga na ia tawo tele I tono lo sio manga po your environment na te ia tawo tele to sele na Tonga e a fia mo mata to Samoa ata to mana fa olola ngana ho ngana isa il fale moni pe le so tai uma ia manulau tio o ngana Pacifica le tau sanga fatawa ina lava o le ngana ia ngana Tonga ia pena foi le ai mes lava ngana Samoa tato lava ia Samoa tawa lang ngana tawa so tai ia fa so na I lisia nga tupulanga Malaysia nga tupulanga yo vai le wa matana Tonga mai sina le lu ko tatu ia na mana uma o fala yatu mana ya le la tatu pese ne me sa ngone sa lenga sa vai ia pese Tonga la tau na pese le la fa fonga ma e vole tatu ko kala milita ya ia tu fo la ongo pese Tonga sa ngone la tau ia fa fonga Pati mai era savone o tari tonu lai ile le fa tonga le savone la tu longo pesele Mario Tiro lo le pola ngana le la ngana tonga ese tale ni o tato tangata pola ngana tongi atu o tiro mele le masania ia fa sala fa mali tu le sa savone pi ni se la to pito pito tonga le mafu le manino upu pena pese ma sile do ngale al fuana tuina fuana tuina ta memory kasamo mana ia ol tato sao mo ole tato sao tele tato sao ile ngana tong ma isso pesfala nganu wa uso mo pesto ba vo morta to tinu lo to lunga to ina le tau tu le si fonga lo mo le ta al pokala man ator ta e ma to lo to mo to fini ana fa solo af tai mo ma fu to morta to tinu se upus talo se ngana wale tau tamali la fa fonga mai fa mangalo ia ma wonei la fo no ina se fa le tono le tato o nanga ia ai fa le falo yo to fina ngalo ia manu e fo le ya so mo fu fonga toi tato te fere la solo mo mo il programma ator ta moni le ya lo fa to mo to awale swirki o la le tio fa longo la fionga la wano ati la wale ole a fio mai fa ile tato por calamel ato feva ile ai mal fa ala lava fa ftai o matu pesele a to fa ilo Samoa ta poi mai ia tato i polo langi da stona nei a mata ta longa sa New Zealand falani le fitur ta ana ole awale te lango tare farani awale so ona Fire TV pe fa pe te u fa le ton mai tap tato ya sina manuel na ya so to mo si fonga la mo pe a ole time yo le siba
Toi whamalo atu tatou whafonga ni vainga o tai au. Le o mai fo ile taimi o le tatou pol kalame maasani o le ato whewa ili ai. Tāpena ina le fionga e lawano ati lawa. Usi mai le whafonga. Ja, mai fi lava i le nei foi vai nga le tai au ma tu te fa ta lo fa fe lo tu i le mo malu le tatu tu no ma la fa fonga ia mai se pa anga uma ale ala le nei le si fonga o le lo mo i Wellington e alo lava le langi mo ma le sui fu la le lai ia ta si o lo fa pe na na manuia lo ta po inga ele nga te Wellington ia ai fa pe fo isi ai uma o New Zealand nei ia o lo o tu ele malo si o le nei o nanga e fa pe na ho yo na mato fa ta lo fa tu i le mano uma ia o lo si lo mai mo mai isi fo ia tu no o le Pasifika si o ta tu no i Samoa ia ai te nana fo i Australia ia mo isi tu no e mao
Talofa lava. Ea, o se whaapopongo le nei o le polkalame o le whaasoa i le ato e whewaa iai, nā i mata upu fo i a tonu e au ngā, mō le silfia, ia mata tau whetu whaa iai i le nei vai tau ia o le vai aso, aso lulu le so, aso ono le nei o le maasina o se tema, nua awhe lufu tolu, ea, mai o tātou iai le maasina luna iwa o le tausanga. O le nei whaamoponga o le tātou Paul Kalame, ia e tala fo i le tātou leina, e leile pe a fia sauro mai, ia ona wawe wala au maile, ia ana, e maua i se awa noa ho i te tūwha mai ai, ia ma whaasua mai, i le mta upu, ia po ni mta upu fo i o le a wholai nātu, ia aere tu ia i lama ai ai se tasi o mta upu o lo fia whaailoa mai i stasi, tātou tala noa ia pi o le nganga leo le nei Paul Kalame, ia o le tala noa ma fe whaasoa ai, e le ngata i na mauai le sila fia ma le malamaanga inisi o mata upu. Ia a tonu e au ngā fo i mō tātou umai le anga i luma. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. Ea ona i vi inga tuai lava pe ona whaafonga ma iai whaamalu atu ia ona o tātou whaale aini pese pupu ho ile nei e tō maa ai ma tā upu e pe ona iai Paul Kalame whaape nei ia ai ia ho istaimi ia ona whaafonga mai le ile ato toa ia o ia whaafianga ia pe ona maalie ile whaafonga tā pua ia si o tātou tunu. O le mta upu o te whia whaatahua i le nei whaapoponga o le tātou ato e whewā ili ai. O le se o le mta upu le winga i meo o meo ula ho i le tau whaapeltania o le vaping. Ia po o masini whaasu wasu. Lea ua tā tele i nei o na pō i so se i tua o New Zealand. Ia ua tau le asa ia se vai panoa. Ia mo tātou mōli mawina le ta tala ai o ta mai potu ia. Ia e whaatau wai laia le tu ai ngā mele nei. Fo ia ta ua o le vaping products. Ia po o nai mewe tai pei o ni sikaleti ai e mau ai le asu. E mau ai le na namu mātango fie. Whaatau sina ai la tau e whaau ngā ina. E tā ua i lau whaalongo i lau sauli tā wale ana le saunoanga a le lisa a veta rui nei ma whaatonu au au le sei fua maloloina o New Zealand. O e hoi nei o Sir Ashley Bloomfield pe on Seal Field vai taimi o le Koviti. E ua le o toenga lue o i e le mtanga luenga a pe o sona fina ngalo sa fesili ngia. Estasio ala leo i le so, i le mta upule nei o le vaping. Ona sauno aila leo le li i sa aveo whaatonu au au le seifua maloina i whapea. Pe i whaalapata inga, pe i au mai whaalapata inga. E whapea, e ta tau lava ona whaaitete, manofo uta, ta ngata uma. Ia ai maisele au whai tonu o le malo. I kompani ia i tau la mua. E le whaatauina ia po o le marketi ina o le neitu a inga o loa ia po o nanga me le whaau ngā i le vaping. Msalo o le tele au tātou e le i toho o iai pe matua manino le lei po le ale winga o le mea. Au le o te mana tua
o se tasi nei o mea sa whautua ina i tau sanga e lei matua ma maua atu e whapea. O se mea le leitele, ai maise mō lātou o lo tau ma whai e tau whaititia, ia pe tau taofi le tau mawha o le te paa. Pe o lea nganga lea na mua i au mai ai, ia le melni ta o le vaping. Ia se mea hui lele e alo i aina i lo le ula te paa, se i tu lo. Ia ai whai la lea mio lea, o le wha tau mai o le mea lea, misalo e kai pe o se penny, o e plastic ia ai o te lei ia o te lei loa ia ana po o tofo ia i le mele nei au e le ai o te lei loa. Pauli mele le o te mauti noa. O le anganga lea na au mai ai mga osi le mele ta o le vaping. O se taipe o se alternative fo le nei a whapea o lo tau mo whai o e ta hauwhi la ula te pa. O na e a ngai le i tu ula te pa. Ai a ngai i tau mo whai le mele. Pe o le anganga au tu wa lea. Ia atonu fai na wala au mai si na whata i tai ai. Pe sa se e tia i wha upunga ia. Whapea e ma whai na fiso swani i ante o e ta hauwhi ai ula o le te pa. O e pe o le nganga tonu a lea na maa fua ai. O na lango ho i el mtanga luenga le soi fua maa lolo ina i nao na po. Ia o se mea fo nei e tau wha ai titi ai le to telo la tau e a whahina le soi fua maa lolo ina. Ona o le tau ma folia o le te paa, sika leti. Ia, o le la o mawai atu na i tau sanga po o se fulu talo i nei. O le o tātou i loa, ma o le o tū lai mai le taimile nei. O le ngata i le au ula. Ai o le mala le o tūpu. O tele i nā whaina atu ai alo ma whanau. Ta maiti alo ma whanau o tātou uma. O fia tele i ai au ai pe ona ta ua ma o whaitau atu i ai. E na namu le lei ia le asu e maua mai le mele nei o le vaping. E le tasi se i tu ai ngā manongi se i tu lou. Taifolinga o se puru lole fo le nei e te mimiti. Ia o le asu la le e mimiti. E o lo maua mai ai le manongi mata ngō fie lea ua whaatou sina i nai le whanau. E lea i mana ia, e lea leanga. E o leisi fo i tulanga, a whai o lea e lea whai nai le soifua malolo ina. Ia, o lo winga, o le manatu a le to tele, o le sao lea. Ai, o wha mau maunga ma tusinga ia o tātou maua i le nei taimi, o lea ua i loa ai. E lea ia whai nai le soifua malolo ina. Awa lea la ua addicted ia pe ua matuana unaua i aile to tele. Wale ma whaina tu. A tonu la pe ua ma whaio na tu le sika leti. Ai, o le mala leo tupu, wale ma whaio na tu le vaping. Ua tau sina tele i le nanamu lea o le manongi o lo whaonga ina i nei mea. Ai peina o le lapata inga mai Sir Ashley na o whaalonga o i tai au pe i tautua nā lava o kompani nei o le wha upunga lea e o na tāro sanga i meo o leisene i ona i oe a lea ma whapele ai mātou te le wha tau i na lava le mele nei inta maiti ia la le mea tupu ia na ta tala lava tātou e ua na o tau maiti a lai a ngā i ai ona o le wha tanga i le tu la whono na whai Masalo po ana nafi ia na upasi atu wai taita se whaata i te inga ana. Yeah. O ina i ele meo le whale o losa i ngō le super save i nā i le mama le Walter Nash. O le alo fo ia o fo ia tu i lau te olua. Si le fo te tala le vaping store i o ele whai to a phone nā ai wha sanga i Malaka Park. E whaata wai la le mea lea sa le i ai mua. E o i nai lantou, o iai fo i le fale o le mea lea. Ia e moni o le sa tātou whaalongo i whaupunga, ia whaasaralonga na au mai alam tā ngā luenga o soi fo māloina. O stasi o tau mwhainga o ua whaatino. O le tau mwhai le whaititia
le a wha i o whalo loa nei, a po whale wha pe maua ai le, i le mele nei, ia i se wahenga hoi nei tau whai e tau whai titia, ia le a whai na ai o alo mo whanau, ia e panga nei le ise mea wha pe lao mo mau, e whau nei le whalo loa nei i whea, i taitai lao mai tau ia e. Ia mai o se mea la vai te tau, i loo talitonunga, wha amatua, tau ana tātou, mātala i ai. Ia mai se ana i ai ngai e to tele ta maiti ma whanau. O le ili poti nei pori rua e stasi wa onga e whapea na maua i whai a onga o wha onga e se tau meititi na o le ono tausang le matua. Ia le mea le nei o le veipi. Moni leila o fionga la wano ia e feo lolo a onga talanoa lava ia i poli lua lava ia. Feo lolo lava onga wa tele na maua ia alom whanau la iti ia onga la iti o primary schools. Mai lava ilua senga tasi. Ia ai pe e atumta upu whapea e maua e alom whanau le taimile sa wawali mai a ianga i whale a onga. Ona mai lea piki wae e tele ni tatitia solo i le ala telema pe a whapele wa uma ona tamawhaina e le tangata po o tupulangata la tongi loa leile e au tawhala wala ia le lai o mai tamaitima piki fo i lea le wa expose ai fo i lea ia alom whanau le vaenga tonu a le wa e wo e lau sau noanga la wanu. Ia atonu pei o le o whapea e le lei o na tui nā tupea a whai o iai nisi fo i ua o iai ma lātou sila fia ia le mele nei ia le lei le whaasoa mai o wale sila fia o tātou uma e peo na uta ua sa whapea e le aise a whai nā i o le soifua māloloina ia le lau whai loa mai wha maunga fo i masa ili linga fo mai ai le ai o le veiping fo ia a fia ai e ia le tūlanga lamati ai le soifua. Moni la wano e pe le wei le tatou wala au lungo le laina. Oi, ia, malo, e whaatalo whātu i le wala au i lungo le laina. Malo le sei fuam nui a tālo whalava. Tālo whalava. Malo sei fua, māngai ai po talami, ni tai au. Kālo whae, sauno mai, oi fo i le saunoa. Ia, o fau. Tālo whalava, lo sunga fau, malo le, langi mā, sauno mai le mawalo a wanoa. Waftai, ai a ua ia. E le whikau i rea mea le sikareki fau nei. Mādi. O au sau kaungu meu sikareki. Ia te wārua e le māngia. E maua le mai koe aru fua e kupe e le sea ngāle me ngāle asua pa wa ngāle me maua. Mādi lava. E mare siku. O lo wa whinga kango le mea wo ke le maua kongor ka wale. Lale. O ka o whakura thing. O e honga le mea lea. Au aku o fefe. Paku sa nge koe wa aire mea lei kongor ka wale. A wange wa ia o e kangu mea ngā. E ke wa aire mea ke whai ia o e. Io whiala. Le wawa. Wore koe kango le mea. Wa lo le unga mo e mo e anga ye pano wa ko ka mo le mele malo a so ko anga ye kupulanga a onga ia o le wa mai mawa o le maula ko so fu o sia wa fa ko anga ye de sia onga male aswa al mai mawa ku pe al wa le ai de sia onga le yo sia fa so ku le fa ka mo la bongo Maloha, tai lava i lau sunga fau, o e wala mai Wellington e po, o se si a fioanga. O i Wellington e? Malo lava, waftai mo le, saimanga. Tai. Ia, se fua ia. Ia, pei o le tulanga na, sauno le sunga ia fau ia, e te taua ia tātou mātua o na tātou mātala, ma tautua nā le whanau o wale, pei o na wha i lo mai ana. Ia o le tele au ta maiti nei e mau ai te tonu a onga. E le i whapea o whaatau e stau i titi se mea o me maua. Ia o lona minga tasi lea vaenga e tau o na whaamanino i le whanau. Ina i tau ma mau ese ma le tango fua i eitu inga a mea o wae e a whaina ai le soifua. E le i lope o iei ngase ese mai ai i le vaping a fi ai te ngata sa fa o ngā lea mea ia o le a
Toi mi miti ele whanau i ona tili a leo na pepesi wha mai. Ta si le waenga taun tātou whae tete iai. Ia pei ole winga i lau ia mai tau. A wha pe o lea. Ia po ole ale me sanga umi ai ona whaatanga. Ona ta lai pea whale o loa nei a e le u whaamuta loa se tauna ona wha pea loa. Ia walawa ia whale o loa lea iai vaping mo le nei taimi. O le isi se fultau sanga. O le amata ona ave ese pe te puni. Pe a wha pea e tātou te whaataua ia manatu ma mawha i le a whaina e mafua mo iai. Ia pe ona maua mai o lau mai tau iai i le tulanga na mafua ai ona au mai menei. Ia viso soani e tau ave ese ai le to tele mai le a mio o le ula po le tau mafa te paa. Ma tulanga e lama tia ai le soifua malolo ina. Uma po yon tātou tala noa inisi o Paul Kalame i le whaitau 4 miliona tā lai alu i le tausanga. I le tautonga fitia o lātou e ngase e mafua mai ona o le tau mawhalia o le te paa po o le sikaleti. Ia pe o stasi nā vaianga sa ia i le fuafuanga le malo i nāono po e le lei. Ona whaila se whainga e au fia i la le mele nei. Ia e tauwhiso swani ina ye o loo bea mawhaafi tauli. Ia le tu ua, ia pe o le tāofi o le uloula. I le whale o loa fōle i taita. Pe o whale o loa na le sa au mai tala fōle na te le ia mātua ma le aonga maonga e te te ai le amata i le tatalaina o le whale o loa na. Ona fo i o le aso mua o ke topa le e whaasa i loa na toi tatala ni whale o loa fō i lata i aonga. Ai le lawa ai atupe le ua wato pe ai il tatala ino fale o loa e le tauli ai fale o loa wai taimi nei ona la lewa nau a iro waenga ia o atia la somomo o ke topa lewa ua iai la to fale o loa o la somomo o ke topa na ia matai ona whaasa ona toi tatala ina ni fale o loa lata ia onga ole mea te tau pa a whai o te te ia iau au e whaafasa ngā ia le fale o loa leo ia lau tala ia ma lea o ngā St. Michael o le Ecclesia Katoliko i taita. Ia, mai lata atu fo iai maisia o ngā laiti. Ia, matulanga uma whapea. Pei o se tulanga ia i lau le vai o te leilo po o te tala e na tau atu e lau vai le whai de toa lea. O lau o iai, a e sa le iai mua. E peila o le tulanga lea e au ngā fo ia le te lea tātou te sila fia uma so se mea lava e whai matula i mai a le fia iai ia e whaali lava le fina ngalo le tangata ia ma le whaalapo tonga lantau a whai o le fina ngalo leo fo ia onga ma onga i lea fo i vaenga o taita ia o se mea tāla whea ngai au e ma whai ona au ngā e whai eise swinga i mata upu nei. Ai peila ona o ta ua ia le saunoanga le mare lapta inga. Mai a se Ashley i le tae ona leila. E te tau na whae tete o kompania ia o lātou wholanga ia ma wha upunga. E le ai mātou te le whaatau ina lava le nei mea inita maiti. Ia ai e moana le ata na ale uma ana te tala i le vai aso. Ia e si sila tu lo wana o ta maiti lai a ngai ai. Saole. Pe o se tulanga whaano noa tele, ia mai ili tai ona whitaui. E se le maali e whaile ala wano sa le ala sau noanga o le wawai atu fo i tala fōi ana o mai ili si vai aso i pepa whamatalanga mai le mtanga nuenga so i fō malo no ina. Le nfa pe mai ai e tu salava pe o la so umala so mua o ke topa. Ai whaatanga pe ona set up ia pe whaatuina whale o loa, more vapes, ai whaataua ina o flavors e tolu, o le mint, o le mentho, ma le tobacco flavors. Ia, o le lola, ele o maoti foi mai le, ele o maoti mai foi le tuunga mtanga luenga soi fo malolo ina. I le vaenga le ono pisinisi foi e mawai la tau tupe. E pei o le tu langa lava le nai tau ana tātou manino iai. Malosi tele le paua o le tupe. Bisnisi.
E pe ala ona vevesi nei fo I whainga o meo whaatou sina o le pālota. Wa le ai, si lo fia le pose lilo le tāpo I ngā sā mo. O e palasi I wholoa I le pāti le a le national. E mauti noa lawa. O le pāti le a le au whai business, o le au millionaire ma le au mau mea. E whapena fo I la o na design a lātou polisi. Ina ia manuia ai tangata nei. E awala la I la fonga av ese. E pe sa watu fo se fatu ita inga I mamau atu I le vai aso. A whapea o mei o le meo le av ese o le la fonga mai tupe maua. Pe fia lava pasene iai. Ia e fua ia le te leo lau la fonga. I le te leo lau tupe maua. Mō tātou a ia e le te le ni tupe ma le ni tu tongi. Ia a te le a sau la fonga te whaafo I mai. O se furu tā la, po o se lua se furu tā la I le vai aso. Po o le lua vai aso. Ia a la tau e maurulunga tu tongi. O le whaapa sene, o le se furu afe se whaate ita inga. Whai asi ese senga ma le whaapa sene o le afe tā la. Ia peo I nā lai te fua iai. I le tūlanga na ua e sa noa nei I mea tau tupe I mo mea tau businessi. Si sila ho ia I so o se a ho il nei talafoa tātou a mai se ale nei vai asa ua tuana e tu nei. Ia e sau lava whaapunga la o foi businessi. Ua mawhatia tele la tau ua le tau le tele ni tupe. Ia a si sila le e lei se si o tātou na whai atu e whaini businessi. O le whiwhiringa lava le tangata I e whai eilan na business. A le la e le ngata ina whai. A le o mana o e toi e whesoswani atu e male malo. E wha aititia I tupe ia e to tongi I la fonga. A o tupe na le mawai I se leni e wha atino ai ma wha ngai oi pol kalabe whai ale malo mo le manui o tangata uma. O le matautia na. Ai o le tulanga ma le tātung tā upolo o iai le mel nei. Ia o le ia e tua manino ama a linga mai ia le tūlanga o le meo le maketi ina I se tūlanga malosi o au nanga nei ina ia maua ale se leni ia profitable ia pe tele ia tupe ma e maua mai ai le whaatinonga o se ati na e whapea awa o le meo le sene ia le business ia le matua daunga tā tele Ia a sisila ia e tau mawhai ala au whai business. Ina ia whapeo na matua so ona tele ia lātou poloviti. O lea fo isa tātou polonga nei lawa I le taunga tā o nanga hoi le nei I meo fo le tupe. Banks. Ia lal me le maua. O le ele watu nei fo wha ali mai o le poloviti e whai tau 4 biliona tāla. A wha le tupe. Ia si sila e whale tupe umai ai nei New Zealand se I wanga nā le Kiwi Bank. E own I pe pūlea e company Australia. E oa le bank le ta o le Bank of New Zealand. Ua pūlea ai Australia le o toi lalo o New Zealand. Paua le whale tupe a New Zealand. O le whale tupe le o le Kiwi Bank. Ia lano inga, o polo fiti umai e maua ia tātou. Ia tātou te unga tupe nai ave iai I whale tupe nei. Ia lai alu millionea ila au whai sea Australia. Ia ai polo ngai pēr tātou I taunga tāu au onanga. Ia po services o mea tau whale tupe. Ia ai alo dalal tātou leina maa sani tolu waru lima lua o whatasi. Ia mo sau whina ngalo I le nāma tā upu. Ia po seisi ma tā upu. Ia e te whia sāu nōma. Iai. Ia ai leile wa o foil ne vaenga o le tātou talanoanga. Ia ona toe wha wau o tuaila leo le tātou Paul Kalame nei. Ua e tangi, monu tilo fatu, I mau pepelo ua la uatu, e lo a ingai se teine o lo whai a u. Ai pena o lo ulima, mo fai ai fua la vaita, wala fua, fai le ta ua ainga. Oi le fili, hele mamoe, fale anga ui a te oe.
Toi fa malo atu tata o whafonga o le pokalame le ato whewa elia ai taltala noa toi le fionga ia lawano ati lawa i vaenga tā ua foi. Ia e lawano peia le wai e le tā wala au nungo le laina whaatalo whaatu le wala au. Se fumanguia e le loa leikio. Tā alofa lava lau sunga. Malole se fumanguia. Oile sa no mai. O lawano o whainga levi. Lea te karangoa ki Australia. Oi, karo vai lau sunga ile. Whawhengainga. Malo lava le langi maa. Malole se fua ia te oile o fionga ma le pare tua ia mai tfua lupo kalame. Whawhekai lava. Leo te makamaka ku lupo kalame lunga TV. Talo hoi. Malo lava o lewa le whaila i lau sunga ile. Toina. Le lava e vai atu ia malole se fua manguia malo foi le le sai kiu ke ma okay Brisbane. Kalo hoi. Tai. Sa no mai da o New Zealand. Ia. Ia o sa o le pepa e fai kaulo pepa Korea Mail every day. O e fai ti ma kau ki o le alo ale meranga. Moi. E ele chemical ngai ko fa le o iloa. O le lawa advice mai e fo mai. Aua ngai pa ngai nga fai ke langa o lau kilo ia ngai pe fo yo aonga. E ma lo si ke le me fo le pe e fie show le pusa ke le asu. Ai le manga ku ho le o le chemical e pe e ke si le fie fo ka ko pe mi mika pe ke le asu. Moni. O na la le o fa so tai tu ai ina e fa malo sia le fo titalo no le sia la fa nga o fa nga me ai te te lo fa fo le langa fo mai le fo mai le advisor fo mai le chemical nga fa mali but very strong it can kill gradually fo nga le your kidneys ia male mama ia o la na so atu la wano Kalo hoi. Mole paunga fole lau whaafonga ia male whaafonga fole tatu atunu. Lau tala no atuna langa e whaisi makau kia. Reverend whaaftai te le lava le saunoanga whaaftai lo awa noa ma le tufa mai fo i le whaafonga lava ia ma malu se tatu atunu i New Zealand nei ia mai se fo i o isi ta whaafia. O lo tapo i mai ai Samoa ma lo hafte tele le saunoanga ma le fautuanga ia le o maua le atu moni le lava le saunoanga ma lo fina ngalo e pei o le moni mauna fo mai le o tato mau ai nei ono po e le fo i le me o le vaping io ai hafte tele atu mo le tufo mai ia le o fa fongatu si tato tunu nei ma lo lava le fasoa ale nganga na lango to tele tanga to vai ai me se ka me kia on ai pe me ngai mi mikai o kele le asu ro lele ai ngai kele lo le ma lo si ai fa ese manongi nga that's the kafa ko singa inga ia moi au le o tel no atu na la wango e manuel por kalame alo fatele atu mo lua ma se to ainga mau tato tanga to mai sa mo ni sila Whaafte tele lava le wala mai lau sunga il whaafengainga au inga levi ia mai le ai tele o Brisbane i Australia alo lo fo tele atu mo lau sunga mo le tua mo le nofa alo ia mo tiute o whea ngai ai nāt nuu whaaftai le wala mai whaasoi fua ia o lo o tātou iai le tātou Paul Kalame pe o na whaafonga mai le sunga i le whaafengainga ia whainga mai Brisbane ia e moni le lei lava pe o le tūlanga lea sa fa pe fo ia wa pe ona uta ua o le mafu anga na mafu ai ona fau le mere nei ta o le vaping ia ina ia ave SA ia nga o tangata ma fe so ani e tau tu ai le tapa po le sikaleti ia e pangale le ua tatu o ala i o onga le ua au mai le fa alinga a fo mai e te le fo ile fa ai na le sui fo malo loina e moni e namu le lei ia malei loa i le taimi e ulai, ia po se tausanga e tasi pe lua pe tonu, ai e fai mali e lava na fia i totonga o le tangata se itu lou, i le sanga umi o le whao ngā ina pea o la lea me tau o le vaping. Ia, mai o lo tala pele tātou leina mo nisi e fia tufa mai, ia wha so moi foi,
i le tātou polkalame tu sai o le nei ma tā upu, ia pei ona ma tu inatu i le so, ia tātou tala noa ma whetu wha iai. A tonu, ia ona ele lele ona o te le i tofua o iai po le ale, le hei tu ai ngā mea, ai pei o lau ia whaitau ma lau whaalongo atu iai i whaapunga. Ia sa whaita fo i ele so ona to tele nisi, e fia iai, awa o le me mo i lawa ia, mo awa ia, ma losi tele lau la te paa ia so ia, ai o le tausanga i lua afe se fulu, ia luful tolu nei, mo talo la le ua se fulu tolu tausanga. Ia talu ona tu umotu a ia le te paa le po le sikaleti, ia ona nai mafu anga patino lawa ia te au ia, na whaina aila o tulanga o le seifu maloina, ia ona whaiale o la ua ufa ai unga. Ia o a unga le me pe ia ona saunga fo istasio o wala au sunga ia fauna mala au mai. E na o le asu, e leise me mauai, ta tia lale le ai o se tupe le telo teimi. Ai a whaina lolo soifua maloina. Ia, o ke rei lola bo la se si mafu anga e sili atu. Nai lole na, e te tau ai ona tu. Sa o maua fo i le manatu le fai mai, si o le whai ngatai, o fiua kau ku. Ai longa e mawhai. Mo i le lei o tātou la ngona umana, e le whai ngō fia ona tuu, pe a whai ua umi ona e maua i le amio leo le ula te pā. Ai pe ona uta ua ia te ua ia malau wha ai unga, ia ona o se tūlanga wha le tonu na awhia ia au i le ngase o le whātu. Sa wha ali ai fo mai, i o le tasi lea mafu anga na o maua i la lea mta upu. Malosi o le ula. Le lei, le taunga whtanga ho, le tau singa o le tino. Ai le aise wha malo i tino e whai. O te lea nau tātou. Sa o le. Na o wha pēa ai au. E le ai lai au maa la, siri lona tu. Ia matu wa matu. Le alai o mai a ele so. Ia pe o le mātou whautuanga. Ia ile kau wha ngā se vaping. E tu wai lau te paa pe ai whina ngalo ai tu. Ia o le ai a te tau al tangata ia. Ai le pe o na mātou wha amtala. A tonu e au ngā mo nisi. Maho whau atili. Ia ima whai e se whai unga mole a ngā iluma. Ma lo lava lau whionga lau wano. Ia pe stato wala au le tau ma whai mai po fia wha asoa mai. Oi ia, ma nei e tele pa o ia si wala au. Olo ia i pe le tātou polkalame o le ato e whewaa iai. Tātou leina masani, tolu walu lima lua o whatasi. Whatalo whatul wala au enunga leina. Ia, alo palawa ana ma lau whionga lau anu. Tā lofa lava, ta lei inga le toa. Ma lo lava le soi fō munuia. Il nei tāi au, ma nei aso fō. Sauno mai. O le oke pālongolongo aku. O ke whaasa o le wa ore skaka o le aika paa ia wa. O e kukusa leika ua. Mole me ole. O le ula. O ngā ia kau ia. Ngā whaila ula. O e lai mawa o kupe. O le oare kalata. O ke ngā pakia. Peikai. Ma whainga ko ula o kapa. Wala o stira ko lus furuma ko kausa. Wa o wika wa si i lunga le kau. Rale. Nga sila lunga le kau. Io e ma ali e ara. Nga sila lunga kau. O wika mo i lopak. Ne ai se me whapenga. O ne koi pio ula loa. E sa ai la oi. O ke le kari kongu. Mere wha me uwhenkanku. Nga ua whaari au ia ku wamku. E le whapea ngo koe ke pai kuki. Pema ko tango iai. Lia lama. Ma ole kele ia wa okupe wa se fe mai iai o la ukala mo ia lea. Mai nga o ke kuri maka ia la ufanga wala ufanga. Le la ka wa ke baba ai. Nge ke wa iska ka ula nga wa nga o le o ke alu di swimming pool so uma baku fon. Pake ia ole sa wi fa fola solo sa fa pakala me ka mai ki kongole o la ko nga au ko ko swimming pool. Sa olo solo ka mai ki au ngai pa. E mai la solo. O le kele o ka mai ki sa mo ke nge ki o ka mai ki au. Ai o ke o vai akunga. Ia nga ko fu mai fa ia kukulo malako. Malako ka pa. Ai o le ala o ke moli mauinga au.
Ole on le ula kamaiti. Ai. Ale mele kula I mai akea. Ole mole me ole kangor kamaiti ula. Ai dei sanga luenga va ko isang kapa. Ai pe. Moni. Ole meanga le ke kilo a ula ko ye o la ufanga ulo ke fai sa o ye. Baba ai a ko fanga. Awa nge ye se ka mai ki ke ula ia ale ke kuli makai foi mo follow up ya o ele mfinga alo yo makala ia fanga ia la fanga ia ola o fen chal mo ole wa lu furu fiku ka sanga ia criminal lawyer ai le ula ai me ke mi mikai foi ele ula wa kuisi au kuru ia wo iperkaria ka ele ula ele le kel o pa kure lo pa ia malo le ai e folo foi la camera o ko kun ka ia ko fanga ia mo me ia ma kuai mi sa kai ko grandparent ele ma fainga we share la ka va ai mal ka fa longo ia ki la ka fanga awa pe ia ka ikale le mwa I fau kua awa la wange ku oro ka kiuke o le fau kua pe o foi nge ele pure fa pe o vai ele o que fa longa fa me se o feve ma ko I panga ele va kua pa ia ma wo ele on le menga ia ke ngalo par ko on le leia I lo fuengo ka mai ki puspa no ora sa wa ke amaku ai a pai lo ai on mai le menga ia o longo winga a le sky kam kiki ia esa oide o makwai ka ko on le leia la fu ka mai ki wa o lo la o kal pas ka mai ki a ko ngol me foi le ngwa le nga le le che pa nga lo kal sa wa le ka pa le ko e ku le wo ba ba ya ka o ya ku le mai ngal wen ko ku le ia e foi le makwai la ule ka ko ngunga le foi le ma nga ya la por kalame a o lo mana pe ki ma ya ki le pe ka sa balinga ye ka ko wo fa ka o ka ko ke o ye ka ko lelei oma ye ka ko manguia o malaba me nga fe ile ko ye ka ko manguia oma me ka ko fe fa so ai me ka ko fe kufa ye manguia vai fe le ko si mai ye manguia o ka ko ke mo le ngango le alo lofa o le loko pe so angi o le fe fa kupu le pile mu ia ole nga ola ule karkalango aku manga ia pa kaila wango e me se manga yo por kalame ia o kama ma alo paku ia pero ai foi yo manguia le aso te tele la mal toa ma no mole tu fo moi foi ia fas foi ia ia o lo tanto ia pe le nei fa o pongo le por kalame le nei o le fa soa ale si fongo le lo mua o le anto e fe va ai tanto te talo no mo fe tu fa ai e pe fo no manto fa tu le nei mata o pu le so e ono le pe ono fa fongo mai e o mai to ina lava le tu langa fa te teleina o le fa vita uli le o le afia o alo mo fa nau i le fa nga ino le mele nei o le na fai e tau fo i ai leisi fa vita uli e ai pangale o le uari di mai ua vea fo i ma fa vita uli e la pe ona iai i le tātou por kalame il nei aso ia mātou whaasoa tuai o walawa le silfia ia mai se fo i ia o le tātou nofo uta iai mo le anga i luma mai se lama o alo ma whanau o le mea moni lava e pei ona au mai e fo mai e a whaina ia le soifua maloloina o le tangata e ui ina tuai i meo vaila au po chemicals ia e ngā si ai ia le mele o le vaping e suma lia ma naia i le whaalongo i le taimi e whaonga ai i ai whai malia lava o nā whaina ai tō tongo le tangata i le anga i luma e pei o le tūlanga le nā tonu e le a whaina la o mātua la tau a whai ua le tō e ula ai le tapa ia e mwhai ona whai e la tau se whai oga ai o le whawhita auli o tātou i New Zealand o le ua matuato o tele lava le whanau e a whaina ai tele a onga i e lipo tia mai ia le whaonga e tō maiti ia ai sua e tū e le ni mea na whaatau o mea e maua e le awala ia ma whaata ita ia i pei o whaata ita inga leanga ia ma winga le se i tu lou ia te tau ona tātou pui
ina ia manutia e lo lato o la tupu ai. Ia vea mtanga ra mātua a lo maua le saonga le mu o le soifua malo no ina le lei. Ia e pai o le anganga au tūl nā o le tātou por kalame. Ai le iei nā ai minute ia lo toi Mari o iei sisi o ia pe ia le iei le si wala au mātou whaatalo whātu ma le whaaloalo i le si wala au o ilungo le leina ma lo le onsai mai tā lofa lava. Ka rofa la suna la wango. Tā lofa e ma lo lava le langi ma. Oile. Fine ya ada. Tai. Oi fu ile sa no mai fa mol mole. Samsoni ma lo le soifua o Wellington e po o se si meo e wala au mai ai fa mol mole la sua. O le te vidia tu taita. Taita ia sa no mai a Samsoni le o mo lo wa no fa tai. E matango fiete le al pokala. Tai lava. E fo na sa no ia le fale o lo le taita. Ah, ia wa di mami te la tua. A wo te lo le aso mo no la tua. Fa pea o se fai to fai ia to wala e le o le me fa ta wa ia. Ia. E tu sa la e mo i le le ala sa no fa to au lo ia o pa o na fi e po tala tu na fi fa so. E o te o so. E we le la tu na ta mo fai to fa pea we. Ia le fa sa ga yo da o nga. Sein Mark. Sein Mark. Mo i le. Ia to e lasa uma ia o nga ia ma le ora nese tele ia ta mai tio ia. Ia library yo moni le sa no nga. Ai ia mana tua. E ole tula fono le me pe ona o mana o te vai ia. Ole se fu valwanga ila lo fa sa. Lo na winga e fa le to. E de me ala in fa sa. Mo ile le lo. Ole si me. O lo ta o mai fo. A fai te mau se fare tono fatu. E fa sa fo. Alo na winga. E ai. Ia o lesi mea. E sa ta fai se tina fo i fa su santama. E sa fo en tango ia. Alo na winga. E ai la fai nga. Io e. Ai o le ngā winga sa to ia matua. Ia tau fai na ia. Awane yo ia tati alo fana. Moni. Wai ele te fa sa mai na tu nga me wan fa pe le se be fa nga na le aso. Ia o te la ngona ele fa sa. Ia e walan fa sa mai na tu nga tula. O no le o te fa tai e por kala. E fa im fa tu nga ma fa man tu nga i ma tu ia lo fana. Moni. Ia wa o le mele iai. Sao e iei la u e masangina. E ula i le mele. Fai mai le ia tea. Fole. O maana i al mele ua. O le to e maua i se manongi le. I lava ma le fale. Ia no opa fai atu leo le iei. Ia ele o manongi i lava ma fale. A nai manongi i lo fatu malo mama. Mali lo. Ia wa o mea ia e tupu mai. Moni. E tuai lava ai fai mai. Ia le upuai e tau te masani. Se le ia le pui e lo tonga fitia. Mali. O le mea whaftai fo i lau sunga lau. Ma te ai te le fida fia. Ai ta te masani le lava. Oi, karo. E te ilo le lava. Pe a ta whaftai fo i o fo i au taivi. E te malolo ai ta filo ai foi le ta fale pasa ya ta sto ya malo yo ia ele tau ana fe ia foi se no mela ele viafia yo ai ole tulanga na malo lava ole ala va foi mai wa ta falong wat foi mai e tau mo fi ama ele ai ele tau riele le tu pe tau riele soi fu malolo ina dai moni le o le su fa fetai lau sunga man tu fina fo ia ana tu sai mal po kalambe lo lava nei fa manuia pe tu de o fuanga nei vai aso ma dai lava ma se tu ofisa ia mo pele le malo si mai le tu o vala vale tu ina le tu no stai tele lava vala mai lau sunga Samsoni le lava po kalambe dai Ia, alofa te leant fo i manuia le nei vaenga o le aso. Ia, soi fuia. Ia, soi fuia. Ia, soi fuia. Soi fuia. Ia, mai o te langona i le saunanga fo i le sunga Samsoni ana
tātou wala au whai ulea, ona o le tātou teimi, o le eilisi tātou pol kalame, e so o mai ai. Ia atau ia ona mātou toe whapea atu i le nganga whaaloalo. E pei o le mtawha ioi lava lea le au o nanga le si ufonga lo mua, e mātou te whātula i atu nai, mta umu fo i tātou te talitala no, me whaasoa ai ai. Ia a wala wale si ilufia, ia ma maua aise au ngā mō tātou uma, nei mta upu, ia ua avema whaafi tā uli, i te tonu ao New Zealand, ia le to tele na ua walo ma whanau la iti, ta maiti, se i tunou, ia ua fia, e whai le mea leo le vaping, ia e pe o le mafuanga leo le mātou a mātou, ia whaafau tuanga, whaalapita inga mō i tātou uma, mai se, nai a inga to tele alo ma whanau, o le pe o na moli mau mai nisi o a onga i nei pori rua la tau, ia e mtua la iti a i la tau o lo ua whaamaunia, ua maua o la tau whaanga ina le nei mea. E pe o na uta ua mai la amtanga, o le nganga na mafua ai o na au mai, ina ia tau tu i titi ai, ma wha i titia, ia ta ngata tau mafa lia i le te paa po le sikaleti, ia sa le ise si e manatu e ono mau ai se wha le tonu, e peila wha afi tau lia ua tu lai mai le nei taimi. Ia mai le tau aon tātou manga whangafa iai. Ia pei o le nganga nao nei Paul Kalame ma le wha au poponga o le ato e whewa iai i le so. Ia le wha momoe maurunga. Ia maua ia se wha au poponga le nama ia so o lumanai. Ia inisi fo i o mata upo tele o loo tātou whenga iai nei vai taimi i le amatalia o whainga whaatau sina o le pālota New Zealand. Ia se mau wha upunga lava o tātou maua ia mai i le ngangai tau mwhailawa fo i tātou te talitala no iai. Ia mō se wha amalamalanga au ili ia o nisi o mata upo a wālawa lo tātou silu fia. Ia mawhapea o na soswani e whaiaia tātou whaai unga le taimi, whaiai le pānota i la so sfumal whaal māsi na whau o Oktober. Ora le, toe tasi al māsi na atoa le toe nei, e ona tātou tūlai lea ma au lia, ia lea vai tau tā hua fo i o le tātou soi fuanga le nei atunu, i o le taimi o lana pālota tele, general election, ia fili ailo na pāle mene whau, ia e tele le mau mea uali li mai mau tātou whaalongo iai, ia ai ona o le laval datu temi mo le so, ia o le a tau sia le mai aso, ia ona tau whaile tala no atu, ia ma whaasoa atu fo i nisi o ta upu, tau upu whai o malo, ia o laval o stil fia, ia ai o te mori atu le whaafte i tele, le manu uma sa maua la vanoa, ia whapeon na whesota i mai ai, ma tūwha mai i le tātou Paul Kalame i le so, Aftai whaamtoa atu i le sunga le whawhengainga ia o inga levi mai Brisbane i Australia. Ia mō lo sao, ia mwese fo i le whesota inga e pei o na whaafonga ia i le mamaro le tātu utinu i le so. Ia ai le ngata i lea, ia i lātou uma i Wellington nei, ia sa mō lawa noa e wala au iai. Ia, ai o le wha moe o le a wha pau mai i le nei wha opoponga o le ato e whewha i ai whaaftai telefo i a whina i ana wha sono e mō le langongo mai tu i nātua le nei wha opoponga o le Paul Kalame. Ia e se i au lia le teimi level nei tāsi le vai asa ua mua mātou wha tau wha soifu atu i le manu tele o la tātua tunu o male au wha fonga.
Toi whatalo whātu tato au whafonga leo o mai fo i le taimi o le tato porkalame whaaleanganga o le mōli o le awa. Tāpena ina lea e le sunga le whawhiangainga ia Pastor Henry Ungapō mai le ekalesia sofitu o le toia fio mai i Porirua o si mai le whafonga. Toe ofalofa atu ma whaatalofa atu sa moa i lau whaafongafonga mai foi. I le nei foi tai au a tātou au lia mai le alofa ma le anga le lei o lo tātou wali. Ia o le taimi masani foi le nei o le tātou polo kalame i a solulu taitasi o le mōli o le awa. Ia e whaasoa i foi ia sofina ngalo. Ia fionga pa ia lo tātou wali. Ia wha moe moe o le a tātou maua se taimi fia ia o se taimi sili o no tātou sa ili ai ia fionga a le atua.
ai le amataina ia o le au taitaina i tātou i se tatalo. E le atua mātou te toe afe atu i lo nofo alii, sili ma le paia i le nei vaenga o le aso. Ma e atu nisi o tiute ma whaiva sa whiangai ai le nei au nanga, ia e maise fo i o mātou tangata. A le nei wa mātou tini tau nuu mai, i le whaopoponga o le polokalame o le mōli o le ava. Mātou te whai tau ai, mo mātou suesue. Mātou te whaasoa ai i le tāua o aua fionga paia. Feso soani lea i le mātou sāvalinga, i le aso ma le aso. Whaamanuia maila ua fio i le mata upo le a mātou suesueina. Whaamanuia fo i le whaasoa o tangata. Ina ia tofusia i mātou i manuia maila ua fio. I lo suafa Yesu. Amene. E maua ia le tātou mata upu ia po le tātou whaasoa foi. I le tusio Yosua a olona mata upu e tolu. E le ngalo ia te au le taimi muli sa o whaia i le tātou mōli o le ava. Sa au whaonga ina i le Yosua mata upu mua ma le mata upu e lua. Tai au nei e manatu ina ia toe so mai. Ia le fo i vaenga tā ua o le tusi le au na le atua o Yosua. Ia e feso soani lea i le soifua wha le nganga. E le ngata ia te oe ai o au nei. Ia mau tātou wha soa ai i manuia o loo nātia i tutono le awhionga pa ia a le atua. O le tusi o Yosua alona mta upu e tolu. Fai upu mua se ia o i le toe fai upu. Fai upu e sifuru ma le fitu. Ia o fai upu nei po le mata upu le nei. O le au mai ai ia le tātou whaasoa i le tai au nei. Ai whaafonga mai ia whionga pa ia a lo tātou walii. Ua tu lai o sua i le tai au lava. Ua tu ua i la tou o Setima. Ma o atu i oritana. O ia a toa ma le whanaunga uma Israelu. Ua la tō no nofo ai i lea mea. A o le iso po ia atu e i la tou o Yoritana. Ua mawai aso e tolu. O na wheo ai leo le au whaipule i le tongala wapi. Ua la tau whai atu fo i le nuu. Ua whape atu. A o tau i loa atu le ato la au o le whengainga a Iova lo o tau atua. O ave e whai taulanga o Salevi. O na tu ua lea e o tau o le mea tau te iai. Ma o tau muli atu iai. A ia whai se vā e vā ai o tau ma le ato la au. Pe lua ni afe o kupita, pe a fuatia. Aua tau te whaalatalata atu iai. Ina ia o tau i loa le ala tau te ui ai. Awa e le iuia e o tau le nei ala mua. Ua whai atu fo i o sua i le nuu. I nā whaapa ia o tau e o tau. Awa e ata e ao e whaia e Yehova o vāvenga i o tau luma. Ona whai atu le o Yosua i whai taulanga. Ua whape atu. Ia o tau si i le ato la au o le whengainga. Ma sopo i atu i luma o le nuu. Ona lātou si iti ai leo le ato la au o le whengainga. Ma lātou o atu i luma o le nuu. Ua wheta lai mai fo i Yehova ia Yosua. O le aso nei o te a mata ai o na whaatupuina lo mamalu i luma o Israelu uma. Ina ia la tau i loa. E pei o na o iai a Mose, e whaapea o na o iai a te oi. Ia e whai atu fo i whai taulanga o e avele ato la au o le whengainga. Ia whaapea atu. A o tau wo o ile au vai o Yoritana. O na o tau tutu wai lea Yoritana. Ona whai atu ai leo Yosua i le whanaunga Israelu. I nā whaalata maia i nei, ma whaalongo mai i a fionga a Yehova lo o tau atua. Ua whai atu fo Yosua, o le mea le nei tau te lei loa ai, ua ia te o tau le atua soifua. E matu atu lia fo ia i o tau luma, o sākana nā, masahi ti, masahi vi, masa perisei, masa kirekase, masa amori, masa yepuse, wha autamai, o le atola au o le whengainga,
o le ato a le li o le larolangi uma, o lo o ui atu ai i o tau luma i oritana. O le nei, i nā whai maia ni o tau tangata e ta i to atino anga fulu ma le to lua ai tu a inga o Israelu. E ta itasi le tu a inga ma le tangata e to atasi. A tutu i le vai o Ioritana, o alofi vai o whaitaulanga, o e avele atola au a Iova le alii o le larolangi uma. O na wawai nai leo le vai o Ioritana. O le vai e tafe ifo mai lunga, e tū foi le vai e pei o se mea maupu e pue. O na o atu leo o le nuu ai o la tau fale ie, ia sopo ia atu Ioritana, ua ave foi e whaitaulanga le atola au o le whengainga i luma o le nuu. Ua o atu Ioritana o e na ave le atola au, ma ua fufui le au vai o whaitaulanga, e na ave le atola au. A wā e lo fia au vai uma o Ioritana, i aso uma o le sele ngā saito. O na tū ai leo le vai, e tafe ifo mai lunga, ua tupua e pei se mea maupu e pue, e matua ma mau lava e o i le a ai o a tama, e lata ane i saretana. O le vai na tafe ifo i le sami i le ele laungatasi, o le sami o ona lea na mate, ma ua wawaina, o no sopo ia atu ai lea o le nuu i le mea e whea ngai ma Yeriko. O whaitaulanga o e na avele atola au o le whea ngai nga a Iova. Na tūtū mau i la tau i le iliti vai ma tūtū i to tonu o Ritana. Na ui atu ai o Israelu uma i le iliti vai ma tūtū. Se ia uma o na sopo i atu o Yoritana e le nuu uma. Whaamanuia mai le atua i le whaitawina o ana fionga pa ia. O le autu o le tātou whasoa i le taia nei wa whaautuina whapea. E tā ua le usita ia o whatonunga. E tā ua le usita ia o whatonunga. E tolu nei fesili ia po ni vaenga e mawhai o na e whasoa mai ai. O le fesili mua mai le tātou mata upu sa whaitawina. O le a le tā ua o le usita ia o whatonunga e le nu o Israelu. O le a sona tā ua. Lua, ai se ana le whaatali ai se i aluifo i lalo le pā o le vai. Ona ua matua i whapena ona o i lungo au vai. Ia le maea o le vai tafe o Yoritana. Ai se ana le whaatali ai. Se i aluifo i lalo. Ona sopo ia lea e le nuu. O le fesili lona lua na. Ma le fesili lona tolu. O le a le tā ua. O le wha mua o le atola au o le whengainga a Yehova. I luma o le nuu. Ia ato ai fo i ma le wha mtalanga le tuso i Osua. Lea na mua atu i to tonu o le vai o Yoritana. Sili nai tolu, ia e au mai e so fina ngalo, ia e pei foi o na masani ai a le tātou polokalami. Ia e lei se fina ngalo e se, ia e lei foi se fina ngalo e tātou te tau mawhai ina ia ave e sea mai le tātou whasoa. Ia o vaenga tāua umalava e te manatu. Ia e manui ai oe, e manui ai i tātou uma. Mai le nei mata upo le tuso i o suam ta upo e tolu. Ia o le ama whai ono tātou fe whaasoa iai. Numero el telefoni, tolu valu lima, lua o whatasi, le numero e te wala au mai iai. Ia ona tu inatu fo i leo le avanoa. Ia i sau whaasoa, ia a mai aloa pe toi sifurma le 5 minute, i le sifurma le lua. Ia ona wha mai a atu lea. O le tātou polokalame, e usi mai alau whaafonga i vi inga o le tua, ia e tali ai, ia se tātou wala au i le tai au nei. Mai a whama mea tinga e whewhe ai, pele a sefe soso ni whama losi mai, pea toi lalo mau a lea se malosi, pele a ngalo wala wale toi fia tatalo,
Ia, tali tonu o leo lo o whaatali pēr ia statu wala au i le nei tai au ia ai fia whaasoa atu ia nisi o vaenga tā ua mai le mata upule nei e tolu o le tusi o Iosua. E le fau i lau whaafonga ia mali tātou su e ia le nei tala ma le nei tusi. Ai tātou te mai tauina i le imata upu a mata o le tusi o Iosua. Ua toe Oseana o na taunuu leo le whainga malanga le nuu o Israelu. I le nuu o le folfolanga le asa folfolaina e le atua. Ia e ave ia i le nuu mai ai kupito. Umi le whaatamira ma umi le ala na o lato ui ai. Au lea ua lato taunuu mai. I Yoritana, toe lava o le vaitafe lea o no lātou sopo atu loa lea i le isi tu vai. Awhe mai ia le vaenga amata o le tusio o Iosua. Na o atu ia le nuu ma o lātou tō lau wapi. I au tafa ane o le vai o Yoritana. Sa mafau faulo loto ma mana tunatu.
pe ai se ale mafuanga na lai ona toe no nofo ai. Ai leo atu loa o loa. Ai pe awhai e te maitawina o le whamtalanga al tuspaia i le tusio Iosua ma tā upu mua a olona whai upu e se fulu malitasi o loo whape nā o na au mai ai ia le isi vainga ma le isi whaapupula ina o le mafuanga nā lai ono la tono nofo i le nofoanga lea mo isi aso e tolu whai mai whai upu e se fulu malitasi whai mai i nā sa ununia o tou oso awa e toe aso tolu ona o tou sopo ia atuai lea o Yoritana nei ma o atu e whai mo o tou le nuu ua fo ina mai e Yehova lo o tou atua ia te o tou e whai mo o tou lona winga o le fina ngalo le atua mo Israelu ina ia iai se vae ngā taimi e toe malo lo ai ma tapena, ma toe sao niuni, ma toe va ai ai ini mea iao o na whaaleleia, ma ia toe whaafoisia lo lātou malosi, ai lātou te lei sopo ia atu, ia leisi i tu vai. Ai mai tau mai la uo e i le tai au nei. O le taimi leo lo o iai, ia le nuu o le atua e whaafsanga i ma le vai o Yoritana. O se taimi e pito sili o na whaapopole loto. O le winga o le whaamatalanga. Ua au mai ma mao lava ma whaafsanga i. Ma le vai o lo whape nā o na tatafe ma losi. E le mawhai e se tasi o na sopo atu. I le itu ai ngā ma losi. Lea o loo iai le nei vai. Awhai o oe lea sa e look forward. Mai sa e tuli matai e te fia tau nuu i kanana. A o lea ua e saulua whaafsa ngai ma le vai o Yoritana. I le taimi lea o le tausanga. E tu fesili lo mawhauwhau. Pe whape whea o na e o i le isi tu vai. A tonu foina iai ni la ngona whape nā. O tangata Israelu. Ina ua o lātou wa aia, ia le malosi o le tafe o le vai o Yoritana. Ma o lātou fesilingi ai, e whape whea o no tātou wo atu i le isi i tu vai. A whai e te toi manatu i le mata upu e lua, lea sa tātou whaasoa i tangata i to o lua na tulia Iosua e o e asi ia kanana. Ma o le foina o la sopo ia le vai lea, a tonu e whai ngofie ini tangata se to lua, pe to tolu, o na whe ausi le isi tu vai, ma tau ma whai i se awala ina ia sopo i ai. Ai a whai e te sila ma e tangatangai, i le tu ai ngā whai numera, e iai tangata Israelu i le taimi lea, e whai tau miliona, a to ai ma lato lafu manu, a to ai mo lātou mea tō tino. Ona e fesili lea. E whape whea pe a whai o oe o le Israelu i le taimi lea. E whape whea o no tātou sopo i atu. Le nei vai. E pei o no tātou whaafesa ngai. Hai nei. Nisi na vai ngā amata a wā lea la a whaasolo atu. I vai ngai tali e tātou fesili. Ia o lele ia o mai se tātou wala au. Ia e a whai ele ai, ia lo no winga o le a papa ave loa le tātou mata upu. Ia ai o le a wawaifoe, ai toi tātul tātou pese lea. Ia a whai loa e ma e al pese ia o na whaasolo atu lola ia o isi vaenga o le mata upu e tolu o le tusio Iosua. Ta lofa tātou wala au. Ta lofa lau sunga Pastor Henry. Ia, so i fumanuia. Ma lo leile nei tae au. Vi ia le li. Ma lo lava.
Ia, whawhitai mo le awhionga pa ia le atua i wina tau le i māua le le atu ia nei whesili nei tu ina mai. Ia le ae tau whalongolongo atu lava i le whato mua mai a lau sunga pe o nei tau māua mai a i le whesili mua o le ale tā ua o le usita ia o le ale tā ua o le usita ia o whatonunga. O whatonunga. E se tā ua nei upo le usitai. Ia wa tātou leo siustai, whapewhon tātou o leo le whawau, pia whai tātou te leo siustai, teitai. O siustai whatonunga lai au mai e le atua wao, le wa vea, ia o sua mantua foi o le ngoi o sua, ia o le winga o lona ingoa, God is deliverance. Ia o le atau Yesu, o se ata whale anganga ia te au le nei tusi. O le atau nei vai taimi o lo tātou iai, sa fio mai Yesu e deliver tātou, e whamamai tātou. O leo sau yo sua o ia na te whao ina le nu. O le whautuanga le nei esto ino mose ia i le mui o le te o le nei nu o Israel. O la na ia lea whautuanga tele o ale taimi wai loa i e mose o le a ngata la na ia foi au nanga. Ia o la na whautuanga tele ale le nu o le atua. Whaalongo ia i o sua. Ia o tau sustai le atua. O le taitai, o le atua lava lea le au mai ei fe au uma. I le taitai, ia tau whaalongo iai, pe foi un tau tala e la apostolo Paulo, tatou talo mo tatou taitai, tatou talo mo i la tau, ina ia awa alelei le taitai. Ia e whapena foi ona le lei ma file mu le nu ma manuia le nu. Ia pe ole ao ngā le nā o lau fesili. Ia ole tā ua le nā ia te ita tau ole me tau le usustai. A wau whatonunga ma whea uma mai le atua. Ia e awala mai ia te o tau tamā o e o taita. Ia e ka le sia tonu a inga. Ia mātunu o tātonu nofo ai. Tātou talo lava mo i lātou. Ina ia whaila mio tono le atua ai le ngatai lea. Ina ia le usustai e o no nofo i tono so se whaala potopotonga. Ia ma au nei le atua i so se ka le sia. Ia o le au ngana ia te au ia male tā ua o le usustai. O le asau tali le fesili lo na lua. Inga o le nu. Ia o le file mu fo le male manuia o tangata o lo no fo le nu e whapea fo le nu o le atua. O le fesili lo na lua le na utau maua atu. Pea se ana le whata tali ai se i mau iui le vai. Ia se langona o lea ua toi whaamanatu ia te i tātou le nei tae. O le upo fo lea ale perfecto Isaia. Perfecto Isaia lena na ia tau atu ai fo e matoi whamanatu ai le nu o Israelu Isaia fasu tolu na e whai upo e lua. Na e toi whamanatu atu ai le atua ia Isaia e whailo na nu. A e sopo ia atu le vai o te iate oe. A e sopo ia atu le vai tafe. Ia ele te ona e lo fia ai a e sa vali tono le afi e te le mu ai oe. Awa o le atua. O lo o iai lava ia Israelu. Ta tono e so tai lava mal silona tolu le no to maua tu pe se ha ta ua ile fa mo ele no Israelu o le amoina o le afu ile o le atola au e mo ile mo le no atoa o le ata le o le atua le o umana faile fa tonu ngana fa tonu mai lava le taimi o mose e mo le atola au mata le fo le atola au e ele me ta o le alo fatuno o le no fo le alo fatuno ai lunga o le pita o lunga o ina feta lai mai ele atua ya mose e fa pena fo ma avato e fe au le no Israel e fa pena fo le ave ina o le atola au o uma fo na fa tonu ina tangata fa pito sa le vi la to te ave ina o sta langa o uma na fa mai o tu sin nei wa e te fai tau mai o tatau le mafitau i nei vai taimi o tato iai taimi o lei unga o le tusi e whaasauni e mata pena i lo tangata ma o tato tangata mo le afio mai o le ali o le o mai i o le wa mata ona whaatono Israelu whapaia ina o tau peritome umatangata ele peritome ina talu na o mai e kupito mawhana nau le vau ia lea le o mai i ole tusi pe se tusi wotoi a mai ate i tātou se ata whaale anganga ia te au ia sau niuni tā pena waile alu se tangata a mi ole anga i le langi ole nu o folfola ina ole nu o Israel ia ole ata le ole malo ole atu e ia le Jerusalem mai le langi alu i fo mai le langi ia o i fo i le nu o folfola ina le atua ia se ata whaale lalo langi a te i tātou a o mea whaale anganga o lo fetala i le atua ia te i tātou o le wasau Yesu o Yosua lava lea o ia sa sau
ti liva o tātou anga sala tātou wha mama i tātou, ia tātou o mama, ia tātou o whapaiaina, ia tātou sau niuni le taimi e wala au mai ei mau tātou urufale i le manuia ma le nuu o umana fola ina mo i tātou. Pei foi o le nuu ma le lau ele na fola ele atua ia apera amo i se ako mai a kopu. Ia o le whaale lalolangi lea ai au mai mo le whaale langi. O le atato ulufale le Yerusalema whaalelangi. O le atato ulufale le nuu na fola ina. Le mahalo leo le atua whai mai e whaatu wina i le lalolangi nei. Ia e sau e aluifo a le Yerusalema fo aluifo i nei lalolangi, aluifo i lo na nuu. Lau ele na ia Sofia ai mausi fea ngai ma Israelu mo na tama. Ia o le ata lea mo i tātou o Yosua. Ile nei tai au. E au ngā ia o le usistai. A wala umama nei whamanuianga. E mawhai ona o sopo ia, e mawhai ona o entai i le malo ma le Yerusalema fau. Ma le nuu na fola ina. Pe a whai o te usistai a Yosua. O ai, o Yesu lava lea. A wao le sisu wafa le o Yesu le wha e peru ia. Yeshua Hamashia o Yesu o le Mesia. Ia lewa mai mo i tātou le nei tai au. Mai moa. Ia. E te le popole a waolo o iai le atua ia te oe te sopo ia le wa umana au mai le atua o te iai ia te oe e te uso tono le o le vai le lo fia oe ia tali tonu nei mea o tato iai fai mai o taua o solo te o mea e pangatia o mo mea o whaafita au le o mai i tato a o se ata whaale anganga lea tātou te le lo fia ai, whai me le salamo i wasu tasi pa ua se toa afe i o talani, ma le toa tele mano i o talani, e nao nawa aia i o mata, ai sea, o loo iai le atua ia te oe, o loo iai le atua ia te au, le i o sua lea le wasau, e avatu tātou, le ia te tātou i taimi uma maso uma, i o siau lea whaasoa i lau sunga, unga pole nei tae au, whawhetai tele mo lo ua wanoa, tu maupa unga lea tua i lau sunga, whamania foi le kale si o ngā lue ai, ia me so leo whafonga ma leo fisa pasa lau, o na o sua fo Yesu, amene. Ia, whaftai lava mo le whaasoa mai, tina e pe o na walau mai, ia whamanuia tele atu, le atua, ia, o le viinga o le atua o le a vai foi ia o talia foi stato wala au, ia o na whamai atua i leo le tātou pulo kalami, i le nei foi tai au. So late.
Ia, o te ilo le ua tātou mai tauina ia le whātonunga mua lea o lo maua le tusi leo Iosua. O le whātonunga mua lea sa avele nuu e lātou te no nofo mo aso e tolu. Ia mai o lea foi lau tātou manino e lona mafuaanga na fina ngalo ele atua. Ina ia toe no nofo i aso e tolu. I le nofoanga lea a ele isopo ia atu ia le vai o Ioritana. Ia e tāpena ai ma sao niuni. A o le whatonunga lona lua lea tātou te maua lava i le mata upu lea e tolu le tuso Iosua. Te maua i le whai upu e tolu se ia o i le whai upu e 5. Le whai mai. A o tau i loa atu le ato la au o le whengainga a Iova lo o tau atua. O ave whai taulanga o sa le vi. O na tu ua lea e o tau o le mea tau te iai. Ma o tau muli atu iai. Pe a whai e te mai tauina ia le awala o loo momoli mai ai ia le whatonunga lea i le nuu o le atua. Pe a o tau piloa. Lona winga e fōlinga mai e mana o mia ia le mataala o tangata Israelu. Po alava la tau tiute ma whai wālofi lima e whai i lea aso, ma lea aso i lea taimi, ma lea taimi, e maise lava i aso nei e tolu. Ai ao lava o na whai ma o la tau va ai, ma o la tau tanga iane. Po o le a le taimi, o le a minoi ai le ato la aua le atua. Ia masi itia e le au whai taulanga ma le au sa le vi. O le taimi lea e au ai o na whaatulanga, lo ainga, whaatulanga le nuu, ia mautou muli atu, i le ato la au, a le atua. O te maitawina i le vaenga lea o le tala o lo iai maisi, whaatonunga o lo o pipi i mai i le whai upu lea e tolu. Whai upu e wha, a ia whai se vā e vā ai o tou ma le ato la au. Pe lua ni afe o kupita pe a fuatia. Aua tau te whaalata atu iai, ma ina ia o tau i loa le ala tau te ui ai, a wā e le i uia e o tau le ne ala ana mua. O le tāua o le vaenga lea ia te au, whaamoe tāua fo ia te oe, e le uopeleina i le nei tai au. O le awala na whaatulanga i le atua lona nuu, a o le isopo ia atu a Ioritana. Mua, o le whaamua lea o le ato la au o le whengainga a Iova, e whataina, pe aveina e whaitaulanga po le au sa le vi. Mai whai mai pe a o ino la tau a ngai atu iluma. O na muli atu ai lea o le nuu. A o lea foi a wala o le muli atu i le ato la au. E mo o mia le usitai i le whaatonunga ua tu ina mai e le atua. Ina ia whai se vā e vā iai. Pe a whai e te maitawina le whamtalanga o le whai upe whā. E lua ia mafuaanga e whina ngalo le atua e usitai ai tangata. I le whaatonunga lea e tatau o na vā i kupita e afe ia le nuu ma le ato la au. Mua e te maua whai mai ina ia o tau i loa le ala tau te ui ai. Ia e mawhai o na whaata ina i lo fina ngalo ma lo o mawhau. A whai e pipi i tele pe lata tele le nuu i le ato la au lea o lo pito i luma. E ono iai le avanoa e le i loa atu ai. Ia le ala o lo ui ai. Ma le lona lua, whai mai. O le whaamua lea o le atua i so se mea. A tono le isi lea mafuaanga na fina ngalo i le atua ina ia o mai le nuu e tola wapi i aso e tolu e mata i le tatafe maa losi o le vai tafe o Ioritana. Mai loa i e tangata. E le ai se poto whaale lalolangi nei po se ata mai whaale tangata. E mawhai o na tau fia ai le nei vai. Whai mai se tasi o tangata su e al tuspa ia. E le i manatu Iosua e au mai ni tangata malo losi
po ni fita fita, po ni toa, a wai toa 4 miliona le nuu. E o atu ina ia o lato tau mawhai, e wha mua e tā ofi ai le vai, le ai. Ai na muli lava i o sua, i whaatonunga ma polo inga le atua, i le mea e ao o na whai, e saunga le mu ai ia le nuu. Sa mua e mal tātou au whaafonga i le nei tai au. O le ase le sona o loo momoli mai ate o e maa. Le sona mua, a e wha mua le atua i lo soifua ma lo uolanga. I so se mea. E sila fia e le atua le lumanai mo so o se tangata. E sila fia e le atua lo tātou lumanai manuia. Mai wha manuia mai foi le atua i a te tātou. O ani au wala e mawhai ai ono tātou wha mua le atua. Ia e a mata lava i le lotu o le tae au. Pe a e ala whai mai. Ia ona e tatalo whaafetai lea i le atua. E pui ma leo oi. Mai ngā luenga ma tiu te whai o le nā fo yaso. Le ngata i lea. E vea o se awala. E mauti noa ai le whaatuatua ma le tui nātu atu otoa o tātou loto i a te ia. Whai mai le whai upo e 5 o le Iosua e 3. Ua whai atu fo Iosua i le nuu. I nā whaapa ia ina ia o tau e o tau. A wā e a tae au e whaia e Iova o vāvenga i o tau luma. Sa o fesili le amatanga pe aise a na le whaatali ai. Se i maa ui le vai, ma se i maua se toa fi le mu o na sopo ia lea. A o lea e tali le whai upu e 5. O le whanau naunga lea o le taitai o le nuu o Israelu i le taimi lea. E ala i le taitai ngā lea nganga ia o le atua. E mauti noa le lei e Iosua. E iai le vāvenga o le a whaia e le atua. Ai mai tau mai la le a matanga o le whai upu. E manatu Iosua e iai le vaenga le nuu e te tau o na whai. Ina ia tu ese ma tu ina atu o lātou finangalo mo lātou mafaufau o lātou loto i le atua ma o lātou tali tonu ma whaatua tua ato toa i le atua e ma whai e le atua o na whai se vāvenga mo le nuu o le atua. E ei taime tātou te whesilingia ai vāvenga o le atua. Ai ei le manatu. A o ina tu ina tu ato o toa lo tātou whaatuatua i a te ia. E le mawhai o na masalosalo tātou loto. E whai e le atua le vāvenga mo i tātou. Manatu o lea ua o mai vaenga mulimulo le tātou polokalame. Ia mai le o toi umi fo iso tātou taimi. Ia mai manatu ai. Ia o lea o le ātau mawhai. E wha uma atul tātou polokalame. I vaenga tāua. Ia mo oe mau i le tai o nei. Ia o na whaai oi fo i lea o le nei fo i polokalame i le nei. Aso lulu le nei. Vai aso. O te fia whaau au ina ia le tala lea i le tusio Iosua mata upu e 3. Mai o te fia tala noa laititi. I le tāua o le mele o lo laa i le whaatuatua. E le ngata o le laa Iosua na laa ai i le whaatuatua ai le na o ia. E o lava i le au whaitaulanga ma le au sa le vi na o lātou si ia le whata whaitaulanga po le ato la aua le atua. Na iai foi lo lātou sao tāua. I le laa lea i le whaatuatua. Whafonga mai le whai upo e ono. Wha mai, ona whai atu lea o Iosua i whaitaulanga ua whape atu. Ia o tau sii le ato la au le whengainga. Ma sopo ia atu i luma o le nuu. Ona lātou si itia i lea o le ato la au le whengainga. Ma lātou o atu i luma o le nuu.
tangata talitonu ma tangata whaatuatua, whaalango-lango i le atua, e le fesili. Ai se ale mea le a si i, ai le ato la au luma le nu. Ai le whaatali se i o tae ao na si i le a masawa vali i to tonu o le vai o Yoritana. Ai ina ua whaatonu ina e Iosua, e le ai se isi na fesili, ai whai maile tu spaia, o na la tau si i tia ai lea o le ato la au o le whengainga. O le laa a le tangata i mata o le whaatotua. O nisi taimi e se i longa lava e tātou te i loa atu manuia. Whaato a o tātou laa lea. Ai a whai tātou te le i loa atu se mea lava e tasi. E whainga tā foi o na whai sau filifilinga. Ai whaafetai i le au sa le vi o whai taulanga. La tau te le i whesilingia le taita inga a Iosua. Ma whaatonunga sa tu inatu. Ai sa o la tau tali atu. Ma o la tau whaia e pei o na whaai loa ina mai. Whai upe fitu tātou te maua ai le whaamalosia le atua na toi whaamalosia ia Iosua. I lona tūlanga wha le taitai e te le avanoa e vai ai. Pe a tilo atu ma va ai atu. Ini vaenga mani tūlanga e le o ngatasi ma le mea o loo fina ngalo iai le atua. Ai whai mai le whaamalosia le atua ia Iosua i le mta upu le tolu. O nei o te a mata ai o na whaatupuina lo mamalu i luma o Israelu uma. Ina ia la tau i loa. E pei o na o iai ia Mose. E whaapea o na o iai ia te oe. E toa tele tangata o loo o matau ave. Mose le taita isili. Mose. Mai e le i whaingo fie fo ia Iosua. Ona ia sulu ina se e ia o Mose ina ua mawai atu Mose. Ai o le whaamalosi a le atua ia Iosua. Na iai le avanoa e toe whaaloto tele ina ai ma toe whaamalosi ai le loto o le au auna a le atua. Sa moa e mal tātou au whaafongafonga i le nei tai au. E ei taimi o le sāvalinga. E o mai ai le vai ma le loto vai. Pe a whai o oe o se taitai o se ekalesia. Ia po oe foi o se tamai to tonu o se ainga o lo e taitaina o lo ainga. O se whaife au. Ia po se tasi o lo whapena o na taula mua i mea whaaleanganga. E mai se lava le taitaina o se whaala potonga. E ile taimi e o mai ai whaingata ma whaafita uli. E ono a afia ai le au nanga i le atua. Ai o le whaamalosi le atua na avea Iosua e manatu. O le whaamalosi fo i lea le atua e mawhai o na momoli mai ia te oe maau i le tai au nei. Pe a whai tātou te whaatua ma o tātou talitonu i le atua, ma o tātou savali i mata o le whaatua. E mawhai e le atua o na suia ia le loi mata e avea ma fia ma le oli. E mawhai e le atua o na suia le whanonoa. E avea o se vaenga e ea ilunga o tō ulu mo tātou whapeifo. Whaafetai ma vi ia le atua i mea silisili ua ia whaia mo i tātou. Tele isi vaenga o le mata upu e tolu e mawhai o na whaasoa mo tātou vaavai ai i le tāua. Ai le ngata sa whaamalosi le atua ia Iosua. Ai sa whaamalosi fo i le atua i le nuu o Israelu e te maua i le whai upu iwa se i o i le whai upu e se fulu ma le tolu. E iai le atua i so se mea e mawhai o na ia whaamalosi i so se tangata e talitonu ma whaatuatua i le atua soifua.
na malama le leo sua o le atua e feso tai mai e mawhai foi o na feso tai atu iai le tangata talitonu ia te ia ma ngā ioi ma ngā lue ai le atua i mea silisili e le iwa aia mua e le tangata. Mai o le tala le nei tātou te moli mawina ai. Sa whaatino ma whaia e le atua vāvenga e mā ofa ai tangata Israelu i le silisili ese o le atua. Whai upas fuma le wha ma le whai upas fuma le lima. E au mai ai ia le tātou whasoa i ona vāenga muli. Te ia o atu i le whai upas fuma le fitu. Tātou te mai tau wina ai le whaatinonga. O le melea sa whaatonu ai e o sua le nuu. Mai le whai upu mua. Se ia o i le whai upas fuma le tolu. Ai ina wo o mai i le whai upas fuma le wha. Whai upas fuma le lima se fulma le ono ma le se fulu ma le fitu. O lea ua whaatino. Whai mai whamtalanga o le whai upas fuma le wha. O nao atu lea o le nuu ai o lato whale ie. Ia sopo ia atu yoritana. Ua uma taimi o tā pena penanga. Ua uma taimi o sā uni uninga. Ua uma taimi e whaale leia ai. Le vā o le isi tangata ma le isi tangata. Ua o i le taimi e tutu whaatasi ai. Ma sāwa vali i le lumanai. Ina ia sopo ia atu le nā i tū vai. Whai mai le whaawawina le whai upe wha, ua ave fo i e whai taulanga le ato la au o le whengainga i luma o le nuu. Ua o atu i aritana na o ma ave le ato la au, ma ua fufui le au vai o vai o whai taulanga e na ave le ato la au. Mai tau mai sā moa i le tai au nei. A tonu e whai ngofie o na e savali i lunga o le fonga ele matutu. Ai a o loa ina e savali i lunga o le vai o lo tafe malosi. E whai ngofie o na o mai le fefe, popole, ma le masalosalo, ma le mautonu, pe whaamata ea, o le a whai e le atua le vavenga. Ai whaafetai i le au whaitaulanga ma le au sa le vi. E le i o ia te i lātou, le fefe ma le matau. E le i suia o lātou mafaufau. E sa ili mai nisi e whaawawina ia lo lātou ngā luenga. O le whata ina lea o le whata whaitaulanga, ma le ato la aua le atua. I to tonu o le vai o Yoritana. A o ina wha malosi e le atua le loto o le tangata au auna ma le tangata ngalue. E le to e wha vai la vaia. Aisea, le anga o le atua soifua, o le atua na te sila fia mea umalava. Wha pupu le tala, ina ua tu vai, ia au whaitaulanga, i to tonu o le vai o Yoritana. O le whamatalanga al tu spaia, ua tū le vai. E whape whea o na tū whaafua sei, se vai o lo o tafe mā losi. E whape whea o na tū whaafua sei, se vai e le mawhai e se tangata o na ia tau fia, whai e le atua. E mawhai e le atua. Mai whai mai o se mea winga ese ma le maofa. Le tūlanga na o iai, ia le neifo i vavenga. Mai sa muli atu tangata, ma o lātou sopo ia le vai o Yoritana. Sa moai, o le tala ia i le tusio Iosua ma ta upe tolu. E au mai aini le sona ta ua mo oe mau i le tai au nei mua. Ia e wha mua le atua, i lo soifua ma lo o langa tautua. Lua, a oina whawhita iai ma whawhita uli o leo langa. Te pā e lau wa ai a Yesu Keriso. O lo tato Iosua le nae peo na ta ua le tina i lana whaasoa.
na te taʻitaʻiina tātou i le manuia, na te momoliina tātou i lona taunuʻuga o le nuu o le folafolaga i le lagi ma le ola e faavavau. Pe a fai tātou te tō manatu ia Iesu lava ia, o ia lava na fetalai, o au nei le ala upu moni ma le ola. E le mawhai o na e so po ia atu Ioritana, pe a fai e te le tepa ma e vaava ai, ia Iesu Keriso, o ia o lo tātou whaola silisili ese. Toi Oceana o na wha uma fo i leo le nei tausanga, leo o tātou pasi ma le afa o le tausanga. Mai ele manatu, o le isi tu vai e mawhai o na o tātou whapeifo, o lo tātou iai nei, i le pito lea e pei o na iai Israelu, e whaatalitali atu ai le sopo i atu o le vai o Ioritana. O le taimi o le tāpena penanga, o le taimi o le sao niuninga, tāpena i lo finangalo ma lo loto, tāpena i tātou, ai tātou te le i tau nuu atu, i taimi muli muli ma masina whaaiu o le nei tausanga. Ai o se mea fia i lo loto, o taimi ia, e whai ai e le atua va venga mo i tātou. Mai o te le ma salusalo foi, e ma whai e le atua, o na whaia se va venga mo oe ma lo ainga, ai le i uma le nei tausanga. Tau ina ia whaamanuia te le atu, le atua, sa moa, i le tātou polokalame o lio le ava i lo whaafongafonga mai moa mai foi po whea lava le tūlangi o lo e maua mai ai le nei whaasala launga. Ei le anga le lei ma le manuia o le atua, whaamanuia foi le atua i le tina sa moa le ava noa, wala au mai ai ma whaasoa i lunga le tātou polokalame i le nei tai au, whaamanuia foi le atua i le au whainga luenga o le si ufonga o lau mua. Toi mo foi se si whaapoponga o le nei polokalame i le vai a sofou. Ia ai o le au whaia ia le tātou tatalo. Le atua lo mātou tamae o i le langi. E tele ma tā ua ia au a fionga pa ia. O loo nā tia ai le sosia ma le tamau a inga. E whawhanga ai ma toi whaamanatu mai ai a te i mātou. Ia upu o le ola. Upu e whaamalo si ai o mātou loto. Ia matoi ti mata ai le upenga. Matoi tatai ai o mātou mawhauwhau. Ia i le tūlanga e tatau o na iai la mātou sa valinga ma oe. A whai mātou te whaamua mua oe so se mea mātou te whaia. E le tau mate le atua o le a e whaamanuia mai. O le a e whaamalosi mai. Mai o le a e whaatupu ina se vāvenga i o mātou tangata. Ina ia whaatu mau ina ailo mātou whaatuatua. Ia te oe. Whaaftaile nei awa noa sa mātou whaitaua i au a fionga paia. Awa noa sa mātou whaasoa ai. Ia o se taimi fo i le atua. Ina ia toi whaamanatu ai le sona tāua. Mai lau au auna o Iosua ma le taitaina o le nuu o Israelu. Ile nei tai au e le whaangaloina ia mātou tatalo le atua o tangata. A mata mai lava i le au whaingaluenga tutofia le atua. I eile anga le lei ma le whaamanianga la uafio. Tiute ma whaiva o lo whenga iai le tau suina o le vai o le ola. Whangaino le lafu maa moe i a reto mai le langi. E iai manuia o oilo mātou tamaa. Mātou te manatua foi ta mama tina mātutua o seo mātou atunuu. Ia o loo tāpua ia whaiva alo ma whanau e maisele au malolosi tonu o whale whai ngā luenga. Talo le atua i e whaamanuia ia te ilatou. Whaamanuia na i o mātou whanau o lo whengai mā o onga le nei aso. Whaamanuia i te itai o le nei mālo le atua ma le whengai ai ma whifilinga a wafo i le manuia o le nei atunu o lo mātou nofo ai. E ai lo manuia ta mā whaamole mole. Whaamanuia i le au whai ngā luenga o si ufonga lau mua mo lātou tautua.
i le nei aso ia mai se fo i aso le nei vai aso fa mangalo so matu se ma so matu fa le ton i lo lava so fa pele Yesu Keriso o matu talo toi nei amen. Ina o whafonga si o tātou atunu i polkalame na mōli o leawa pio na whatautai e sunga whawhianga inga. Ia mōli atoi fo ile nganga whawtai a vea ia o whai masuia lau whafonga whawtai atoi lau sunga pasta Henry unga pō ia mōli tapenanga matango fie. Ia lofbele atua whafua loalo soifua walwhianga i fo i mga luenga tōwhia i fo i oe tenga lue ai. Whawtai fo ile whafonga tapua i mai alau e Kalesia. E Kalesia sofitu o le toia fio mai i Porirua, pa manuia le atua. O tatu talafou leo a tapena mai, ia tapena ina fo i Savilina Kasiano ma le sunga ia tasi Salem Sam, whaafetai. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo malisi ufonga le laumua mole nei au hauli. Ua whaatono ina ka mupani e te tele mo le pensini le atunu o ina ia tali i fesili ina ua maua le so engal komisi mo mta upu tau pisinisi. Le ese o tau o pensini i pamu i le atunu. Wa ato le tau sanga talo na mataina le tola fono fomo pisinisi o swa uma pensini. Aina ta ua le komisi le popole ngai le ese nga tele o tau o le pensini. Ai le ini whaamanino o mafua anga e alaiona ese alato tau. Na whaalia le taifono le komisi John Small o lato tusi atu nei I company o pamu penisini te tele I totono New Zealand ina ia whaamanino mafua anga o le ese nga o tau pio na whaamawina ia lato li poti mo le mataitunga o le penisini le e whaia I totono masina taitolu. E ye nisi company o pamu penisini nisi a ayo le atunu o lo o mawalulunga atu tau o lo o tutongi e tangata. O lo o ta ua ile li poti pitola tamai ala komisi o lo o tele atu le penisini e totongi whangarei na ilo isi a ai peitai ele o whaingofio na whaamatala I whaamaumaunga I etu inatu pe ai se ale mafua anga o Marsden Point le no whanga pitola talata I no whanga titele o lo o sapalai mai le swa ue pe o Singapore ma Korea I saute ma a whai ala talata I Marsden Point ele e te tauna whaapea e ala o na maululunga tau penisini ona ole maululunga o tau molfela wa inga le sami po o tutono le atunu e pei ona yei tau I whangarei na ta ue Small o Hamiltone yei nisi pamu penisine pito silio na pa ua lato tau o le ala le ua lato tau sanga inai company tele nei o pamu penisini ina ia whaamatala le mafuanga o le ese o lato tau I tutono le atunu. E to luas fulu iwa nisi fo I tangata ua maua lo o a fia ona ole le o le vainga o tangata initia ma Bangladesh iena au mai nisi o kampani e whaingalwenga I tutono le tunu I lalo le polo kalame o visa whaingalwenga le Accredited Employer Work Visas
e to se lau fast full fa tangata mai fafo sa no foi ni fale tu tumu to lelele e to samale se fulu i te tono o kilani o le to tele o ia tangata na tutongi le tele o ni tupe e mawaini o lato visa pe tai na taunu umai i New Zealand ai loane le ini ngā luenga o avanoa mo i lato po o le tau le ai fo i o ni ngā luenga pe ona o foi na atu e fai tau masina le ini a lato tupe maua o lo su e ina ia fale fai ngā luenga. Na o atu le vaenga su e fale sano no foi tangata fai ngā luenga masai luai e le tala fea ngai mole no foi o ni tangata sto tele. Na ta ua le ofisa o fe malanga i ngā New Zealand o lo ngā lulue fa atasi ma le ofisa o le hai komisina i ni tia i New Zealand ma le ofisa o le hai komisina Bangladesh i au se tali e le taimi o su enga sauna ina i lato ina ia a wai fo ino whanga autua le MSD le sa i le ngā luenga mato mai. E to se lau tolu sifulu lima tangata u faa lea o ngā ina o lato visa mai su enga o lo o faa ngā solo. Wa maanu malo New Zealand le fina unga mo whaatawa inga makanata e whaatatau i oloa ia ngā o si mai le susu i lalo le malilienga o whaatawa inga sa oloto o le CPTPP. I lalo le malilienga wa maua e New Zealand le havano e sili atu ona te le mo oloa ngā o si mai le susu e awina atu le maketi a kanata peitai na whaitio New Zealand i ni ngā yoinga le tala whea ngai olo poloka i kanata avanoa o tangata olo awina atu o lato oloa mai New Zealand na whaiale whai unga ase komiti whaatuma oti mata wai sale te tau le whaonganga o Dairy Quarters e tau fia vanoa o loa awinatu ngā o si mai le susu. Na saunole minister fa whaatawa inga Damien O'Connor o se manu maloa ia ile mo le aufai o loa New Zealand ele o tau sisi kana taiona tau maunga i lalo le malilianga o whaatawa inga sa oloto le CPTPP e ala ile poloka o avanoa mo company o loa ngā o si mai le susu e whaaupopo ia lato o loa whaatau watu i fafo e tu samale se laulua se fulu miliona tālani tupe. Sa le maua mai olo awinatu i Fafua New Zealand i tutono tau sanga i tolu, mai lianga i o inga kānata, pe ona sauno le minister. Wa wala au leo i so o se tasi o loo fsosani le li i Marokopa o Tom Phillips, ina ia mafau mo mwele saunga le mua ta maite to tolu, i o loo tau fie lo lato ta maa. Wa yele tusi saisa i tau fia maloka ina i Phillips. Ma ona molianga, ona o lea tau wele ngā o inga na tupu se fale tupe, ile maasina o me, ma ua molia ile ngā o i whaatasia malona umio se la au malosi. Sa lipotia mai le leilo loa Chaidas fulu tau sanga, Maverick valu tau sanga ma Embai fitu tau sanga mai Marokopa, ile asas ful valu Januari lua afe lua, ele ole taimi mo mole usolai Phillips ma avelana whanau. E tele se taimi na whaaluina i leo sa ile Phillips ma tamaiti ina ua leilo loa ile taimi mua. Wa wala au fo ile pule nuu o torohanga ya Phillips ina ia si lima mau o atu i leo. E to ono ni tangata na manunu o i se mūtelele o ngā tono in Recagirl i le vave ao na leila e o atu le fitu ni taavale tinei muna o atu i le awala i di e tau tapele afi i le Paul Mall Arcade na lipo tie whaapea o atu le vaenga tinei mo o matua sa sao lava le afi e to tasi na ave le fale mai mo tonga fitinga a o isi na tonga fitia i lava i le ano fuanga. O lo otu maupele ese o finangalo vaenga whaupwhai i le matua po o tau sanga i te tauna whaatulanga i le taimi e malo lori taia i le tangata soifua i le atunuu. Na lu i le Preston o le whaala potonga mo tangata mātua i North Canterbury, sui tau walu whai ngā pālota, i se whono na whaia i le rangi ora RSA Club i le asoana nafi, pe ono i oe whaatasi vaianga whaupwhai pe amai alwhai ngā pālota, ina ia awana i toi avea tangata mātua pe o se polo e whepāsia i solo, i mata uputau i polkiki, pe i taina whailo le sui o le National, whaapea le Labour Act ma le New Zealand First, whaapea fo ma le Democracy New Zealand, e le mawhaio na tupu le ato langa, pe i taina sauna le sui o le National, la atou te langolango ina le o ato isi pāti, ma langolango le si ilunga i le ono fitu tau sanga, tō maupea le langolango ina e le National, o le si tia le tau sanga le pensiona i le ono fitu, e langolango ina le Act, ai le langolango ia i le Labour, langolango i le sui o le New Zealand First, le tō maupea i le ono lima tau sanga, e mawai le pensiona. E fōlinga mai al Paul Kalame o tau mawha mo ta maitia onga, e ono avea mawaenga tū mau o le Polo Kalame o a onga. Sa fasilingia le taitai o le Labour Chris Hipkins. Ina uasia siatu ise a onga tūlanga lua i lea solua, lea sa feula i malekeke o lona aso soifua, i luma o ni ta maitia onga. Na tusi e tamaiti o lea onga a arakura i tutono al whaamanianga lea aso soifua al pālemia,
nisi o lātou mana onga e whaatatau I mea ai, ina ia investi ia lava ni tupele polo kalame o tāng mafa, taluai, e le lava le se fululua masina le ai whaataitai ai. O lea tāu maunga na whaia I le paketi I le masina o me peitai e mai a I le masina o te sema I le tausanga a sau. Na whaalia le pule a onga o lea onga tūlanga lua arakura. E au ona avea o se mea tō maule polo kalame o tāu mafa I te tono a onga na Saunoa Hipkins na te le whaia se fulafolanga le taimi nei. Ai o se vaenga o whaatou sina o le whainga pālota o lea o lātou whaia ini whai unga I whaatatau le whaau waunga mo se teimi umi o lea polo kalame. E tu samale se lau ono se fulu miliona tā lale tau e whaatu pēnai le whainga o tāu mafa. Mo le kuata o tamaitia onga uma po le lua se lau tolu se fulu wafeo I lātou ia onga e lata I le afe I te tono le atunuu. Na Saunoa Hipkins, o le whaata ita ingal pol kalame o tāu mafa mo tamaitia onga wa mawailo lātou wa vanua e whaatino ai ai maise o se whaavai le leilea mo le whainga ni whai unga e winga I lea polo kalame na tā ua fo ia le national lātou te langolango ina le polo kalame ma o le a whaawau o na wha le lei I tau sanga taitasi I lalo o sa lātou whainga malo. Na paasawina I leo ni tau le lea se to alua I le whai ungo le vai aso. E whaapea saanga I e whea e le maunga o ngā uru hoe. O se whaataita inga pito sili lea ona leanga ua o lātou muli mawina I ni nai taimi le I mamao atupe ona tā ua leo. Ona o tangatai e to alua na o opu vai u umi mani finifi o se e vai masani o opu mawhanawhana mani finifi saola o fuina e le lava mea whai ngā luenga I mo umia e whea e ia I le maunga. Ai safa au popo ina lava le malulu I lea taimi, peto sa o le whai lea fiafi o lea soto o nai. Na taunu wai se vaenga o ni tangata e maunga, I le maunga o nā uru hoe, ma maua atu ai tau lele ai e to alua, e le ngata I le maalilili, ai o le fefefe, na le ilo pe whapefe o na toi o ifo I lalo, na papanga e tangata ia na o lātou mawaina ia tau lelea, ave iai mani ofu mawhanawhana, ma wala au loa leo leo mo se piso o swani, o se heli kopa leo leo na o atu, ma lavea ina ia tau lelea, na tā ua leo e matua laki lava o le mawatu e tangata e maunga ia na lava tā pena ma wala au lo le fisosani se manue le ngā patia o la lava lava na ofu le malulu o le pō. Watu ina atu le fautuanga a leo I so se tangata e fia e maunga ina I pesili mo moi ofisa au tua le matanga luenga al whaasao mo ni tala la tamai o le tau ma ia lava tā pena mea whainga luenga ma lava lava ma ia I loa foi au wala lātou te uia. E le taamilusanga tāpolo a teine I lalo ta isfulona tausanga le mātutua le atunuu le asafa ye timaru le National Grade Age Championships na ofia toi se tasi o alo mai tutono le aonga tāpolo Samoe Wellingtone le tamaita I o teisa mania waka I le toa se fulu pito ilunga na maua e teisa le tulanga iwa le taamilusanga a toa o teine iti lalo ta isfulona tausanga le mātutua I le atunuu sa awai fo I teisa I le taamilusanga tāpolo tamaitai I le Miramar Open I le aso sa taluai, lea na manu malo ai. O lo mole mawina pea le alu ilu moto mai, o alo o le Wellington Samoa Golf Academy, I ta amilusanga o lo mawhaiona awai atu iai, I totonu o le atu noo. Tala fawia malisi ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. Fie whatalo whātu le whaopoponga le neo tātou telefon mai Samoa, mo le whaafonga angalo tātou. Tino, usi mai le whaafonga. E si lia le tolu wafe tangata tā alo ma au lango wa wha loa le company Telefonel Digicel, o lo mai moina le lātou tā amile sango le lakpipa I o le nei te wila, le ua wha ingoina o le International Te Wila Tech Tournament, ma le Samoa Tax Association. O so fatasi nei le company Telefonel Digicel ma por kalame le te wilo nei te usanga, ma umwhai no lātou tosu ne mai au ta alo e fast follow me fafo. Pe ama le tai vanse fultanga tele au tasi pe o no lātou whai loa mai ulo ua malanga mai. Ma o se tasi fo ileo wha moe moe o to tele tangata mai fafo o lātou au maia. E sa amai lo lātou te mao ainga e whaonga ai nei le nei ta amilu sanga la kapi. E le ati na e o te mao ainga o si o tātou atu no. O se tasi o vahanga tau o por kalame o te wilo nei te usanga,
Ua whātulanga whaapitoa ai lea solo na whā, po lea so tofi lea ele malai o anga no i tua maoto le malo ele ele le fau. Ua vai nei vai ngai ono, o le vaenga tupulanga te le vau, o le ateita ia le ngal malmana a Ferretti Hankin, vaenga lua ua wha ingoina le soso o le fau mo le fau, o le sui ofisa sili o tanga ruenga wa onga, vaenga tolu o a fianga o le ngangana sa moa i whaasalaunga, o le asau no i ele sui le komiti mai le universite o sa moa i le papa ngala, tai iau matiu Dr. Matawai Tautunu, o le vaenga wha o le tā ua o le ngangana, sau no i ele vaa sa moa utuwa, vaenga lima ngā whatausi o tumai tai, o le asau no i eisa liau awalo, ma le vaenga ono o ngangana ale motu, o teita ia le pesta tia se loti. On sa so oilea ma fesiri matali mai tangata o le a whaatasi le Port Kalame, ma tāpunia i lea Port Kalame lea stofi o fofoina i le itu lai lua i lea awa uli. E ui olo o alu Port Kalame le te wilo nei tau sanga e whaanga solo, ai olo whaanga solo e whai ma whontanga whaavao malo e iai le whontanga le sprep le olo whaia mai sa mo le vaiaso le nei, le e lua se fulmaltasi atunu o le Pasifika o lo a wai meo lātou sui, e whātau tei ele lātou whono mo le te mua tanu mai le Covitis furuiva, le na mutai le tele o whontanga le whaalapoptonga le sprep. O le whātasi mai o ia whontanga i sa moe to e vāwa ai whātātia Port Kalame whaamalo si ai, le whaangaso longa o Port Kalame whātātia mo le lua whelua se fulmal whaa. O le fionga te mai tai pāne mia fia mena omi mata awha, na ia te tāla alo ia ina le whontanga se saunoanga whaapitoa, le sa whātu teia il whalita le malo le tau mea Sina Island Resort. O le nei te wila ua whātulanga mai le ngato le toa telo tangata tā whao mai mo mai le atunu mai isi atunu, ai o tātou la foi tangata, ma malo whaalolungi o lo usuia mai alatu whontanga whaavao malo i o tātou lau ele. O le asotofi nei o le atau nuu mai ai whanua le president o le ekalesia sa fitu le tūlangi o le Pasifika. E asia le ekalesia mafsota i mon tangata ma taitai o le ekalesia i Samoa. O le taunu mai le president o le ekalesia Pastor Glenn Townend, le a whawhau mai il vaenga o leo mai le malewa ale le tai au le asotofi, angai mai le no whanga au tua le ekalesia i le lwaya, ma whai ei le tūla i whaaloalo malu le malo ma sisina le tanga vai. So ai ma o onga whaapitoa moto ia ina te akono le ekalesia mwhai au. Au le afo le tūlai tolu o whaatatia mai, e wheiloa ia tuai le taitai o le atunuu, le whionga whia mena au mi mata awha, mos te talo whaamanuia whaapitoa mō lana no wha inga. E yeil fua whanga a mai au na malanga le isa vai mo le aso wharile, a nga i tutuila, pe a toi te liu mai le aso lua le vai aso fau, wa ye foi le fuafuanga e wheilo ia tuai le au le malo Samoa, le whionga tui maleli whano wa le toa sohalo vi le lua malmasiofo, e whaia foi se te talo whaapitoa mo le whaamanuia ina, le la ua ngā luenga tautua e taita ia le atunu. O le afoli tūlai tasi le aso lua, e toi te liwai le whainga malanga. Wa tutu whaatasi mo nei le autustala ma le au whaasa lau le Pasifika, e fausia se tūla whono e pui ai le tūto atasi o le au whaasala lau, ma le autustala le Pasifika. O le whontanga na tū whaatasi le whaalapupitonga le APU, po le unia le au whaasala lau a asia ma le Pasifika. Taluai le whaiti tia peo awa noe maua e tangata lau tele whaamtalanga moni ma le sao. Taluai le le ai o se sao le tonga ma tau mia le ia te tau o le autustala, ai me se lawa i te tono malo whaatemkarasi e au fiai ma Samoa. Ma ua vele matulanga wale mawhai uno lātou wha ai loa tala moni ma le sao, ai o se tūla whono le a fausia, e mawhai e untutu atu ma le fefe ma malu pui le autustala, e wha ai loa atu tangata lau tele o le atunu, mea moni olo o tutupu manatia, e te tau no lātou se la fia. E le mai al whontanga sa a waia tu ye le pulo le faltevise a le TV tasi, ngalu malemana whai e sea ma te wheo, wa ioe whata se e whaiania o onga mani Port Kalame whaala wiloa, e whaelo ai awalolo o puniti ai ngā ruenga whatu stala, ina ia mawhai o na sao loto le whatinonga o lato ngā ruenga, i te tonu o malo whatemokarasi. O tala fawio ni yaso, ma rielu tātou tunu i whiau mga ruenga o whenga iai, whasoi foia.
Ia na whaafonga si o tātou atunu I talafou mai Samoa tapena ina le sunga ia Tasi Salam Sam ia whapea fo ia talafou New Zealand nei ia pe ona tapena ina ele tamaita ia Savelina Kasiano ia o musika su ififilo ia wale awalo tfo isi o tātou atunu I tamafutanga o lea uli ia ne ngatailea ila tofo ile o malolo mai ngaluenga ia famalo le ngalulue malo le tawatai famalo le au ngā sese mai la tolo o na famale tapena ina o ngā sese awana I tatou mātua matutua ia awal ni vaenga o le awauli le o sfuluiva minute te el sfululua tautua le nei si ufonga lau mua I Wellington ne ilona o fisa fasara lau I Porirua.
O mafutanga nei elelei, le fia fia ua fai mala ei. O ainga e ola I le tala lelei. Ei ai o aso eleanga, e tinga umai o anganga, ma o fu Song ita si e malanga ese
Fa'atofa songi tasi e malanga e se ai. Fa'atofa songi tasi e malanga e se ai.
Toi los fultol minute tale tu la tasi fa muta foi leo tato tautua I lunga o le tato ala leo tasi ono te simal tasi fa mo ai fa awa wa toi pia tato fa fifianga sui fifiloi fa pia tato tala fo I le itu la tasi fa muta I le itu la lua ma malo atu tato au fa funga toi awina atu tato fa sisilanga lea I le awa tele mal fa alo I wala awa tuai I le pa ia ma le mamalu o le mafutanga faife au so fatasi Wellingtoni, Porirua ma le Hat Valley, o le afatano uina le tato fonotanga I le asolua, aso se fululua le o se tema, I le ekalesia e whakasa e puni loa hat, o le tuatusi tolus fulfitu Metro Street, I le se fulu I le tae au, mai tatala fo I le vanoi so se whaafeangainga e fia mafuta mai ai ma le whaalo alo lava, faafetai sainia ele laulawa fono. Nisina o faasisilanga ia wafilinof silafia si o tato atunu ia e meisea ile au whainga luenga pa ia le atua. Ia e awina atu peta to faafifianga sui fefiloi fa malo atu le mafuta mai ia ila atu o lo mafuta mai ia I porokalame e meise fo ile tautua ale si ufofonga le lau mua ile aso ma le aso. So
tali I le tele o aso Tau no whapea matatalo Ei ai se taimi Sao se aso E whaatau nu ai O lo manao I se whaifua Mai le atua I tiu te mawhaiwa Uai a fuafua O ana mea lofa Nā mo I taua A ole wha maoni E sili o na taua E lea tua e Pa manu I a mai I taleni ua maua Wa e poai mai O wha manu I anga E malino ai o la uwa ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le mālosi e te au mai O se taleni I te ngalue ai Ngalue mālosi au a le wha vai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu I mea whaingata Aua e te wha alongo longo tinga Malue puno ai E tau I e taua A ole wha maoni E sili o na taua E lea tua e Pa manu I a mai I taleni ua maua Wa e poai mai O wha manui anga E malino ai o la uwa ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha
o laisi o le fiu. Fai tasi fai lua fai so se e alo fai a ma fai u. A o tau ma fai o te musu musu atu. A e tau oso ya te a umale salu. Whawhiwhianga so i whiwhilo e wan ni vaenga o lewa uli le ua toi ono minute whaamuta tato tau tua mo le toi fwoi leanga ngā whaftai e la tau uma lava maua mai fwoi whaasala launga mal tau tua si ufonga o lau mua mai lava le fitu tai ao na le la se ia pa ia mai le ni vaenga o lewa uli whamangalo fwoi tau tua pia o iei se upu ala vale lau whaafonga anga ai whamonia le toi fwofanga o moto toi la tau fwoi o lo whaingan winga ia manuia le whaamai aino tau ngalwinga i le nei aso, i la tofu ilo sauni atua, i asifi po ia whamanuia le atua, pui pui, maru pui pui o to soifua, maso mato nei ola, i le alofa o le ali, i tato toi whailoai, i le taeawa i le itu lai fitu, i le tautua si ufonga lau mua, i au tatonunga le Facebook, o le YouTube, ma le Samo Capital Radio app, whaawawa atu tato whawhiwhianga, sui whiwhiloi, whapea tato talafou toi whaafonga mai ai i le itu la e tasi, whawhiwhi atu teine o la whala, tawa lunga ai le tautua i lunga o le tato wala leo.
Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafo malisi ufonga le laumua mo le nei au auli. Ua whaatono ina ka mupani e te tele mo le pensini le atunu o, ina ia tali i fesili ina ua maua le so engal komisi mo mta upu tau pisinisi. Le ese o tau o pensini i pamu i le atunu. Wa ato le tau sanga talo na mataina le tola fono fomo pisinisi o swa uma pensini. Aina ta ua le komisi, le popole ngai le ese nga tele o tau o le pensini, ai le ini whaamanino o mafua anga, e alaiona ese alato tau. Na whaalia le taifono le komisi John Small, o lato tusi atu nei I company o pamu penisini te tele I totono New Zealand, ina ia whaamanino mafua anga, o le ese nga o tau pio na whaamawina ia lato li poti, mo le mataitunga o le penisini, le e whaia I totono masina taitolu. E ye nisi company o pamu penisini nisi a ayo le atunu o lo o maua lulunga atu tau o lo o tutongi e tangata. O lo o ta ua I le li poti pitola tamai le komisi, o lo o tele atu le penisini e tutongi whangarei, na ilo isi a ai, peitai, ele o whaingofio na whaamatala I whaamaumaunga I etu inatu, pe ai seale mafua anga, o Marsden Point, le no whanga pitola talata I no whanga titele o lo o sapalai mai le swa ue pe o Singapore ma Korea I saute, ma a whai ala talata I Marsden Point, ele e te tauna whaapea, e ala o na maululunga tau penisini, ona ole maululunga o tau molfela wa inga le sami po o tutono le tonu e pei ona yei tau I whangarei na ta West Small o Hamiltone yei nisi pamu penisine pito silio na pa ua lato tau o le ala le ua lato talu sangai nei company te tele nei o pamu penisine ina ia whaamatala le mafuanga o le ese o lato tau I tutono le tonu. E to luas fulu iwa nisi fo I tangata ua maua lo o a fia ona ole le o le vainga o tangata initia ma Bangladesh iena au mai nisi o kampani e whaingalwenga I tutono le tunu I lalo pol kalame o visa whaingalwenga le Accredited Employer Work Visas e to se lau fast full tangata mai fafo sano no foi ni fale tu tumu to e e to samale se fulu I tutono o kilani o le to tele o ia tangata na tutongi le tele o ni tupe e mawaini o lato visa peita ina taunu umai I New Zealand ai loane le ini ngalwenga o avanua mo I lato po o le tau le ai fo I ni ngalwenga pe ona o foi na atu e fai tau masina le ini a lato tupe maua o lo o su e ina ia fale fai ngalwenga na o atu le vaenga su e fale sano no foi tangata fai ngalwenga masai luai e le tala fea ngai mole no foi o ni tangata sto tele na ta wale ofisa fe malanga inga New Zealand o lo ngalulu e faatasi male ofisa le hai komisina ini tia I New Zealand male ofisa le hai komisina Bangladesh I au setali e le taimi o su enga sauna ina ilato ina ia a wai fo ino whanga autua le MSD le sa I le ngaluenga matomai e to se lau tolus fulu lima tangata u whaalea ngai no lato visa mai su enga o lo o whaanga solo. Ua maanu malo New Zealand le fina unga mo whaatawa inga makanata e whaatatau I oloa ianga o si mai le susu I lalo le malilienga o whaatawa inga sa oloto o le CPTPP I lalo le malilienga ua maua New Zealand le amano e sili atu ona tele mo oloa inga o si mai le susu e awina atu le maketi a kanata peitai na whaitio New Zealand ininga yo inga le tala whianga I olo poloka I kanata vanoa o tangata olo awina atu lato oloa mai New Zealand na whaiale whai unga ase komiti whaatuma oti mata waisa le te tau le whaonganga o Dairy Quarters e tau whiea vanoa o loa awina tuenga o si mai le susu na saunole minister fa whaatawa inga Damien O'Connor o se manu maloa ia ile mo le aufai o loa New Zealand ele o tau sisi kana taiona tau maunga I lalo le malilianga o whaatawa inga sa oloto le CPTPP e ala ile poloka o avanoa mo company o loa nga o si mai le susu e whaaupopo ia lato o loa whaatau watu I fafo e to samale se lau lua se fulu miliona talani tupe sa le maua mai o loa awina atu I fafo New Zealand I tutono o tau sanga I tolu mai lianga yo inga kanata pe ona sauno le minister. Wawala au leo I so o se tasi o loo fsosani le li I Marokopa o Tom Phillips ina ia mafau mo mwele saunga le mua tamaite to tolu I olo o tau fielo lato tama wa yele tusi saisa I tau fia maloka ina I Phillips ma ona molianga ona olea tau wele nga o inga na tupu se fale tupe ile maasina o me ma ua molia ile nga o I faatasia malona umio se la au malosi Sali potia maile leilo loa Chaidas fulu tau sanga, Maverick valu tau sanga ma embai fitu tau sanga mai Marokopa, ile asas ful valu Januari lua afe lua, ele ole taimi mo mole usolai Phillips ma ave lana whanau.
E tele se taimi na whaaluina I leo sa ile Phillips matamaiti ina ua leilo loa ile taimi mua wa wala au fo ile pule nuu o torohanga ya Phillips ina ia si lima mau o atu I leo. E to ono ni tangata na manunu o I se mu telele o ngā tono in Recagirl ile vave ao na leila I o atu le fitu ni taavale tinei muna o atu ile awala I di e tau tapele afi ile Paul Mall Arcade na lipo tie whaapea o atu lwaenga tinei mo wa matua sa sao lava le afi e to tasi na avile fale mai mo tonga fitinga a o isi na tonga fitia I lava I lea no fuanga. O lo otu maupele ese o finangalo vaenga wha upwhai ile matua po o tau sanga I te tauna whaatulanga I le taimi e malo lori taia I le tangata soifua I le atunuu na lu I le Preston o le whaala potonga mo tangata mātua I North Canterbury sui tau wālu whai ngā pālota I se whono na whaia I le rangi ora RSA Club I le asoana nafi pe ono I oe whaatasi vaenga wha upwhai pe amai alwhai ngā pālota ina ia awan I toe avea tangata mātua pe o se polo e whepasia I solo I mata uptau pol kiki pe ta ina whailo le Suyola National whaapea le Labour Act Male New Zealand First whaapea fo I male Democracy New Zealand ele mawhaio na tupu le ato langa pe ta ina sauna le Suyola National la tau te langolango ina leo ato isi pati malangolango le si ilunga I le ono fitu tau sanga tu maupea le langolango ina ele National o le si tia le tau sanga le penisiona I le ono fitu e langolango ina le Act ai le langolango ia I le Labour langolango I le Suyola New Zealand First le tu maupea I le ono 5 tau sanga e mawai le penisiona. E fōlinga mai o le Paul Kalame o tau mawha mo tamaitia onga e ono avea mawaenga tu mau o le Polo Kalame o a onga. Sa fasilingia le taitai o le Labour Chris Hipkins. Ina uasia siatu ise a onga tu langa lua I le asolua. Le a sa feula I malekeke o lona aso soifua I luma o ni tamaitia onga. Na tusi e tamaiti o le a onga a arakura I tutono le whaamanianga le aso soifua le palemia. Nisi o lato mana onga e whaatatau I mea ai, ina ia inivesi ia lava ni tupe le Polo Kalame o tau mawha, taluai, e le lava le se fululua masina, le e whaataitai ai. O le tau maunga na whaia I le paketi I le masina o me peitai, e mai a I le masina o te sema I le tausanga a sau. Na whaalia le pule a onga o le a onga tulanga lua arakura, e au ona avea o se mea tō mau le Polo Kalame o tau mawha, I te tono a onga, na saunua Hipkins, na te le whaia se folafolanga le taimi nei. Ai o se vaenga o whaato sina o le whainga pālota, o le ao lātou whaia ini whai unga e whaatatau le whaau waunga mo se taimi umi, o le Polo Kalame. E tu samale se lau ono se 10 miliona tā lale tau e whaatupe nai le whainga o tau mawha. Mo le kuata o tamaitia onga uma, po le lua se lau tolu se fuluafe o I lātou ia onga e lata I le afe I tutono le atunuu. Na saunua Hipkins, o le whaataita inga le Polo Kalame o tau mawha mo tamaitia onga, ua mawailo lātou a vanua e whaatino ai, ai maise o se whaavai le leilea, mo le whainga ni whai unga e winga I le Polo Kalame, na tā ua foia le National, lātou te langolango ina le Polo Kalame, ma o le a whaawau o na whaale lei I tau sanga taitasi, I lalo o sa lātou whainga malo. Na whaasauina I leo ni tau le lea se to alua, I le whai ungo le vai aso, e whaapea saanga I e whea e le maunga o ngā uru hoe. O se whaataita inga pito sili lea ona leanga ua o lātou muli mawina, I ni nai taimi le I mamao atupe ona tā ua leo. Ona o tangatai e to alua, na o opu vai u umi mani finifi, o se e vai masani, o opu mawhanawhana mani finifi, sao la ofuina, e le lava mea whai ngā luenga I mo umia e whea e I le maunga, ai sa wha ina lava le malulu I le taimi, petosa o le whai le afiafi o le asoto o nai, na taunu wai se vaenga o ni tangata e maunga, I le maunga o nā uru hoe, ma maua tuai tau lele ai e to alua, e le ngata I le maalilili, ai o le fefefe, na le ilo pe whapefe o na toi o ifo I lalo, na papanga e tangata I na o lato mawaina I tau lelea, ave I ai mani ofu mawhanawhana, ma wala au loa leo mo se piso o swani, o se heli kopa leo na o atu, ma lavea ina I tau lelea, na tā ua leo, e matua laki lava o le mawātu e tangata e maunga ia na lava tā pena, ma wala au lo le fisoswani, se manue le ngā patia o la lava na ofu, le malulu o le pō. O tu ina atu le fautuanga a leo I so se tangata e fia e maunga, ina I pesili mo moi ofisa au tua le matanga luenga al whaasao, mo ni tala la tamai o le tau, ma ia lava tā pena mea whainga luenga, ma lava, ma ia I loa foi, au wala lātou te uia.
Ele taamilusanga tapolo ataine lalo ta isfulona tausanga le matutua le atunuu le safa ye timaru le National Grade Age Championships na ofia toise tasio alo mai tutono le onga tapolo Samuel Wellingtone le tamaita yo teisa mania vaka ile to sefulu pito ilunga na mawai teisa le tulanga ival taamilusanga atoa o taineti lalo ta isfulona tausanga le matutua le atunuu sa awai fo i teisa ile taamilusanga tapolo tamaitai ile Miramar Open ile asosata luai le na manu malo ai o lo mole mawina pele alu ilu moto mai o alo o le Wellington Samoa Golf Academy i taamilusanga o lo mafaiona awa ya tu iai i totonu o le atu noo. Tala fo wia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Fie whatalo whantu le whaopoponga le neo tātou telefou mai Samoa, mo le whaafonga angalo tātou. Tino, usi mai le whaafonga. E si lia le tolu wafe tangata tā alo ma au lango wa wha loa le company Telefonel Digicel, o lo mai moina le lātou tā le sango le lakpipa i o le nei te wila, le ua wha ingoina o le International Te Wila Tech Tournament, ma le Samoa Tax Association. Wa so fatasi nei de company Telefonel Digicel ma por kalame le te wilo nei te usanga, ma umawhai ono lātou toso ne mai au ta alo e fast fulu me fafo, pe ama le tai valse fultanga tele au tasi pe ono lātou whae loa mai ulo ua malanga mai, ma o se tasi fo ileo wha moe moe o to tele tangata mai fafo o lātou au maia, e sa amailo lātou te mao ainga e whaonga ai nei le nei ta amilu sanga la kapi, e le ati na e o le te mao ainga o si o tātou atino. O se tasi o vaengata o le polkalame o le te wilo nei te usanga, o a whātu langa whaapitoa ai le aso lo na wha, po le aso tofi lea e le malai o anga no i tua maoto le malo ele le fau. O a vaevai nei vaenga i ono, o le vaenga tupulanga te le vau, o le ateita ia le angal malmana a Ferretti Hankin, vaenga lua o wha ingoina le saso o le fau ma le fau, o le sui ofisa sili o mtanga ruenga o a onga, vaenga tolu, o a fianga o le ngana Samoa i whaasalaunga, o le asau no i ele sui le komiti mai le Universite o Samoa i le papa ngala ngala, tai iau matiu Dr. Matawai tautunu. O le vaenga wha o le tā ua o le ngana, sau no i ele waa Samoa utuwa, vaenga lima ngā whatausi o tumai tai, o le asau no i eisali au awalo, ma le vaenga ono o ngana ale motu, o teita ia le pesta tia se loti. On se so oilea ma fesiri matali mai tangata o le a whaatasi le por kalame, ma tāpunia i lea por kalame le a stofi o fofoina i le tu lai lua i le awa uli. E ui olo o alu por kalame o te wilo nei tau sanga e whaanga solo, ai olo whaanga solo e whai ma whontanga whaavao malo e iai le whontanga le sprep le olo whaia mai sa mo le vaiaso le nei, le e lua se fulmaltasi atunu o le Pasifika o lo a wai meo lātou sui, e whātau tei ele lātou whono mo le te mua tanu mai le Covitis furuiva, le na mutai le tele o whontanga le whaalapoptonga le SPREP. O le whātasi mai o ia whontanga i sa moeto e vāwa ai whātātia porkalame whaamalo si ai, le whaangaso longa o porkalame whātātia mo le lua whelua se fulmal whaa. O le fionga te mai tai pāne mia fia mena omi mata awha, na ia te tāla alo ia ina le whontanga se saunoanga whaapitoa, le sa whātu teia il whalita le malo le tau mea Sina Island Resort. O le nei te wila ua whātulanga mai le ngato le to'atelo tangata tā whao mai mo mai le atunu mai isi atunu, ai o tātou la fwoi tangata, ma malo whaalolungia o lo usuia mai alatu whontanga whaavao malo i o tātou lau ele. O le asotofi nei o le atau nuu mai ai whanua le presidente le Ekalesia Sofitu le tūlangi al Pasifika. E asia le Ekalesia mafsota i mon tangata ma taitai o le Ekalesia i Samoa. O le taunu mai le presidente le Ekalesia Pastor Glenn Townend, le a whawhea mai il vaenga o leo mai le malewa ale le tai au le asotofi, angai mai le no whanga au tua le Ekalesia i le luvaya, ma whai ei le tūla i whaaloalo malu le malo ma sisina le tanga vai. So ai ma o onga whaapitoa moto ia ina te akono le Ekalesia mwhai au. Au le afo le tūlai tolu o whaatātia mai,
e feilo ia tuai le taitai o le atunuu, le fionga fia mena o mi mata afa, mos te talo wha amanuia wha apitoa mō lana no wha inga. E yeil fua whanga a mai au na malanga le isa vai mo le aso wharile, a nga i tutuila, pe a toi te liu mai le aso lua le vai aso fau, wa yei foi le fua whanga e feilo ia tuai le au le malo Samoa, le fionga tui maleli whano wa le toa sohalo vi le lua malma siofo, e whaia foi se te talo wha apitoa mo le wha amanuia ina, le la ua ngā luenga tautua e taita ia le atunu. O le afoli tu lai tasi le aso lua e toi te liwai le whainga malanga. Wa tutu whatasi mo nei le autu stala ma le au whaasa lau le Pasifika e whausia se tu la whono e pui pui ai le tuto tasi o le au whaasa lau ma le autu stala le Pasifika. O le whontanga na tu whatasi le whaalapo pitonga le APU po le unia le au whaasa lau a asia ma le Pasifika. Taluai le whaiti tia peo awa noe maua e tangata lau tele whaamtalanga moni malisao. Taluai le le ai o se sao le tonga matao tau mia le ia te tau o le autu stala ai me se lawa i te tono malo wha demokrasi e au fiai ma Samoa. Ma ua vele matulanga wale mawhai uno lato wha ai loa tala moni malisao ai o se tula fono le a fausia e mawhai e un tutu atu ma le fefe ma malu pui pui le autu stala e whaelo atu tangata lau tele o le atunu, mea moni olo o tutupu manatia, e te tau no latu se la fia. E le mai al whontanga sa a waia tu ye le pulo le whale televise a le TV tasi, ngalu ma le mana whai e sea ma te wheo, wa ioe whata se e whaiania o onga mani por kalame whaala wiloa, e whaelo ai awalolo o puniti ai ngā ruenga whatu stala, e na ia mawhai o na sa o loto le whatinonga o lato ngā ruenga, i te tonu o malo wha demokrasi. O tala fawio le ni yaso, ma rielu tātou tunu i whi au mga ruenga o whenga iei, wha soi foia.
Ese atu tele mea sui lo olanga le mafau mea na mata mai ai ai vala au mai fo I atu matango fie Samoa o feleni yamasani ai matango fie Malanga il tau sangafo Via fianga atunu no ola mai ai Pese mai e whailunga inai Ala mangoto siva mai e whailunga inai Ala mangoto Alamangoto, hey, via fianga, le malanga, il tau sangafo, hey, via fianga, atunu no ola mai ai, pese mai, whailungai nai, alamangoto, siva mai, whailungai nai. Alamangoto, pese mai, whailungai nai. Alamangoto, siva mai, whailungai nai. Alamangoto. Fai pulu fa malo, olo tofi ole toto male fue, ole le tu malo, fa fitai mo awala ngalue. O so leo fa tauwa a e fai masui si a manga maso o se tau lea le au tau tua I ala la fanga. E leilo mai e Beyonce, le fai ngata le nei o langa. Leo sui le tai au puma le hamo, e asinai me fafanga. Fo I me fafango lau tama tui o le la a I le ma o manga malia I le langa langa ma a wai le I malama lama. Taunu tu yuta si ki mua mea ngauia o koko o talo o popo vai o kasele manuia se I male se fululua fa papa I le fia fia mai mawai tu tau na fatau I whangu pia e lau fio ngā o le whanonga mai o le aso manatu fai mai saufika fai mai le tusipaia o le sunai e faia e tato te oli ma fia ia no ua amata o le lafo e le te atu le pongisa e se I fai se ngalu e ngā manua le ia lua e ave o le la ua amata o na sina I fole e fui le palapala ai fai nei mea o mama le fia Pei se ata fa solo ta amilo si o mafau leo na ngau ya utalo fai male salanga tau o unei talo talonga I fai ta talalo na so atau ai se I o mo ai na pingiela fanau o to manatu pesa o e nei talo talonga pena silia na o mo lo fai sa malolonga Ala mai le pili a kitu ile le na moseta alonga pe solo ile pasi ile mai sale le longa we ile o fiona o le falunga mai o le aso manatu fai mai safika fai mai le tusipaia o le sona ye faia e tato te oli ma fia ia
fao so songa e fa no ile anga sala do mainga fa mai o si mai wale to maule fio mai oi ma ile la pai au angelu si mi ai uana o yesu le ne yo langa fa ngata Tonu lava le tu lai tasi i le tautua al siufonga lau mua fa malo te e la tau o lo mafuta mai ia inunga o tatou wala ata pe o tau le fa apitoa ia i le tatou i tu la munmuli o le tatou tautua ia alofa tele lava mo o tau fa ftaifo il fa avanoa ina o tau maota malawa ia e o atua i le tautua al siufonga lau mua ia pole Samoa Capital Radio i to tonu maota malawa ia fa manatu masani o le auli a fa pele uanga ia tu le fale fai le mo ia lo sai lungo le ala tele ia ai fo ia fala au ni te wangalo ia manu ia tele la fo fuanga to to le ne aso le ne afiafi ia tautua na fo ia ai fo ini fa moi al fa na le afiafi na nei awane ingalo fa ngo fie lava le ngalo ia ai taua tele le o tia ia fa pe fo fa ini fono Wani mai ngata wen ta e fatinoina la fiafia na nei ia mana ia le Hawaii ia wa foi no pia li foi mal no fsila fia so tato atu I vai ngata wo lo tupu ia I tonu a onga nei fa nau ia tautu ala vane si fonga lo mua ia o lo fa peona tautu ina le mamalo la tunu mai la vai le asonga fua se ia pa ia le aso fa raile nunga le tatu Samoa Capital Radio app em faiona e fa fongai luas fulfai tu la le tautua fa fifianga sui fifiloi ma polo kalame
Pea whapete le I maua ma le pol kalami o nei aso, I mwhai o nei whafonga I lungo le tātou app le awhiawhia nā nei. Ia awane ngalo fo le tātou ngangana Samoa app, ia po le api o le ngangana Samoa, ia na mwhai o na tuu I lau telefoni, ia e te whafonga I foi, ia I nisi foi o ale au ililingo o vaenga ma le whaaleonga, ia whaaleonga sa o upo o le tātou ngangana. Ia au I nā tupe tātou whawhiwhianga sui whiwhiloi leo o toe te alai titi la faltasi ta le tu lai lua tātou wha vai, whawhiwhianga me le songa ia junior vai lua, ma le pese a ato. Falange ngalo ngakapena
Oh
Ia toi 5 minute whaamuta tātou tautua o mai fo ile e si ui o tātou tautua nei vaenga o le awauli ia mo le atulanga whaafitai e latou umalava ma ua mai tātou whaasala launga lunga o tātou wala ata whamanuia le atua fuafuanga o moto toi tātou whenua i le itu lai fitu tai au ma le nganga whaaloalo whaafitai. Jamaya asomanati etelo famoliate Yoma fafana Tiane wa maoluma Usuile nasta Tafasia okula Tato tele masani
se atu mawhai loa. Lo rei loto whanoa noa. Ia nganu atau o mai. Tato tele masangi ai. Pawhekai te lele atua. Ilona alofa tunoa. Ka tele tula foa ina. I tato ia soru